Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe. O le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mau oe. O le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu ma whawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei oe. Malulu e mea uma moa silafia e ia o umanatu le tua le maunga le tua le vanu bua bua pea olo lelei mea uma lo uanganga whamanu ma whawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei oe lo uanganga whamanu ma whawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei oe elelei
O te whaatalo whatu i le nganga whaaloalo i le malifo mai o le atinu. O tātou o le mai fo i o le neia se fau. O le aso lua se fulu ma le lua o le masina o Februari. Lua afe lua se fulu ma le lua. Good morning, Talo Falava. O le sifonga neo lau mue Wellington. I le foto e amataria lana tautua. Ai alo maia i le tātou sauninga lotu. Te ilea i le sunga i le whawhingainga. Pasta fono i moana whaita whaatangi. Kalesia Pentecosto Samoa. Tau e Wellington. Isi mai al whaafonga. Malay fua mai ai whanunga manuia le tai au fong. Ana tu lele ua. Na mai atu le fong sa ti ai lo tātou watinu. Ua malama mai le malama fong. E hawaia le tātou whakataia na mamana. Ta alofa i lo tātou watinu. Mai o le tupu mauna e lau kai ngā luenga. Se ia o lava i malosi ata toa. Ke lava fōi e whaafonga mai ai, pa i atu le nganga whakaro pa le nei tai ao. Mangatu lea e tātou tō niu tua oi, a wā fōwhanga le nei a, ma le tātou tapa au le langi, tātou tapua i a te ia. Lea tuai, mātou te vivi i a te oe. Mātou te vivi i lava. Wā ua e laka mai lo suafa. Ua tauta ua o wābenga. Pe a o wo'o i o na pō na tuai. Ma au whamsina tonu lea wa'u. Tātou talo. E li inga lama e a te oelo mātou tua. A o mātou i aile neisa i kuanga i le tūmau. Ue a tō whainga tangata whai li inga i a te oelo. Mātou whai mai le nei tai au fōu. Mātou le mātou whai mai le mātou tauwanga. A o mātou wanga ati le nei asa i o le tū. Tio mai nganga pa ia. To ia i mātou malamba le a whaalongo. Pa whangafonga mai. Mātou tala noa mātou tupu. Ono lo suwaka Yesu Keriso. Amene ma amene. Le saunia o le pese ua saunia mo i tātou. Oh,
o le afionga fisilia mo i tātou le nei tae au. Mātai o lona matau pe 5. O te whaitau mai le whai upo e tōs fu me le balu. Te whangata le fast fu ma taf. Whawhunga mai e afionga pa ia le atua. Mātai o e tau pe 5. Tōs fu me le balu. Anga i le fast fu ma taf. O tō whalongo na whai mai. E suia le mata i le mata. E suia fo i le nifo i le nifo. A o te whai atu au ia te o tōu. Aua nei o tōu te atu i le leanga. Aise na te pō mai i lou ala whau tau matau. Ia e tu atu ia te ia le isi. O le fia whai se whaamasinonga ma oe ame lou of tino. Ia e tu watu fo i ai ma lou of tele. Aise na te taua nau mai lua te o maia i le maila e tas. I nao ia o lua maia i maila e lua. Talo. So soni mailo wa nganga no mātou wa tua, au whaitau wa mātou whaitauina. Mātou tufa ma mātou tatala noa. I au ngai o mātou tangata, ai ia maua lunga i sau vi inga. Amene. O le whaiupo o te fia whamma whaina le tae ao le nei, o le whaiupo e fast food ma le tasi. Aise na te taua anau mai lua te o i le maila e tasi. I nao ia o lua maia i maila e lua. O le autu o te fia wha autu aile nei tae au. Soifua i se o langa wha au popoina. Leave an extra mile. Soifua i se o langa wha au popoina. Koe mai mata upo e wha o le tuski lava lea a mātai o. O loo whairo aile manu malo le lii o Yesu i le whao sosonga. Na a mata ai malana ngā ruenga a wao i Kalilaia. Whaasolo atu i le wha malolonga. Ai o le whai upo e luosu ma le 5 ta upo a lea e wha. Whai mai, ona muri atu lea i a te ia o tangata i toa tele. Mai Kalilaia, te Kapoli, Yerusalema, Iutaia, matala atu o Yoritana. O fisili, ai se ana toe muri aile nei moto tangata ia Yesu. Ai o lea ua lato wa aia, ma mori mawina, ba venga, whaato i laloina o Satani, whaamaloloina o mai. O le tali, o le fia soifua i se o langa whaau popoina. Leave or go extra mile. O lona winga, e le imalie le vaai, e le i whaamalia ina le whaalongo. Ua manao e whai pea. Ai ua iai le manatu fo i lea i le moto tangata, ma i mau pe ana wha umi le awa oina. Aua le muta, ua matua wha amalie ina le ngā lala. Ua matua o yo o onga le wha amalie ina o le loto. O le launga la Yesu i le maunga i mātai o ta upe 5. Lea na o talanoa atu ai mawhaitawina. Wanga i atu Yesu i le maunga. O lau whanua o Palestina i o na po, ele i ai foi ni vaenga, e ia vaenga fo ia, e mo ia e pei ni maunga ai le ni maunga titene. O rona winga, e ia nei vaenga fo ia na o na mati, ti e pe maupo e pu o i lunga.
wā fo'i ele mawhai ele li'i ona tū mai le tumu maunga ai no lofo atu tangata i le laulata o le maunga. Ai e iai mea mau pu'e ia lea ta ua i kistala o le maunga le launga le maunga ai moni e mau a lunga ai mawhai o na whaalongoina i tangata a o taulongolongo e laungaina le upua le atua. A o tala noa la Yesu i le mata upu le manai whai upu na o whai tawina. Whai mai, ai se whai mai e te lua o i le maila e tasi. Ia lua o i maila e lua. O le au tūre nā le leitai ao. Tātou soi fua maola i se o langa whao popoina. Leave an extra mile. O le whenenga tuai, o le mea lea e te ngadue ai, o le alawa lau ngaruenga whaia, o le mea fole nā e te maua. O le launga Yesu i le maua, e le na o na soo, na awai le moto tangata, o e ua fia muri, o e ua ta ua o followers, o te manato i la taune ua filfilia, e whai matangata paia, ua iai le lato filfilinga. Ma ua filifili i le soipuanga whaau popoina. Ua alofa e le tasi, ai ua lasi. Ua sa ili le fina ngalo le atua. Ua matua sa ili ia maua. Ua ola i se o langa whaau popoina. Ua whaalua ina le soifua wha le tuatua. Ua whaau popoina le wha maangalo ma lea wha maangalo. Ua sautua lasi le foai ki ua le muta. Ai o le fina ngalo foi leo Yesu ia na awa onga. Ia soifua le tangata whatuatua i se maila whao popo. O lona winga, whao popo umai so se tūlanga o loo e iai si le soifuanga i lunga. Si le tautua i le tino maleanganga. Aua e te malie ngō fie. Ia te oe le manatu te tu watu i lunga lau talitonunga. Te tu watu i lunga lau ngā luenga whaatino, lau ngā luenga whaaleanganga. O le awa onga le tūla whono a mose. A whai e te manua e te tau foi o le tau i le manua. O le mata e suia i le mata. O le nifo e suia i le nifo. O lona winga e le ai se soifua i se soifuanga whao popo o loo tā ua e mose. Ai o le soifuanga o loo whina ngalo i ai ia o onga le tātou wadii. Whai mai le whai upa tau sifu ma le walu. Na o tau whai whaalongo o whai mai sui le mata i le mata. Sui le nifo i le nifo. O lona whaamatala nga inga se i tu lou lava le ngangana. A whaina le mata o le tangata o le tātou a inga. O le tūla whono a mose e te tau foi o le whaamanua le mata o le la a inga. A pa u se nifo se i tu lou o le tātou a inga e whaapena foi na whai le la a inga. Wa lava na whaataita inga e tau mai ai. Ele i mawhai le tūla whono o le whaao popo se maila e ola a i le tangata soifua i le tūla whono. Ai whaafonga i whina ngalo le tātou wali. A whai e te soifua, a whai e te ola, a whai te savali se maila e tas. Awala ne e te atu i le leanga. A pō mai lo ala whau tau mutau. E te le liu i ai le isi tū. A whinau mai i se whaamsinonga ona o lo of tino. Whai mai e su, tu atu i ai ma lo of tele. A whai mai e te lua o i le maila e tas. Ia e tari atu i ai e te lua o i maila e lua. Ko, extra mile.
a tātou si ta'i mamuli pei na o mai le li. O lona winga o e soifua, ua tāole le soifuanga whaopopo. So se maila whaopopo i le tā au. O le whaopopo ina fo ina o manuia, o whaamanuianga. Ai o le atu atoa o whaamanuianga, whaato ata maua, ina ua tā sabalia se maila whaopopo. La fiu sa tani e whela fwa i solo i opu. Na matua whaomatia na mea uma. Whaato anga la manu o na whale o ana au auna o si ana whanau e o ilona tino. E lei au nga tā i opu e toi whaopopo se isi maila o lona whaatuatua. Toi whaopopo se isi maila o lona o stai. Toi whaopopo se isi maila o lona o stai. Whai maila tu sipa ia. Na toi maua i opu mea uma na leiloa. Ai ua siri atu i mea mua. Ai sea, soifua i se maila whaopopo. Ina ia tā maua manuia sa o le atua. Whatu a maua pe a whaopopo se isi maila o le tā whaatuatuanga. A tau si tai. E whaatau o na o mai o le lii i tā ua. O maila whaopopo nā. Ai o whaamanuianga te telefo ina mo oe, mau, mai aina. Mori, whaatonu e le atua e lia e alu i sau whata. Na iei le whawhine e malana tama, o loo whai whawhie. E alu atu e lia o le tangata o le atua, e whaalango le whawhine ua oti lantani. A le taimi o le onge, o le taimi fo ua leise vai, ua leise ua. Na aisi mua e lia i le whawhine mo se vai. O te loa na o kei ai whawhine, a wafo i whai o fie o na whoha i le vai. Whapengau i ngā lilo le atua. E a mata i le whai o fie, a whai u le tu ngāma le whai ngā. O lai alu si tinai au mai se vai. Ai toi wal au watu le perfecta, au mai ma se a reto maau. O te ai. O le vaina o kei le tina, it's free. O le areto, e whaingatā ona i le lava. Whai mai le tina, toi o se lutanga, ma le toi swa a uma ona maoti lea. The Widow Coast Extra Mile. Na toi sabalia e le whawhine le maila whaopopo. O le ale mea matu. Whaamua le perfecta malona manaonga. Na o si tae le tina. A o si tae. Ua sau whaamanuianga. Whai mai le whaamanuianga. E le i uma le salawa. A uma le whai le mea ai. Al perfecta. Whai mali la mea ai. Ai toi wabai atu le tina i le sikuka. Ua toi iai fo i le salawa man suahau. A uma ua toi iai fo i aisea. Ua savalia i le tina nei le isi mai la whaopopo o lona whaatuatua ma lona usi usitai. So se taimi te whaopopo ai le mai lau savalinga o le whaopopo fo i le nā o whaamanuianga. O le ute o onga le tātou walii. Ia tātou soi fua maola iona manuia o loo whaulai i le alii le tamau a inga tino maleanganga. O le taimilava i te toi savalia ma whaopopo ai. Ia lau savalinga se maila e tasi. O na se saa mai lea o lona tamau a inga i o tātou tangata. Saa mai o tātou manatu, ma whau ina ia whaataunu wina na fionga paia. Ia toi whaopopo se isi maila o le tātou walorofa o le tasi. Toi whaopopo le tātou wola whengale ai. Toi whaopopo se whaamangalo atu, ma se whaamangalo mai. Toi whaopopo se alofa atu, se alofa mai. Sili o na tātou whawhitaile ke riso, nā o ao ia i tātou ina ia si tia lo tāola i le whaolatanga. O le tā salamo i le olanga tuai, ai suia le olanga pou, o le savalinga lava le nā o le maila whaopopo, o le talio Jesu ke riso i o tā loto, whai mā liki ma whaola, e tā ua le nā o le maila whaopopo o le tā savalinga.
o loo iai manuia mamafa ma le atali o le fa'aeaina ma le manuia sasa'a e pe ona fa'aea ai lo takelise. Go extra mile, live extra mile. Soifua i se olaga fa'aupō. Sei tātou tatalo. Pa'afetaia oe lo mātou atua. Mātou te iai le nei lalolagi sai mai lauafioga e lē fai mo i mātou. A mātou le nofo fo'i ma mātou ola i le lalolagi nei ma soifua i le lalolagi nei. Te le auafioga e te finagalo e mātou te toe fa'a. Ola ina ma fa'atuina. Ai le mawhai na mātou whaia pe au mua maoe. Mātou wala au le nei tai au lo mātou atua. Te soasoani mai la ua fio, loa nganga. Ina ia whaamatala ma whaeloa i ai mātou. Nisi vaenga o loo punitia ai la mātou savani. Ma le o ati ai lo mātou i loa. Mātou wala au lo mātou atua ma le mātou loto whaafitai. Mea te tele wa e whaia mo i mātou. Ona o lo finangalo ia mātou manuia. Wala au le nei tai au lo mātou atua i la mātou kitalo. Le whao popo le maila la mātou mana onga i lau a fio. Aua nei ehe. To ata mai mailo mātou atua. La whai atu le nei lalo langi whainga tāo lo o mātou iai. Wha mai o lo o mātou wha longoina pēr. O le maliu ma le oti. Le atua le mātou tamā. To e tangi atu i atu o e whao popo atu. Le mātou ai oi ma le mātou. Au ngani i lau a fio se i e amana ia. Anga le lei atu nuu o iei le vava tau o le atu nuu ma le atu nuu. O lo iei se vesia inga le mātou tamau. Mai se foi se o mātou atu nuu nei ni sila. O lo ngala lofu le poto ma le ata mai o le tangata. Ai mātou te vala au. O oe lava lo mātou atu o lo iei le tamau a inga. O lo iei le tonu ma le sao. O i soifua ma le ola. Fa ai loa ia i mātou. Ia mātou i loa ola, soifua mātou ola. I se soifuanga whaopopo, a wā o manuia i o lau fio. Wha manuia lau whainga luenga le atua. Wha manuia i o tamama tina mātua o lo tapua. Mana tua le nei, po i tai ao e o al whai mai whanunga o le tai ao, i le malingi o roi mata, i le whaanoa noa. O oe lava le wha mawhanawhana. Mātou wala au whaafitai au a fionga lui mō mātou loto. Wha o ngai na peo mātou tangata. Ina ia wha peo no mātou loa oe lo mātou atua. E lalolangi a toa lo fia maua le fisosoani. Anga le lei atu lo mātou atua. Wha mangalo mātou vaivainga. Mātou atu le tafu e o lau sātau. O a mātou se o le toto pa i o lau fio, mātou te mangalo ai. Mana tua le, wa lesi whaasana lau e whonga le lau mua, anga le lei mō lātou. Wha manuia le whafonga lau atu lu, wha mangalo i mātou, o no lo toto pa ia. Le mangalo ai o mātou wole ma wala au atu ai nei. Amene, ma amene. O le naua whaafonga le atinu i le tātou sauninga lotu o le nei tai au. Te te ilea le sunga le whaafengainga, pasta whono i mana whaita whaatangi, e ka le sia Pentecosta sa mo i taua. Mori atuai le mātou whaaftai tele, i lau sunga le whaafengainga tu sai o le tātou sauninga lotu, mo le upo le nei tai au. E tō mtau ina i fo ilanga i atu le atinu i ngā luenga mwhaiwalo fili mo le nei aso, i alu mo le mana le upu, fola, i ilu tātou atinu. Mātou whaamni atu ngā luenga mfuafuanga le awhenga iai le nei aso, whaaftai tele lava. Luas fulvara minuto te ene le tulai fitu si whonga lau mui Wellingtone, vi ingo le atua mo le Kalesia Peace Chapel, whanga solo i leo le tātou Proclame. Good morning, talofa lava. Ulo ulo to
Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, il est attends le taille. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Vanvea, so for a little more. Attends le taille. Malay fua mai ai whanunga le lei, ia le tātou atunu o le nei tai au fau, mo le si fonga neo la mua Wellington, ia mali tātou pokalame le ata le tai au, toi whamalo, ma toi whaatalo whaatuai, ia i lātou umalava, ele ngata le tātou le tio whaalongolongo po le tātou wana leo le tasi ono, tesi ma le tasi whamo,
ia whapea fōi ia nisi o tātou au nanga pe o le Facebook, mo le YouTube, ia mesi o le tātou app, leo lo mafuta mwhanongongo me ili to tele. Ia o le nefitai au, ia o le tāone nei o le aso lua se fulu ma le lua, o le masina o February, lua se fulu ma le lua, ia ma le tautua nei, kalame le atal tai au, talofa fue, malo le usu. Malo lava, ia talofa i, ia to ile uso fa pele. Ia to tono nai, manuia lava oi. Ja, ja. Ja, so ia le aso. Ja, e tu maua ia, tu maua le masina ma, sui tau sanga, sui le aso, ia e tu maua ia le masina. Ia le la tatu wanga ia tu, ia le masina o le vasa fofoi. Mai a foi leo le masina ne o Februari. O le masina le vai ngalangi po le masina o. Masina ne o Februari. Ia. Ia wa tu mau fa masina le ngalangi le tau te vai ana po foi le wa matana. Po lo. Ia sa fo. Ia malo wa o le mena a fa pia e di vai ngolo langa o tau ina folo. Ia nai te lo me fai. Fa so atu la unu mela lua su fai tu la. Pelu fu lima tu la va lua sol vai aso. Te va la o tu sustain. Ia. Misina le a rafu si so sonio no tuina. Ya, malo. Fo le o misia le aso mo le tai au le tatau tua le atol tai. Pe ora upumpu mua le. O lu itau le ola. O li ka mai teles se lu ungalu itau le. Ya, sa o le ya, o lu itau le ola e le aso mo le aso. Ya, e fe se ila fo ila ngona mo manatu. Ya ele manatu ya na ya ila wo e lo wainga e ila wo pele ana te masani ai. Ia o tangata na e fulele so soani a te o e pon le fo ngā luenga. So soani leisi e vai tuko e soani leisi. O matapo kala mea na fia vidi mastasi o ta mama ustari. Ia. O le mfaina tali la wata le lina ele le samalo. E koko leisa. O gatu ala mai. E mai e lo anko na isa moa. E fulele wana ilole o le to tele o ta mecho la to ainga. Ele ai le sa fa popo. Ia. Ai le sa fulele le fa popo. Ia. Tamo. Le a mio ala ta malo le. Tang fa popo le sa ma ele ai le ulait. Ia ai malo le uspo. Yo e. Ole e ala fa mai ni se ta pena mo ngalo ngom fe o le yaso. A o ngal fa nau. Ia o isi ia ala fa mai ia o fe lo ai ma tu la fa no le olanga ia. Tele atu fa ma fa natu. Na, ia ai mai se fo ina matua, ia o una le tua. Ia o mai mo mai ma fa fo mai tatu program le tai au. Ia mai la to uma la vai ma tatu ngana. Ma lor se fu manuia ma no fu lang ma ia ele manatu ro tau fa i. Tu sa ta tau le lofo le tua, ia ma mo ta tau le fia. Ia mata inga luenga le tai au. Ia mai se fo i. Ia o le fenga i fo i o tau fi au nga luenga tono ainga. Ma lor se fu manuia ia le la tatu pese le. Le o toi luas fulu tolu minuti ona tale o le tu lai valu. Ta mai ro pese le ia ona so le ma tatu taro le tau. Ia mo le proklame nei atal tau ma lor se fu. Lo la
Ia whatala whatu si mai elfa whonga le tātou tana o le tau. Whamelo fisa le vai tau a matatu lava nei e tau le stona i le lato wa i leia mastimu e langi le lei. Ka piti manua tū whanganui matau naki e mutua langi le leia le tau le asole nei. Whapefo le tau wai rapa Hawke's Bay tau po ma Marlborough matua i langi le lei le tau le so. Maulano le fōle malulu lo i e sifurulu ai tau po e a mawhanwhana le maulunga lo i e lufu fitu. Whamawina i Marlborough e lua sifuru le ono wai rapa. Lufu lima lo i whanganui ma Hawke's Bay. Au kilani ma Hamilton i le aso nei mtua i langi le lei le tau. Ma vai atu i le motu i saute e to uluti munga i Dunedin ma Queenstown. Pena fo ina vakako e yeili staimi e vai ele mato le lai to ulfo ina i timu nisi o taimi. E langi le lei le tau le pito i lunga le motu i saute au fia toi maklai stete la talata i lo ngā tonu le motu i saute. O le maulalo le fōle malulu e iwa o i Queenstown o le ea mawhanwhana. Ua tu nele maua lunga i le lua se fulma le valu i kala i estete. Lufu fitu lo iei plenem. O leo te renga o le tunu ne yaso o le amatele na vaia le mata le lai le tele vaenga o le tunu. Tato vavaile ia pia le ne yaso fa mai ina i timu i lua se fuluono le fole vela. Lufu lima le amafan fana. O le angoto i fole lai le so Wellington e so fitu minute te le valu. Ana i le fiafi e o soa i le la tai ao i le toe valu minute le valu i le fitu. Toi valu minute le fitu di tai au a tai au. O le fua le malulua lo iai le vao le se furu anga i lunga le sifuma le faa. E a mawhanwhana i al maulunga i a amata mai lava i le sifuru ono e faa solo atu i lunga i le lua se furu ma le lua. E Wellington e manutua oi, mai tau ina nafi le vivela o te tau an nafi le fiafi. Wellington e sua le tai se furu le tai au nei pe le tai le afa le faa le fiafi. Toi sua le tai toi lua sifuru minute i le se furu ma le lua le pona nei. Boli lua pe le tai le valu le tai au nei sua le tai. Te o le lua i le au auli o le toi pe le o le tai i le... Te le titi o le afa o le valu i le fiafia na nei. I o le tala na o le tau, ma le tala o le tai, i a manuia fuafuanga o le nei aso whaftai. O le swing o le tupe o le nei aso, mo le aula tupe, o le tupe Australia iwa sifu ma le tasene, o le tupe fiti, tala tolu sifu ma le ono sene, tupe Samoa, tala ono sifu ma le ono sene, mo le tupe Amerika e ono sifu ma le lima sene. Tasi le tala New Zealand, ia mau le tupe Samoa le nei aso, tala ono sifu ma le ono sene, manuia lava la foina lau tupe le nei aso, ia ina ia inga lo whaatari mai Samoa. Whamrianga o a soifua maa sa whanau le nei aso, le aso lua se fululua o masin na o Februari. A whamanatu atu pēle tātou imeli, e aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. O le tusi whaitau le nei tai ao, mō mai lea i le salamo o lona mata upo e se lau lua se fulmaritasi i lona whai upo e fitu. E leo leo e iova i a te ia i mea leanga umalava, e leo leo mai o ia i loa nganga. Salamo e se lau lua se fulmaritasi i lona whai upo e fitu. E leo leo e Yehova i a te ia, i a te oi i mea leanga umalava. E leo leo mai o ia i loa nganga. Manu ia tele lava o tau a soifua, a mania le tua, pesele nei mai tamo le tanifa, ma utou. Sanga, lea o longa nganga.
Atala fatu le tunu Ismail fa fonga le vavaile ina I tala fo tala fa sol pito lo langi mena tupu le so ile so lus fulu male lua o le masina le nei February o le tausanga e tasi valu ono ile aso le nei o le newspaper I peritani e ta o le The Times o le newspaper mo mua lea o ia se fa tulanga I tono sona I tula we fa pitoa e tu se tala mo stangata stotasi. O le aso le nei tausanga tasiva o lua, na te tala I ta avale I o Cable Cars le tono Wellingtoni. E anga I mai tono le taulanga maalua na I Kelburn. E a tausanga tasiva o lua e whapea mai na matualo lofi e tangata nei aso e fia mai moa, ma fia te iti e I ta avale nei. Ia e sau mai I te tonu o taloto le taulanga Wellington. E aluanga I lunga atu le University of Victoria. Pio inai tau nuanga iai. Na talala I le aso nei tausanga tasiva o lua. O le aso nei tausanga tasiva o fitu, na ulua I whaongai nai mita mo taxi to tonu o lone tona. E leo tato iloa I o mita I e tele le whaongai taxi e whewa iai. I iloa I po le ale taimi ya male mamau fo I sa oi ta avale nei. Fuale tongi ngol pasese. O le ason nei tausanga e tasi valuas fuluvalu. O le ali Australia suafa ya Bert Henkler. O ia na aveina se valele ya na malanga to tasi ana o ia. I le vao engelani ma Australia e whapea o se whainga malanga mua lea na sto tasi stangata na malangai. Na tu ua loa engelani malanga mo Australia. Fa maunga le iai, e se fulu lima aso ma le afa aso ia ai taunu uloa. Nono winga malanga to tasi voile le malanga malolo, pa ale le laiti vo ia soa ia. O le so ile
tausanga e tasiiva fast fululua na whaatonuina i le Palestine o Amerika le taimina Franklin Roosevelt ia le taitai au o General Douglas MacArthur ina ia tuua loa Filipino po Filipaina o i ia nao ese mai Amerika i tono lea tunu. O le tausanga te se iwa fast fulu e na o le 5 lava tausanga o le tangata leo Tenzin Kayetso. Ai filifilia loa e vaima avea mataitai ia o le nuu leo Tibet. Ia a mesfoi o le whatutuanga puta e tau o le Dalai Lama. O ia e lona sfulfa i Dalai Lama lea lavolo o ia tau veina te nei. Tausanga te se iwa 5 sfulmaleono i le aso nei. O le pese lea a le tangata o Elevisi po Elvis Presley e tau o le Heartbreak Hotel. Na whato a aluane i lungana na pese mua lea i pese i longa i tutono le malo Amerika. Ia le tau te i lor tala ango nei tangata o se tangata mtautia fo i lontula i mai. Tausanga te se iwa 5 sfulvalu i le aso nei o ai kupito masuria na tu whaatasi ala o la tunu. Ma whaavaina ai le United Arab Republic. Na tupu i le sol tausanga e te se iwa 5 sfulvalu. O le tausanga e lua fe sfulutasi i le aso nei. E ono te si male tolu le malosi o le mafui e. Ono te si male tolu le malosi o se mafui e. Na lulu i kala i estete se lau valu sfulima so i fua na afiai. Ia, male lua fe male ono e to ono ni ali ina lato ngao ia se fale tupe tono peretania. I fa mamunga fa peo se ngao inga mawa e le tala fa solo pito o ngao inga i peretania. E 5 miliona pauni le tupe na ngao ia la wali ia. I le aso nei tausanga i lua afe male ono. Te mawal fa poponga o tatu tala le taimasani i fa tailava. Oh
alofa lava, o si mai al whaafonga o se whaopoponga o telefou mai Samoa mo le aso. O a whae unga whono ina le laulawa whono le lakpi Samoa, ia tō muli ese le manu Samoa tai tō fitu mai tupai, ai malanga nei au se tāli e wha awa waia lātou ko le ninga. O wawa ai le pūlenga o le manu Samoa tai tō fitu, e le tūlanga saunga le mua tamata alo ma le pūlenga, mai nisi o whaafita auri o lo whea ngai mai lātou. O nisi o ia whaafita auri o le haafia ai o nisi o tamata alo le wha mai o le COVID-19 fruiva, ma le wha awa wina i mana ta alonga i lua i le vai o le ta amesanga le tai tō fitu i se pānia. Whaatasi e la, ma le fitu vai aso wa whaisi umi, ono no whaita tono tu pai. O le whaase ea nei la o le au tai tō fitu le atunu o ma le pūlenga i Australia. Ona o le tūlanga i le mawhai o na whoisa o mai i Samoa. Ona o tūtuunga ma le tau sisi o aia i ngā le malo Samoa. Le o lo tapoi whai ngā malanga le vāo Australia ma Samoa. Whatasi ai, ma le ono māsine tu inatu so o seise a fia le wha mai o COVID-19 fruiva, e whato a mawhai o na toi whoi mai le atunu. O atalia le pūlengo le au tai tō fitu, le tālo sanga i lātou i tō lima o tamata a alo mai atunu i whafo, ina ia toi whoi i o lātou a inga. O whaaftai e whoi sui tei whono o le laka pisa moa a whamasanga Rico Tupai, le mamalo le atunu i Australia le wha awau peo le lātou lango, ma le lofa tu la i wha alia yaso taitasi, e le au ale atunu a o iai i Australia. Na whaaftai e fo e le whiunga whamasanga mātua o tina ma whanau o i lātou ia lo i le manu Samoa, e le nofa te talo ma le whaamatu watu o lātou tama whanau, e whai masui o Samoa i ta alonga whaavao malo. O le aso na nafi walo i e le whaamuta i ne le kāpeneta, o le tautua o le ofisa silo na tanga luenga o a onga ta alonga maanga nuu, a whamasanga Dr. Caroline Fuatai, e a fua mai le fese e ta ingo whaasila silanga o le toea e o a onga, e to tono le i tu lantalu o na mai a le saunuanga le fionga le tamai taipā le mia, e toi fo i eisa moilo na tūlanga māsani po le vaenga mua, na o fie ma le toe te tala o moa onga i Samoa, mo le toea a ia i o whana wa onga le nei tausanga. Na whaalia Dr. Caroline, o le ese o pepa mai ka peneta, o le afuanga leo le se o le whaalinga nei e tui nei lunga i tonu le i tu la. Peitai, o le teimi nei e toi mawai le whaasila silanga mai le awhionga te mai taipā le mia, mai ia mawai lo na whaamao ninga, mai ia toi whaia i lava ma se whaasila silanga, e sui ei le whaasila silanga nei e tui na mua i lunga. So no Dr. Caroline, o le aso valu le māsina le neina toi wha au popo mai e ia le kāpeneta lana koni karate, le ana mai ai a te sema, peitai o le ua wha amuta mai e le kāpeneta, ma ua wha asalala wai le avanoa, e to tonu o le whawa yaso. Sau no Dr. Caroline, a tonu wa yaiso na sao mo le a o ino alo ma whanau o le atunu, a o tūlai mai le foe. Wa ia wha malo si foe lana au whai ngā ruenga sao lātou ngā lurue whaatasi, e na ia whaia le mea sili, ma wha awau pealo lātou ngā lurue wha maoni. O toi sila nei le whionga le minista o na tanga ruenga o leo ma leo la toi fuata ina po le whale pui, e toi tu ese vaenga i e lua, e na ia ma oti o lātou tiu te whai ma le whaatūlanganga o lātou ngā ruenga whaatino. E na ua fisiringia le whionga le whaipule o Santu Paitea, lau tawhi fio se lafi Purcell, o ia le sa ngafo mō mua ma tiu te tau ave o le matanga ruenga. E na ia whaalia ai o le aunga autu na tu ese le whainga mā lo tuai, au nanga i e lua, e na ia tau lai le vaaia i lanto o tō fie ngā lulue le whalipui, e leu na ia leo le toe fuata ina, e toi whaafo i e le tangata o whaapeina i le toi fuanga le leia sa māsani e mua, a o le i o atu i le whalepui. Sau no lau tawhi, o mawhauwhaunga ia na whaawai eiso lātou whina ngalo tu ese vaenga i e lua, i le tausanga e lua festival matolu, ma pāsi ai le tūla whono e tu ese ai. Sau no lau tawhi, o ia na ia a mataina le mata aupule nei, ma le whaamoe fo ai vai ngolo i te tono le whalepui. O le tu ese ngole pūlenga ma whaafuenga le whalepui mai ngā luenga wha leo, o se whainga lea na ngā i ele pūlenga whalepui,
e ave i ele wha mua moi au wala o me si ti ai le wa inga o pango tā. Peitai o le tausanga lua whelua se folo, na toe tu whaatase i au nanga i e lua le mtanga luenga o leo ma le vaenga o le whalipui pui. I le mai ai o le sola anga tele a pango tā so soo, ma wha ma vai ai ma le komisina o le whalipui pui le nā vai tau, sa i o mai le temile nei. Whaalia manino e le fionga le minista o le whalipui pui ma leo whawalo le whau Harry Schuster, wa amata na whaata oto fuafuanga i le temile nei, e toi tu ese ia matanga luenga e lua, ona o le aunga lava lea e tasi, e pei ona whaalia e le fionga lo tafi. O le sole alo i e le whaatautonga o nisi o sui minista lango fau o le kāpeneta, e na ua mai a sona toe whetu na inga, o ia to finga e whaai unga le fontanga le kāpeneta le vai aso tenei. Mai whaato a wha manino mai e fo i lea sauninga wha pitoa, sui minista o le a whaatauto, e le portofono le kāpeneta. O tala fawia mai Samoa, whaasoi foia. Tala flava al whaapoponga mo tala fau mai le si ufonga le lau mua, mo le so le aso lua sifululua Februari lua felua lua. Ua whaasilisila le malo se polokala me fau e fsosoani ma lango i pisenisi le taimi o le pepesi o le Omicron. Masau no le minsta tupe Grant Robertson e le aso na nafi. Ua matua whaina lava au nanga manisi o pisenisi e peo ngā luenga tali malo ma whaatasinga titele. Ele tasi se mafua anga peitai e manino lava fianga ua whaate e lungo nisi o pisi nisi. Ma ua tangia mai aile la matia o nisi au nanga i le ono le mawhai ona toi wha wau. E mawhai ona maue se pisi nisi se tupe wha whetala wha apopo iai. Ma le wha se lau tala mo tangata whaingaluenga tū mau taito o tasi ai luas full wha whetala le tapulaa. Ma le atatala atu le fisoswani e ta ilua vaiaso mo se umi e ono vaiaso mai wha atolu ona mawalea vai ngā tupe. Ai ole a wha a wawana tuli mata i tuto o le malo le tūlanga o iei nei mai ona toi wha upopo le fisoswani pe a whai e mo o mia pe ona sauno le minsta o tupe e te tau pisinisi ona wha iloa e wha se fulupasene wapa ua ia lantou tupe maua. I aso soso o e fitu i tutono vaiaso iono a ole isi itie le la asangalo na lua po le phase 2 o le tali atu le malo i le Omicron, le aso sfulu lima o Februari, e mawhaio nā ngā wa apisinisi mo ia tupe a matatu i le aso mua o mati. O le whea wha amanino atu le tamaita i Pālemia Jacinda Ardern, i le aso ngā fua i tangata te e luma le Pālemene, e le ise tasia mana o i aola mani tuunga po ni a yainga peitai, ana whaapele i se nau ta inga o tangata umai ngā lulu e whaatasi e pui a tangata taito tasi. Se manue matua o ngā lava se tūlanga o iele to tele e au fiele māliliu o e pele ia e tātou. Ele o iese fuwhangai wheloa ia tuwai ini sui o le solo te e le taiminei pe ona saunoa Ardern. Ma ua ia te e na ina se fina ngalo e whai e se wheloa inga i se aso tonu na whaalia i ni a mionga pe ona tau a iei leo eni tangata o le solo te e. Ini fe au mamao se i tulou, au tau mawhaiali i mamalo le malo e whaatino le tula fono i tutono Wellingtone. E iele taimi e tatala i tuunga mapolo inga, ma o le langona leo tangata uma, i a toe fo i leo langa masani, mai leo toe mamao peitai, a o ina whaatino, e le whaia i se tūlanga e ono la matia le whaitau wafe, o soifua o le atunu, mana sauno fo il Pālemia o le taimile nei wa te tawaia i lato lo te e luma le Pālemene o na tuua le no fuanga. E ni se reporti le poana po i le potupotonga tangata i luma le Pālemene e te e polo ingo tui pui ma le COVID-19 sa ta uai e fōlinga mai o se whangupa o vai po o se plastic water bottle na tau ai e leo a olokaina se isi tau lea na fete e na i ma leo e lata i le Pālemene. Na ta ue reporta le TV tasi, sa muli atu se tamaitai, ini leo se to whana o lato lokaina se tau lea ma ave se ta avale leo. I se tasi o mga alai tafani o le Pālemene, pe o le te leo le fitu i le fiafiana nafi, sa ta ue reporti, na atangia maile te o le tau lea,
a o taumawhai leo ave i tutono le taavale. Mana taumawhai atu isa tamaita i whaalavilavi le ngā luenga leo. Na toso ese leo mai le taavale. Aena lipotie fōlinga mai o se whanguvai na ia tongi nai leo. Sa whaalia whaapeo le tae nei e whaailoa i leo ni si whaamatalanga i winga i lea mata upo. Whaatase maleo whainga ato o tangata te e na loka i nei lea soa na nafi. Na ta wewe pote le staffi lea so o le ngaluenga tele leo lo whaia. E lango ai le iai o tangata te e le palemene. O lo whaatupeina so na vaenga e se upenga ta whailangi o lo restala i Toronto i Kanata. Mai ei le fiso o ta inga ma le solo te e o lo whaia i lea ato noo. Sa whaamaonia e tangata te e Wellingtone. Wa umana whaailoa ina atu ia i lātou, so se sala lava o paka o lātou ta avale. E mawhaio na tu ina atu ia whaamatalanga, ma tutongi ina mai e lea vaenga tupe. Wa moli mawina i le tae au nei, le to'ote leo o loo whaapopo ina, i le solo te i le mama o tole palemene Wellingtone. O le so, wa ato i le se fululima o aso o le te. O ana nafi lena li potia whaapena taunu o nei se tasi o tangata nei longa i ta'alonga o fōlaunga i waa i le tauwanga o le America's Cup e lango i le solo te e. E to olua fe tolu se la wonus fululima lea whainga o tangata fōu na whaamaunia le COVID-19 fulwiwa peo na whailoi whaamaumonga le soifo maloloina o le aso ana nafi e pito to otele au kilani le u whaamauina ili to awhi ono se la wiva se fululua pito iai waikato e to se lau tolu se fuluono. I le pulenga whaafalma i Wellington e kapiti ma porirua e to avalu se fulu maleiva, Heart Valley e to se fuluiva, Wairarapa e to avalu. Sa lipotia fo ile to olua o tangata na mali liui au kilani. Ona ole COVID-19 fuluiva peo na whaalia i whaamaumong o le asonga fua, o le tasina mali o le whalema i Middlemore, a o le isi o le whalema i le taulanga au kilani, ma e lunga tol ta i fitu se fulu tausanga, le mātutua. E to se laus fulu ono leo whainga o tangata o lo tahawhia i whale mai ono o le vairusi e to o tasi o lo i se poto ngase ti ngā ina. Wa pepesi le Omicron i pulenga whaafale mai umalawa i le motu i mātua whaapea masauti. Pe o na ta ua le mtanga alwenga o le whai o le tui whaapopopo le tui lo na tolu le COVID-19 fuluiva e matua whaititia i lava ni awanoa. E ono ngase ti ngā ina i mai le vairusi ma ono tau fia i whale mai pe a whai ai a fia le wha mai pe o na ta ua le soifua maloloina. E silia malilua te simaltasi miliona leo whainga o tui whaapopopo le pusta wa mai o na whaia mo le atunu a toa e au fia le silia ma le sifululi ma while a sosa. Mai le tae ona nafi. Na amata tatala i lea wanoa mō nao i lātou e anga wa amosu e ngō le vairusi, le rapid antigen test i nofuanga au tui au kilani, o lo ufa ngā solo i su enga mo le vairusi, ai o le vai asofa o le amata tatala tele atua i tua lea wanoa, peo na ta ua le mtanga alwenga, o le soifua maloloina, wa talo sanga ina fo i lea tunu e na o tangata ua a fia ini au ngol wha mai. E te tauna o atu i nofuanga o whaiai su enga, ma i lātou sala talata ye ua wha maoni e le vairusi, pe o tangata fo i ua wha atonuina le soifua maloloina e au o na whaiani su enga mo le vairusi. O le atapunia mao tal whaamsinonga sili, whaamsinonga toi apili ma le whaamsinonga mawalunga i Wellingtone mo se vai aso. Ona o le Omicron le ua a fia leo whainga alwenga. I se pepo whaamatalanga le whaamasino sili Dame Helen Winkleman. Ua tā uai o le a whaawau pia whaamasinonga le whaamasinonga sili ma le whaamasinonga toi apili ai whaonga whiso o ta inga whaate konolosi. O le telefoi o mata upu le whaamasinonga mawalunga o le a whaia fo ilunga o whiso o ta inga i upenga ta whailangi. O le a whaawau pia na yeia a fianga o whaanga solonga au nanga whale whaamasino ona o le Omicron. Ai ua iei fo ia lātou tāpenanga mo ia vaenga. Mai ono iei ni whale whaamasino e tāpunia i le lumanai. Manise o ngā luenga le whaamsinonga pio na tā ua Dame Helen. Petu sa o le awha tangata ni usila sa whisilingia ina i se saililinga na o lātou whaalia o lo o talawhianga i lava tuunga mai e ingol COVID-19 fluiva o lo o whaia a o le awha o isi tangata na tutoe ai. Sa mana na o ia whaititia tuunga ai o isi ia whaao popo nisi a iainga o le reporti sa whaingoina o le Mind and Mood of New Zealanders, The Arrival of Omicron, wa tā wai le afe ma le whao tangata ni usila na whisilingia ina le saililinga. O ila toi silia malta isful valu tau sanga le mātutua, ma ilea sofa e o ilea sasful maltasi o Februari o le tau sanga nei.
Ma sa vai le tali le atuno i le polo kalame moli whailo ilo le wha mai po le traffic light system e lima tasi pasene na o lato whaalia e tala whea ngai ma pā leni le leitu utu ungolo iai whaatustusa i le lua ono pasene e whaapea te tauna tau wha maa mātu utu unga ma le lua wha pasene e tali tonu sa te tau lava ona ma mawha tuni tu utu unga e whaia e ono tolu pasene na whailolo lato tali tonunga o lo le leile ngā luenga le mālo peitai wa pa umai le valu tolu pasene le safa mawina le tau sanga talawai. O ana na fo ile safa ilo i seisi saili linga e wha atatau. Ile popolenga o tangata i wha amatalanga se sea ilunga o upenga ta wha ilangi, pe o na wha atino ina le internet New Zealand, e afe ma le tasi la wha inga o tangata mātua saf silingia. Ile a saili linga masata wai e tolu lua pasene o tangata i samtoa maa walunga lavalo lato tulanga popole i wha amatalanga se o lo ofe avea ilunga upenga ta wha ilangi a e tolu wha pasene e matua wha popole ina foi. Na ta uele polisilo le internet New Zealand Jordan Carter. O popolenga o tangata i wha amatalanga se winga le COVID wālua i ilunga le whainu mera e fitu 5% sa fisilingia. Ile saililinga lea na o lātou whaalia i whaapea o whaamatalanga se winga le COVID-19 o se tau whaamata onga lea ile maafutanga o tangata ni usila. I taalonga, e fōlinga mai o le ato e tōlo po fo ile taalonga mō mua le moana Pasifika i le tauwanga po ile taamilusanga o le lakapiso pa Pasifika. Ona e silia ma le afa o le au o lo o whaanonofo e sea pea talo na afia le COVID-19. Na whaalia le whaiaonga Aaron Meicha le asoana nafi, sasi itia le whai numero e na afia le vairusi, talo mai le toa fitu le na ulo i whaamaoni le whaamai, mai mtoa mawalunga atu, na ilo le fitu le ana ta ua mua e toa 15 le au lo o whaanonofo e sea pea le whalital malo i Queenstown. Ma ua tu iai le asolulu, ia o atu iai ua maua lato suenga e le o afia le vairusi. O na whaato a mawhailo leo na tatala mō tole ninga. Ua toe tolo i tua i le aso sā, mai le aso wharai le pio na fōwhaina mua, le taalonga le moana Pasifika ma le Chiefs peitai. Ua ta ua e ono le whaataunu uina. Sa ta ua le whaiaonga, na iei whaatala noanga le whaonganga o sui whaaleo leo isi au. E whaato mo le moana Pasifika peto o tolu, ai le silia ma le to wha. O na a mawalunga atu le whainumera, wātangia mai loa, e le se au. Ale moana Pasifika. Tala whauia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le tae ao. Pamalo whaftai le whaafonga mai le atinu o 45 minute ua te nei ia le i tūlai valu. Na o mai atu le whauponga mua tātou telefone nei tae ao, ia mesi tala mai sa moa. Whauponga le i tūlai iwa le tae nei, ia toi whaamalo, toi whaataro whātu nei taimi pia whapea nai whatoa e mafuta mai, whaafonga mai le tātou le tio whanongolongo, tasi ono te simani tasi whaamo, e mesi fwoi lātou lo whanga mai lungo le YouTube, Facebook, e mesi le tātou app, malo lava. Malo lava. Matua share le tātou Facebook, o e le te fia lava e te share ina le tātou Facebook, le aso mane aso, whaftai tele lava langolango le tātou ngā ruenga. Tai ia. Ana ile talata mau e sa fai stato i kofi tata no. Nei ia le taimi tau o te vai tangata ia share ina tātou Facebook Wellington. No tangoro le ta email tātou office tātou tata no. Man. Pea umale red light te. Pea umai ia le ia tu la fono ia le. Mona. Ia o lo fa o pea ia te e tai tātou lumol pan mene. Ia. Sa o ia i tai ana fi le o i fa solo mai le fifi. Se fai sa tala i le o vai ngai tai. Ole matau tia fo le whainga le vahenga lea. Tu sai, te si le fia fo i polo kasi mala po poa ia. Ia, le whai au ala. Polo kasi mala po poa na wa watu wa poloka ia le vahenga thio i ta vale i o tu tonu mo mai fafu. Ia. Ole whainga na nau whai leo. Ila o mai tauhi. Tu sai watu mai mea pai late fo i tu o iuta. O pai late. Ia. Tu ila pai late ona tu o leo nunga polo kasi mala. Polo kasi mala. Whaingofi na lifi. Whaingofi na lifi. Mua. Na pei fōringa mai na whai loe leo i wahanga ia. E o ia fia ese o le aporoka mea. Ea ono na wingala o le taimi a fia o ese ni sta vale matauria o le whainga whai le solo te te. E o isi, ai o atu isi e sui tūlanga. Taimi nei la. E taimi a tialu ese ai. E le whainga o tiala tu alo poroka ato leo si maa. O le na mai tau atu le aso sifururima nei tu sa matala i au mai. O lau wha solo anta loka leo lau wha fita autu.
Ia. Le au malola ia i tai tangata fwile le lau ala tau soli tu la fono pe tongi leo leo se whangu. O ani winga whaali leo leo mtangata lau a matanda loka. Le au ala la leo te maita wine leo leo. O lau ala tau amaia poloka si mai poloka umai ale te leo vaenga o. Ina ia whala i titi e ile avanoa e kava ele solo tite. O la fwile maita wina o lau ia ile i tau trucks o la to ave se ata avale isi vaenga o le taulanga. O na umwhaina ese ista wale. Whaina vese. O tu tolu sfuru afeta la sala u avatu el pulenga u ita avale pakase. Na winga e alu stemi umai. Ia. Ia e o tangata i tutongi sala o la tu tava. Na la matana la fo tu ia sala o tu ta vale. A le tutongi a foila. Man tu ala e tupute le al tupele le malolo. E i warfa masilonga man loka fa pui pui. E ia le aso e to apala ia tu se lo pe o se ta vale polea. A wa faina no ingoa i. Ia o la tele o la fianga. Ia mo. Ia o tu langa na ia ai ma na va mai langa luenga na fi uma fo isi mta upu no walu te taulanga na. Ia o ka le to hotel msalo e Silafia ia tafta for Victoria University i tafta for train station. Ia laina na tu o polo kasi mana ma vala au ma le loudspeaker fo le. O mai ta tu fa tasi. Na, upu ile fa nga ia mai sia mau tala tele. Ala fio ia tangata yo tuli le train u mala nga luenga. Ia. Bisi ana na fil te mina pole la teleono le fifi. Ia se vai ngala na ile ulo atu tangata mata tu lungo o TV ma televisi. Le moni mawina o to ia feo ai o ma tu tai. Ia se vai le vai ngana mai tatu telefone sa lina. Ia se le manuia pe tatu fa ngolongo tu ia. O le si vai nga fo le fa pe ata itana o lumal palmene le ia fale ie. Ia. Ele mfai no fa mtala ina po tu sa le lumal palmene le tele fale ie. Vai le awala. Ia. O le isi lai tu wala i fale tele al malo ina. Eu fale ie a to no lo to ana. Sol. Io. Al mto te le al vai ngale ka vai fale ia vai ngai mana tu ta van. Poloka i ma me feo ia tangata. Poloka ia no fo tangata. Al wala vai nga tonu ale le tau no i pasi. Ia. I le train station. I tau no i pasi. Yo poloka atoa le se pasi to ina. Se vai lai. Te le dopo fia pasi o maro no mai le vai nga po. Ia. Le fia fo te company pasi o ngau tupe o le mo tupe nei vai tau. Ia le tulanga na ia o le wo nei le lona sfulima. No usavali ala la wala mfaila o mask. Ia. Ia la se sin fai mai wala au. To te le tangata la e fio. Fai fo ila to fi fo fonga. Ia o pe o masa ni fo ia ai mel au le ni mask ia ma tangata fai mask le. Le o ai mai fa pe au to te fi wala au tangata le la ane o te malo e pe tangata fusu tangata le to vai tau au tangata. Te le tau tangata le savali ani mana mask. Wala ni wala au si start. Au ni wala au si start o tamala savali. Se sia de wa ya tua fa fu ma te malo. E o fi e to ngata la. Ma le fa wa se tas fu lo fa. Saudi se ni. Fa ya to le tala ma le fa lo fa mai. Ana ini me e foi le ini e ma ni pusa apa ma se tu pe ta i so. Ya se tala fia na lo so lo le ya. Ele ni winga fa ali foi le lo fa ali nei tangata pe o tangata i tato. Ma na ia. Ala e fe ia la to tai. O le me yo sa ngale mula va pe au fo tai. Mo ya, ole na vai atu nei ya, ole e vele le e tele tala le malo ya ole o tom fai malo so so ani nga luenga pisinisi. Me sia na pisinisi laiti wa faina ona ole fa mai. Na ua mai malo le si tupe so so ani pisinisi. Ia. Te lo foi le fa fo ma le tele wa vita vale. Pa ule vai nga te anga va le tupe le workshop CDL malo. Pe a fai fa maunia fast food pasene o tupe le mau ile taimi mal pidiota na ta mai. Ia. Ia tangala o su e anga va ai mfai ale ia. Wa te tongi lau tax va pe lau self employment. Ia. Tangata nga dua ia mo ia. A mo na tupe to tongi la na tongi la tax le tupe le. O le isi tu e Silafia. O le tapuni ngai ngata mai le tupe. E lu su fafe. Ia. E pe fafe e le. Ia, tono le ono vai aso le mai le wingol to tele lo fenga luenga. O le telefona le tupe a pala ye nga luenga. E no wingi wa tupe ye to so mun ya te ufa sala fo sis. Ia. Wa ye tele man to vo le tele mo sa wi tupe yo. So fa fo yu mo le tele o tupe wa le fa ngai pe le pulenga no polua. E miliona mo tupe le to fa fo. Na pala i mau mai ai le fa ngai na va tu e wa to fa so so ngo tupe e mau ila to.
E longo tu foi nei tatu ai ngai fai pisinisi na nga va. Ia. Ai ia. Ai Ai ia ai, nga io e fai ai ona mau o se le ni le ma malo. Io te lona pisinisi lai tai Wellington e lai lata ia wa fai na la to ona ole. Ia mau la to no pa la ia tatu sanga. Ana ia, ai whamana tol tai au. Ia au lea ua, lusu whaminute te ele valu, nei whana wa onga. Mana wia la wa onga. O le mele ua ia onga, so sea onga ni usila la ua umai tau atunu taimini nei. Ua o toti tiare isia onga ele ia fia istangata ele whaama, istamitia onga whaama. I nei porurua, ia onga i porurua, o le ua ia onga ua fia nei, ile ngata i whaia onga, e mesifu i nei whana wa onga whaamai. O te whasa o le leile whalo anga le na mai e la wali ia, la wata mai e ni usila le, la to wala anga na mai e tele a inga o le ama ua whaama, ia mafua mai una o tamaiti o le ao. A le wasa o le leia. Ia. E ia inga lau whaano fo e sea, ono o tamaiti la vea mai le ao ngal whaama. Mana tua swinga faulo tato ia i whaamalu si au inisi wa mau al whaama. Ia. Waso ia mau al whaama i, pe wa umal whaama moi. Sa o le lei, Taimi nei, a positive lau test lau whaama ni wa mau, e se me te pole i fua. O umalang ona na lua tau sanga taruai. Ia. Awai fai tau fia fe takata ni usila leo la vel whaama. Ai pe se lau, ia, lalo mo se lau, po unwala i tita se lau, takata la il whalma. Ia. E pe tasi ina takata la isi u, wa nafi. Ia. Mo. E lua takata mali liu. Ia. Tu sai, e le se me la pole i fua. O le si foi vai ngai whaama natu fo tatu tunu. A fai mo se whaama. Tango i wha i loa fo ilele. I tangata sa e lata i. Yo foi nei tangata na fai lata test. Ole na na i na Ia, ole mama le popole fo lele. E me la mai fua. E le ia se so tatou, e lu vala uriel whaama i sang. Wa an vapeo, va peo wa ule o ta ua tato o ngā luele o vapeo le na mo wan na fili o te ua test o te video te ate foi. Se o so le ua positive le test. Te le usu atu. Ale se on le se to e vili isi vaenga e pe to lima se fulu le na matu talanoa. Ia e longo ia i o le ua positive o te malo. Yo foi na to telo na matanga tanto talanoa. Ia me ni tangata fie tangata. E le vai pe talanoa ngol telefonina. Ia nei vaenga na a fa pe e maula sai li linga ia fa pe na. A maula o test o na o positive. E le fa pe la e tangona na. Tango longo tangata na la talata tu ia e fa pe lento fe lo ai i se to piliati fa ta inga fa soli. O le positive lo test. Ta ono ta to piliati o fa ko test. Ia e fa pe na so ni ai le fa pe ai vili mai ia o le positive lo test. O tango le fa se la o Facebook i le fa pe na fa ngol. Io e sao. A positive le se me te fa se la me anda ta u mai ia o te anu e fa lo test. A la tu voi la fa negative ia lo inga ia o la fa o pe no fa ngal wenga tu lo pe. Ai mara tu ala. O ele o positive. Ia. E se furu aso e fa no fo se ai oi. Ia. O a ule na pipi ia tu ia te oi. Le na fa tatu pi ia tata inga. Ia. Fitu aso e fa no fo se ai. Tatu e fo i lo le o la masan. Ia. Wa fa mnatu na. Wel ta wo fa yo tui. Ia wa le na ta wo tu langa pe ona i fa mai mtanga tama mai. Ia o tatu fisili la me o le to le intanga ta i ICU. Mo ia o le tali a fa ngofie ia ona o le o tele tanga ta o mai ona tu tui. Ia mo. Ile o nga fo ina afia nga afia ila tau. Mo ia ava pe ni fa sa lunga se o lunga Facebook. O fa longo ia. Yoi. Ia tatu tal no tatu wala ga luma ia manuel ta yao. Vai fo tatu pese. 2 minute o te ai nei le valu. Na maunga fao. Mount Fao. Fei Mount Fao isa mo tu foi. Pe ia tu ai ri pata e fa sa o meta o le mai mo. Ia. O tu ai le tu i sa o tatu mo tu pon. Ia, na. Asa o mai fa mo le. Yoi. Ia fa fianga mai le Mount Fao po le maunga fao. 2 minute te ai nei le valu.
O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Malo, nisi o tātou whaasitiranga o le tai o nei. Whaasitiratu o le atoi amatalia, le kolisi o le tūspa ia mo tangata Pasifika i le tausanga nei. Ia o le aso e whaile stala o le aso tonu ale nei luas fulumane lua o Februari, le aso lua le nei. O le teimi le whatulanga mai o le afo le ono le fiafi e tau le afo le valu. E luas fulima tā lale tutongi ia e whaile stala mo ila to uma whatoa uru whale mai kolisi mo le teimi mua wha mole mole tau au mai lo pepe whanau po lo tūsfolau mo wha mauninga. Ia o le tuatusi e whaile stala na le fiafi o le ono tasi Hopper Street te Aro Wellingtone. Ono tasi Hopper Street te Aro Wellingtone. Moris whamtalanga whafso ta e seta. O olua tasi fitu o valu, fitu tasi tolu. O olua tasi fitu o valu, fitu tasi tolu. Ia por telefoni leo le ofisa o le iwa fitu ono. Fitu iva. Iva fitu ono, fitu iva. Whaftai sainia e seta. Ia, malo. Malo whaftai. O leisi whasilanga nei. Whasilatu. Ia o le asosi a tama matene tuai o kolisi o avele. Wala ngase leo ile nei tu lae whasilatu ai. O le a whaia le tātou fono. O le a kopa Wellingtone. Ile a stona inei. Luas furumare ono Februari. Ia ile tu lae whae ile a fiafi. O le nofuanga e whaiai, numera lua se fulu male lua Bay Road, le units fulu lima, i Kielpeni Plaza i Kielpeni. Whamoe o le atato o wai uma, i ma iau lia i le lofa o le tua. Whaamni atu fo i le tua i le tato nuu, a warwhenga iai fi au mga alwenga o le neiva yaso. Whaafsota i mai le whailau tusi, mo ni whaanoi i le telefoni, ia, mala o mai le o lua, 511-55, whaaftai, o lo sainia, e ngalue whaafati alofa field, o le whailau tusi, o le Copa Wellingtone. Tau whaasila silanga le nei, ia wha o mai le Pacific Health Service i le Hart Valley, o le a whaia le tui pui le astona i nei, i le aso luas furu ono leo Februari, taimi le a mai i o le sifuru tasi i le tae au i le lua i le awa uli, tala lava noa mo lo tui mua, tui lona lua mo le pusta. Whapea fo i la tau e anga waa ai sifuru walu tau sanga i lunga. Mo fo i lava noa e whaitui o le whanau, 5 ngai sifuru tasi tau sanga le mātutua. Ia watu i le whamoe le o le tuatusi le mai i numera tasi Hewa Crescent. I nai, numera tasi Hewa Crescent, ia o le H-E-W-E-R. Ia o Crescent i nai. Telefoni le wala au morisi o whafisili. 5 o tolu iwa wha. 5 o tolu iwa wha. Ia, whaftai sa ini al Pacific Health Service i le Hart Valley. Mana tuol wha moe nei le ini appointment te se wale sawa oi tonu al whane lea. A vesi au wha nau. Ia, tala tu nau nei taip, Australia. Ia. Australia o nafi na te tala iona whai te toa mo lalangi e toi ulu whale atu ai. Ia, o le whaingala whai Australia. Ia. Tauna umau tui e lua. Ia. Ia. Matoria la ilfa mau ninga utu e lua. Ai o le popolenga le utu la i mai nei pela o New Zealand. O la wai ai tangata o la tau whaia ia o meo vaccine pass se i Amerika. Ai whenga tāna piki e nuure i New Zealand ma Australia. O tala lista maro New Zealand na. E lo na uso la fua e sau i New Zealand. Ai o popole le la sau lo na uso i le ini o na tui e lua. Ala u maua na vaccine pass mai disi au nanga sena i Amerika lau wha ngai. Oi sol. Ia o Australia la ona na file na tatala ile watu tangata i tonu e ta fafao ta sel vai Australia ile mo faina u fale isi na o Perth
Ai se mafua. Ia, o le poloka e perfun tua o i le mfainalo tu se si tonu le mfainalo se mai se puinga la mau perfu tangata o lona nuu mai i le whamai. Tō tele tato au whanongolongo le i perfu sunga tongi o whale tolu leisi ma tō telo le wangaru ua ngalo tu suafa. Ia, o la tau tonu ana na le poloka. Ai, o i la tau e reini tui e fio Australia. E ta tala le vanoa e te aluai. Ai, o le aia ingana iai. E tauna e tango i tō tongi le hou tau le te nofo i mo le luava yaso. Nona winga fa peo ta ua le tati Australia e le ini tatu i ufa ia. E tauna tongi ta ua le luava yaso e nofo i le hotel. Ia, latu e nofo i le hotel fa penafo ia. Ia fatu ama whailona wali fafo te tfao. E lo inga la saula al pili le hotel e luafe afe i le vai yaso. Ia tongi a tupe tau. Tongi a oe, tongi fo ia. Ia na, ia o nafi ia o masina o fe masina fou, la semua mua. Ia le fora te tala ia isala elu la tau. Tua Ia tua o i mo tangata fou, ia le ifai atui mo tangata umana fai tui. Au tu ta. La semua mua o te ta fau. Ia vai. Le la tu e fo ia la langi me masan. Ana ono sa isi vai ngale te toi titi ia fo i ni usila me masan. Awa ole vai ngale o te mafo fo ia. Ole al mafo anga fai ele malo ia me. Ia. A fai o lasi da fie se me li lo ta tele o ilo. Pa ule mele u te ilo. Ole pui ngo o la tangata mai fa mai. Ia, mo o la se fie el malo ele lava ni fale mai o mai tata fie sfuru a fe pe mai. Fa atasi ai mai si mai. Ia. O lo te fai tau tu nei tala mai si fale mai au kilani. O ta fie le fai ngo tau tonga mai si vai ngo fai si umi o tolo po. Ia. Ona o fa mai. Sa. Ia, ataru ai ona le fai tu yo to tele te te fa mo ia. O ma fu anga na le fa pe nei ai. Le fa pe na o no fu al malo fai. Ia. Wala na tupu me ia ona o fa mai. Ata to vai voila al fa mai. Na la na fai malo la langi me. O pui nga o la tata. Ma. Sa. Ai fa pe ini me lilo le loa nisi e le loa ta o le loa fu il totel. Ia. E o me lilo na o stai me ma fa fu nga. Ia. Ma fa nga ia. Mani me tupu mulmuriani e lo te me tupu. Ia me si me fa le ole mata ilunga o penga te fai langi ma wa tele na tangata le te vai. Mo vole wa vole to sina la to i le ma fa ngo le tangata. Ia, moni. Ia ole poto le tangata fo le. Ia ai ole ma to aso mo mati tala isara elu le intui ma au fai tui au te iloa. Ile to popole atu nu o langi le ole ai tangata ole ama mama il fa ma. Tangata fo ile fai tui. Ile to pole ai ma no. Se ele va, so se o la. Oni usila la. Ola so lua vadu, ola so fu va so le. Ta tala ile va no ai nga mane au stadio tato. Tangata ni usila la stadio. To fia fo mai. E o mai aulo ia inga ile to ni hotel. Ia ai ole aso se furu tolu o mati. E ta tala ile fai to so o se ni usila, so o se va ngalo lang. Fia fo mai ni usila. Foi mai. Foi mai o ta tala tu leva no. Ia. Na. Tasi ele tu no langi le fata tali mai ta to po afe tala. Oi. Sa mo. Ia. E sa wa. Te lo le tu muli va na langi. E muli ata tala le o tangata. Se tu le. Ya ta o se tu le fa tu ai pe ta to. Ia. Tal si fa tu ai ta tala ta usanga ne. Ai fa tu ai le tala. Le fa le to. Ai pa fo le ai fika ia no langi te le lo wai le fa mo ngalo ia tau. Ale nu ule o Samoa. E ui na leo atu turis. Ia. Ai lata i le afa piliona tupe mau i tausanga umama ia tātou i fafu. Sa olele. Pe tolu se lau, pe fa se lau, pe lima se lau miliona tāla Samoa. Ole se sengala na ana fa pe nei le eile tupe le na. Le ngona unau Samoa tāla mtua mativa le tunu. Pawelawe. E ui na leo na le tāla mtua oi. Ala adu watu wate lini. Na. Ole tāla lo mtua vule. Wa ui na le sere na mal papo. Pai bole si lima le seren le si lima. Atu ya mai. O le pai bole si lima, tu pede si lima. Na muni au toi sa moso. E wan pe o le pani mi sa mo te mini. O te va ai le tu pe e la foto. Ia. Tele tu so swani tu le i mai sa. Ah, vai da la. No fa pe mai lole. Ia. O tato mai tu no i fafo. Le wa la to fia, o to fia mai. Ia. Ono sa mai mo le si sfulu masina. Ta sia tau sang fo.
Ia o tu ai wa tal fenga. Ia ona te tala tu lo le o le vano. Ia te fia le sulu masi. Palmia so. Ai te lo o ia inga ma fai e tau no fai tanga malanga tu sa mo. Ia. Mo ia la tu mo fai tu e lua pe e mo pusta. Ola inga longa lua. O atu na tanga na la fo tu pe time lockdown. Ia no me. Te tele la tata ele aga vai. Te fefe per fa pe fai tu la fono na sa mo. O so tangata le la fo mai sana tupe. Ile time ile na lu fa mai. Ile time ile na lu fa mai. Ile mfaina. Ile mfaina sa. Afa pe e te sau foi mai fa mau ninga na la fo mai la tupe. Ah. Ya na o se tu la fo no le. O te lang lang ina pe fa tu sa mo tu la fo na fa pena. Mo la to vole le la fo. Le mo oi te le yalu ne. So le fa fi le tupe le na. O fail mount founder for mai si. Ja. Oi mana foi i wa le na vole le o le fangaloa. Tu fangaloa. Oh ye. Ai o la le tali mai tali me ala fangaloa. Oh. Ah, ya yo. Se si dia tu ngamala. Ya, mi se foi ia to tele ia mane rile o antele liva. Oh ye. Antele liva so sa mo no foi. Ya malo. Ma le tala fia le e si ali ia male tina fo ile no le tu valu. Na malanga me di usila tau sanga te siva i valu. Ia. Ia mai le nei fa le tonu oi pepa. Fa tonu ina le toi fo i valu. De tatou so tu valu. Tu van oi ia ia. Al tala fia nei tai au le fai tau atu maua lava no e palaila no fo mau. Oi. Ia o no lalo le ia inga na o mo mau le sia ile po fasu mo tu pon tau sa. Sau nei ia e le mala malama i le tele o vahenga fo i e apalai e malisa so le iwa na mai masia sia uni lo se yo wa. Ia o ila lo na tali o musula mo motula maftanga misio na tali i wai. Tamo jin fa na nusi. Ia le wa lo fa lo immigration le mo lan no fo ma. Fa pena fo ila le mta po station tina tu valu fo. Mo yo fiu apalai le visa fenga lu nga lua fi male lima. Ia. Ele maua. Ia fa ia le wo iwa na no fo le wo maua le no fo ma. O le tahua fo le na mo ila to fo le le no fo mau ai le tono ni sila po so se tunu. No fo le ma mi o le. Wa ye so nga fai to nga fa pena. Wai tene ne tatu tangata le ui mele wala le. Tangata Pasifika e a mi o le fa maoni nga lue malos. Ai fiu e apalai pepa mi se me yo visa fa nga lue. Ia mo. Fa te tenga. O le tau so entra fa nga lue nga ni usila le tele nga lue. Ia. Ai apala e tu visa fa nga lue nga te client mai le tali. O le se foi tu e te tau na me fa maoni le tangata le apalai pepa o nei tangata sa mo. Ia. Ma pe wa ule fa nga lue. E te tau na o faia ma le fa maoni. Ia. Ava pe o fa forma ine tangata sa mo. O la talo sanga e tangata poniloia po ila to mana le stala le immigration la to pepa. Ava pe o le fa tu lo ia po le tangata le fa ia pepa le immigration. O le mana o mia mai le immigration le vaenga lea. O le mo mia mai le vaenga lea, mo mia mai le tupe lea. O la ua fautuanga ia auto, fesilia i lo ia po tangata le fa ia to pepa. Au mai la le tusi mai le immigration e fa mauni ai. Ia. Mo. Awa na le pei o tau fia se lau fia hafe ta la ai te le lope ise me o fai pele. Sa. E pe o le mena ta te tu ala lo foi ana ta tanga te tau fai pepa. Te lo ele o se tala fia le nofo fa so tu la fo no ne tu no. Ma se tala fa no te le so nga fai fo e istanga mo ye lunga i o istanga te tau fai pepa. Ia. Ai fai e se maingala le tusi mai immigration se mato va ai. E wa so se mta upu le vao o le immigration e tawana tusi mai. Ia. Ya afa pe o le fai o pepa tas. Au fa mta la tu ya o me yo te fai tu family immigration. O te va tu ma copy le tusi ya o te fai tau. Ia na fai tau fa pesa ola. Afa pe na o fai atu au mai. Ale jini pepa. Ale au te le lope ni me o fai ale o fa ngala tupe. Ele ia mi tonu le fai. Ta wana silin fa maunianga. Ningo vang fa pena. Mai afa pe fa no mai foi sei o ia fai nga luenga le fai o pepa ma lo le nga le ia te. A mo ni si o fai su ia na mea i le afu o istangata. Fa no ia to nga mena. Ta wana lo fa le nei tanga tau le na fai pepa. Fai ma le mi tonu. Fa tino nga luenga. Ia na. Wa tango tu o le tulanga le tangata le nau ia mo ia. E o foi até o langona pe fa pe o le faia. Oi. Se sa le mo se me mo wal tu manu.
Ioi. O fai tau tu nei te tai au la wainga lea o se usu e atu la wainga lea. La wainga lea na la tau faia le scheme na ngaunga o le fio tangata la. Ya. Na so va tu le ngo Madoff. O le ngo tangata o Bernie Madoff. So la wainga lea. Na la tau faia le scheme le na le satana no tu por kala me po le ono e por fito i sanga talua. Eva ele fai tau fia se lau o pe fia se furu piliona tu pe tangata ngawai. Ai umai tua pe pelo. Avele li ile fal pui se lau mo tu tau sanga fa fal se lau limas furu tau sanga. Fa fal pui. E man tu ele istangata o se lau limas furu tau sanga no na. Avele li ile po fito suma tu po tau sanga. E de no ti tona fal pui. Wa le fanga solo fam sinonga la wa inga. Le tu le pepa le tai nei. Ya o le ua oti le uso le to fine o le tamano le malo na to alua. Sa iai fo i le... Ya o la fanga solo susu e ngai valu fitu le fine. E iwa sfulu tamano e pena pule yola. Suso le taun unga na e taun ui mo tanga tapi o oa. Sa o sole. E mau tu le manu isaso. Mai maule, Iyo tulanga ia o... Le o le lili taunu unga na taunu ia. Iyo pe walanta no tu vanga lea ia o no le ma nei o le unga o le fina unga nei tanga tu vanu ia mau pepa no tanga sa mo ia fina u te mi nei ia fina u pe am tu atu le talo ma so son ia tu mo to pepa. E ma sa na u mata mata por kala meni Australia. Australia ele auro e male le maana tau le opol. Ma sa na mata mata. Pea i le pitonu le o pef Pea nu vole le lau toafa o stadia le. O vetu le pepa o le tai nei. E ei le obol o le maate le na whaatau le tamaloa Alaska. Ia, ina i Australia. Ia, o le tamaloa mai Alaska. Na ia whaatau atua le maa le obol te lea le. Nau tam samba. Ia. O le vai tau le tasi iwa limas fulu. Whamaina le moni mau le ilia, o lona grandfather le to ina. Na whaatau tu le to ina i stasi o tangata Australia le maa, i le vai tau le si iwa limas fulu. Na iai ala la tau whale. Ia le maa. Ia le maa, le opol. Ai, o le vaso la nei na whai le whaatau tu i te tono o kānata. I le maa le? I le maa le. O le tau la na tau li ai lua se laus furu whaafe ta la New Zealand. O le lua se lau fitus furu ta la. Tu se lua se laus furfafe, ma le lua se lau fitus futala. Oka. Siria ma le lua se lau afe de tau le maa. Ia, ale maa sa ta te tia le whanau le ainga. Tito i whonga sa wai atu pe tu sa ma le maa le i mwana o whale. E leo se pai le mea o le. Leila whapena le maa le ta atia i mwana o whale. Pese aulo le maa. Wai vai po kalamena Australia le obo. Ia te le mata. E fe i lafi una ia maa e mau. So e ola uria so e. E taunga tātu le opo no le auro i Australia. Ai saurungo le cheno na Fitus Full per Discovery ele Fitus Full Sky TV. Na vai la o na mau e la uri ia maa ni i te wha pene ni ia. Ma no lea fua ia umas furu wafe. Luas furu wafe. Tolus furu wafe tāla. E matua i matau tia le tau o matāua ni. La velo le fai e mo o filifili o tautalinga o mama. E fa ngai la wali i te le tupe milionea i Amerika ma Australia. Ewe. Ma la fai business. Au vai male sa o tala li se li ina fiulo vale. E pole li se li ina hanu la to vale me se ma. Lo pose mata wala na lo. E fa vi fianga le tai au. Malo. Yoi. Malo le supori ngā le vai so. Ele umia e o foles foi. Ele umia fai fia ngā luenga li si mea la pole foi ma umile aso. Ele umia na ata ila ngā luenga ai. Tartonu. Mana vala ia le fale ia ele tai mo ngā luenga le aso mo le aso. Yoi. Ia. Vai sa avoka. Tu fa mana tu le avoka. Yo, le avoka vai aso le. Le tengo fi avoka. Tino o ma fa le avoka. Ia. O fa pe plan mo fa mo ko lisia tene i a ko lisia avoka. E sawa. Pe se se ona no a ta umai. Ia vai po se se ona no fo ma fu anga o ngo ele ko lisia avoka ta mai tai. Ia avoka. No avoka. Ali lo po o sa isi tonga avoka i la so. Pa le fo ya su e meta to fa no. Ia na. Lo po isi tene tu ai avoka o fa no mai. Tire lo tene e mata mai le ma se sina.
Pena fia o ngai disi sinau ye. Tu langa lua, tu malo, ia langa fala lo. Fea. La ua lumalo. Ya le te va 2 minutos talo le va. Le matangi mai sae, le Corina. Oh, le pesa Corina. Tamaya yaso la Corina. Se mai lo leo. Ainga ia Samoa ia tunu I fafo Oka Ua ngalo le faalo alo A ia e mana tuaina So se ne te malanga iai E le mawhai ona natia O e lava o le Samoa moni O se ainga ia Samoa ia tunu I fafo Oka Ua ngalo le faalo alo A ia e mana tuaina So se ne te malanga iai E le mawhai ona natia O e lava o le Samoa moni Tangata ni ua Samoa E tautua na maoe Na tatu I e whaamua I loto e Hei loa moki E oe o le Samoa Le samari tu mofo I lalo Ai awa ne I ngalo lau anganu Malau tu whaalo alo
Samoa la upele o lea o te valuvalusia ai pea a ole la au matata longo ma se fau Samoa lo ma fau fau e ua tele mai tu mama ese tau no tu ai oi Samoa la upele o lea o te valuvalusia ai pea a ole la au matata longo ma se fau Samoa lo ma fau fau Tamata nua Samoa e tautua na maoe Na tatu nui e whaamua mua i loto e Hei loa mofi e oe ole Samoa Lau sabali tu no fo i lalo Ai awa nei ngalo lau anganu A lau tu whaalo alo Tamata nua Samoa e tautua na maoe Na tatu nui e whaamua mua i loto e Hei loa mofi e oe ole Samoa Lau sabali tu no fo i lalo Ai awa nei ngalo lau anganu A lau tu whaalo alo Le whawhianga mai le Coconut Magic ia ma le pese o tangata anu Samoa ina ua toe 2 minuti na tā leo le tūla iwa tā le iwa ia o whaafonga le tala mai Samoa ma le whaaponga lona lua tātou telefone ni tai au ia toe whaatalo whātu le pa ia manu tātou atinu leo o mafuta mai lunga le tātou Facebook ia e mua lava o na whaatalo whātu ia ina i mātua o whaalongolongo mai tono tātou ainga mai se mōta ngase e ala le tio whaalongolongo po le tātou frequency le tasi ono tesi ma le tasi whaamo ia ai mo la tu mai mo belunga tatu Facebook pe fatala fatu le tina ya Erika Maoi va pe fo il tina ya Rachel Sifa ia le sunga ya ngafo pula muas malo lava so fu ngafo mani fo nga luenga lo fenga yai ia ile ni tai ao ia i tono pasi po no le pasi na sine Australia ia pe fo fatala fatu le sunga Paul Fanenico o Leni le malu ia ai mai se fo ia le sunga po le usa Alan Solomona ia o le tmeta ia Ana Melei ia fenga ia Isila fatala fatu yo elu Peteru ia e mise foi ia ma le to tele o kalangolango tala fatu o kalangolango fa tele lava munia foi fanga o le nita ia o le sunga ia losi sio ia o le faltua ia ina soilua malo ina ia ina i taranaki ia fea ia na taranaki ia fa be foi ia tanimo peto faivai ia o sunga ia pe pesila faltua ia Cecilia tuinga mala ia po tene mai tua i Mount Fao ia se filina maoa ia male to tele o to ia mai mai pepa a sofai ia po sofai pa after tele lava ia se filina maoa ia lo mafuta mai le taimi ma lo lava tai fa mafu pa after tele lava le mafuta mai ia il tato klame le ta ia lo patal tele tu pe po le alma fu anga le ngo avoka kolisho avoka tamai tai ia pe fa pe te loa mai sile fia le mafu anga kolisho avoka fatal vat fo ia sanga olive after tele lava mafuta mai Alaska o isole talo fai ia o le ua tale iva ia usimai alfa fonga ia i tatu tala mai Samoa tala fo mai le fonga la mua il fa poponga lona lua talo falava usimai alfa fonga o se fa poponga tala fo mai Samoa mo le so o le aso na nafi na loa ia i le whaamuta ina, o le tautua o le ofisa silo na tanga luenga o a onga ta longa maanga nuu, a whamasanga Dr. Caroline Fuatai. E a fua mai le fese e ta ingo whaasila silanga o le toea e o a onga, e tu tono le tu lantalu o na mai a le saunuanga le fionga te mai taipa le mia, e toi fo i eisa moilo na tūlanga masani po le vaenga mua, na o fie ma le toi te tala o moa onga i Samoa, mo le toea a ia i o whana wa onga nei tau sanga. Na whaalia Dr. Caroline, o le ese o pepa marika peneta, o le afuanga leo le se o le whaalinga nei tui nei lunga i to tonu le i tu la. Peitai, o le teimi nei toi mawai le whaasila silanga mai le whionga te mai taipa le mia, mai ia mawai lo na wha mao ninga, mai ia toi whai e lava ma se whaasila silanga, e sui ei le whaasila silanga nei tui na mua i lunga. So no Dr. Caroline, o le aso valu le masina le neina toi wha au popo mai e ia kapeneta lana koni karate, lena mai ai a te sema, peitai o le ua whaamuta, ma ua whaasala la wai le avanoa, e te tonu o le whaava yaso.
Sau no Dr. Caroline, a tonu wa yaiso na sao mo lea o wino alo mawhana wa lea tunu, a o tu lai mai le foe. Wa ia wha malo si foe lana au whai ngā ruenga sao lātou ngā lurue whaatasi, e na ia whaia le mea sili, ma wha a wau pealo lātou ngā lurue wha maoni. O wha i ngā whono ina le laulau a whono le lakpisa moa, ia tū muli ese le manusa moa taito fitu mai tupai, ai malanga nei au se tali e wha a wawai a lātou ko le ninga. O wawa ai le pūlenga o le manusa moa taito fitu, e le tūlanga saonga le mua tamata alo ma le pūlenga, mai nisio whaafita auli o lo whea ngai mai lātou. O nisio ia whaafita auli o le haafia ai o nisio tamata alo le wha mai o le COVID-19 fruiva, ma le whaawa winai mana ta alonga lua i le vai o le ta amesanga le taito fitu i se pania. Whatasi e la, ma le fitu vai asu wa whaisi umi, ono no whaita tono tu pai. O le whaase ea nei la o le au taito fitu le atunu o ma le pūlenga i Australia. Ona o le tūlanga i le ma whai o na whaisa o mai i Samoa. Ona o tūtuunga ma le tausisi o aia i ngā le malo Samoa. Le o lo tapoi whai ngā malanga le vāo Australia ma Samoa. Whatasi ai, ma le ono māsine tu inatu so o seise a fia le wha ma i o COVID-19 fruiva, e whato a ma whai o na toi whai mai le atunu. O atalia le pūlengo le au taito fitu, le tālo sanga i lātou i to lima o tamata a alo mai atunu i whafo, ina ia toi whai i o lātou a inga. O whaaftai e whai sui tei whono o le laka pisa moa a whamasanga Rico Tupai, le mamalu le atunu i Australia e le wha a wau peo le lātou lango, ma le lofa tu la i wha a lia yaso taitasi e le au ale atunu a o iai i Australia. Na whaftai fo e le whiunga whamasanga mātua o tina ma whanau o i lātou ia lo i le manu Samoa, e le nofu te talo ma le whaamatu watu o lātou tama whanau e whai masui o Samoa i ta alonga whaavao malo. O toi sila nei le whiunga le minista o le tanga luenga leo ma leo la toi fuata ina po le whale pui. E toi tu ese vaenga i e lua, ina ia ma oti o lātou tiu te whai ma le whaatūlanganga o lātou ngā ruenga whaatino. E na ua fisiringia le whiunga le whaipule o Santu Paitea, lau tawhi fio se lafi Brazil, o ia le sa ngawha mō mua ma tiu te tau ave o le matanga ruenga, na ia whaalia ai o le aunga autu na tu ese le whainga mā lotu ai au nanga i e lua e na ia tau lai le vaaia i lanto o tō fie ngā lulue le whalepui e leu na ia leo le toe fuata ina e toe whaafo i e le tangata o whaapeina i le toi fuanga le leia sa māsani ai mua a o le ia o atu i le whalepui. Sau no lau tafi o mawhauwhaunga ia na whaavai eiso lātou whina ngalo tu ese vaenga i e lua, i le tausanga e lua festival matolu, ma pāsi ai le tūlā whono e tu ese ai. Sau don lau tawhi o ia na ia a mataina le mata aupule nei, ma le whaamoe fo vai ngolo i tutono le whalepui. O le tu ese ngole pūlenga ma whaafuenga le whalepui mai ngā luenga whaaleo. O se whainga lea na ngā i ele pūlenga whalepui, e ave i ele wha muamoi au wala o me siti ai le wa inga o pangu tā. Peitai o le tausanga e lua whelua se fulu, na toe tu whaatase i au nanga i e lua le matanga luenga o leo ma le vaenga o le whalepui, i le mai ai le sola anga tele a pangu tā so ma wha ma vai ai ma le komisina le whalepui le nā vai tau, sa i o mai le teimile nei. Whaalia manino e le whionga le minista o le whalepui ma leo whawalo le whau Harry Schuster, wa mata na whaata oto fōwhanga i le teimile nei, e toi tu ese i a matanga luenga e lua, ona o le aunga lava lea e tasi, e pei ona whaalia e le whionga lo tafi. O le sole aloa i e le whaatautonga o nisi o sui minista langolango fōua le kāpeneta, e na ua mai a sona toi whetu na inga, o ia to whinga e whaai unga le whontanga le kāpeneta le vai aso tenei. Mai whāto a wha manino mai e fo i lea sauninga wha apitoa, sui minista o le a whātauto e le poto whono le kāpeneta. O tala fōwia mai Samoa, whāsui fōia.
Toi whaatalawa tol whaapoponga o talafo ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. A whaamuta ma ave se atu unga le COVID-19 ma le iwa le taimi nei. O le atu la imaini whaafitau li te tele ia ai pito te te leo New Zealand. Ma o le awa ai ai fo ile matoa pepese o le whaamai. Ma a whai fo ia tau fia le tau singa fuafua nei whale mai. O le amatoa whai na lava tangata ele ini tui pui pui. A mai se lava i tangata Māori in Pasifika. Pe ona ta uai reportia le staff. E tu sai ma se lapata inga malo si mai tai ma whaululunga o whale mai o fo mai. Ma ilantou le au su e whaapitoa, o le soifua malo loina. E ui le whaaupopo ma le si tia le whai numero o tangata wa fia le COVID-19 i le aso e tasi, peitai, na whaalia le pale mia i le aso ana nafi, a tua na i le taimi e pito pepese le Omicron, o na amata le o na tau wha mama tuunga, e ui ele i whailoina se aso ma se taimi. O le vai aso lo na tolu le nei o le tite e o lo whaielu mo le pale mene, a tangata i le talia ina polo inga le COVID-19 ma tui pui pui. Na lipoti e whaapea, o lo whaatupe ina se vaenga o le tite e leo lo whaielu mo le palemene i Wellington. E se upenga ta whailangi e restala i Toronto i Kanata, a yeili so otanga ma le solo tite e, leo lo whaiele atu no, na ta o le Dominion Post i le so, na whaamauni atu e nisi o tangata tite e Wellington. Sa ta watu ia i lato, so se ta avale lava e whaasala o no a lato baka, o le atu ina atu ia whaamaumau wale whale ie, o lo taula ia mata upu, matotongi nai. O le upenga ta whailangi mo le tite e ni usila, e whaapea saulua i restala i le asolua, o le vai aso talua i le Contact Privacy Inc. I se tuatu si i Toronto i Kanata. O mol mawina nisi o leo ma lato talitabe o na ta ua le One News, masanga lulu leo e atili whaititia le vaenga whaataami lo le palemene, e ala ile avio polo kasimanga i tu o lo nofo ye tangata tite na ta leo. Wa whaonga ina lato talita e pui ya i lato mai vaenga i e tau ai i lato e tangata tite e pe o fe au mamao se itu lo o ni whangu vai maisi. Na ta ua fo i to tolu ni leo sa tonga fitia i la soana nafi. Ina ua whaapasi i ni tangata tite e se vaila au. Sa loka ina fo i se tangata. Ina ua tau mawhai e whaasasao se ta avaleanga i se vasenga o leo i le solo tite i le tae awana leila. Wa au whaatasi le komisi mo mta abtau i pisinisi, i se suenga whaavao malo i ngai o inga whaasoloto la fono, ia e yele whasota inga malakowiti, pio na whaangaina i ni pisinisi le whaamai, o se alo whanga e whaieni malilianga o whaatawa inga o latou o loa, ma au nanga o lo na nā mai whainga whaasoloto la fono, o le a whaaso ato le komisi mo pisinisi ni usila, a latou whaamaumaunga i la Australia, Kanata ma Peritania. Whaapea i male United States o Amerika na ta wal te fono le komisia New Zealand Anna Rawlings e matua tele ni lu itau mo tamau aingo atunu o lalangi e mafu mai whaafitau li e tutupu mai whainga whaapisinisi le COVID o lo wa aie New Zealand ni pisinisi o lo ngā lulu e whaatasi. Ia mauti noe whaawau peona mau e tangata whaatau le atunu o loa lo pito mo o miaina ma au nanga peona tawe Rawlings peitai e le tuu avanoa i kampani e whaongaina le COVID o se avanoa e tau pule whaatasi ma isi kampani ina ia awane i whaiene a la tau vanga. I fe whaatawa inga o lato o loa whaapea ma au nanga e a whaina i tangata whaatau o na o le atau fia i bisinisi mai lo lato o fwina atoni au nanga e sili ona lelei, ini tau sili atu fo i ona tala fia ngai. Aia whaina i fo i pisinisi o lo utau mawhai i tau vā, i se whainga tala fia ngai. Ua whaasilisila le malo se polokala me fau e fsosoni ma lango i pisinisi le taimi o le pepesi o le Omicron. Masau no le Minister Tupe Grant Robertson i le asoana nafi. Ua matua whaina lava au nanga manisi o pisinisi e peo ngā luenga tali malo ma whaatasinga titele. Ele tasi se mafua anga peitai e manino lava fianga ua whaatiti e lungo nisi o pisinisi. Ma ua tangia mai yaile la matia o nisi au nanga i le ono le mawhai ona toi wha wau. E mawhai ona maue se pisinisi se tupe wha whetala whaapopo iai. Ma le wha se lau tala mo tangata whaingaluenga tū mau taito tasi ai luas full wha whetala le tapulaa. Ma le atatala atu le whisosoni e ta ilua vaiaso mo se umi e ono vaiaso mai whaatolo ona mawalea vai ngā tupe. Ai ole a wha wau na tuli mata i tuto o le malo le tūlanga o iei nei mai ona toi whaapopo le whisosoni pe a whai mo o mia pe ona sauno le Minister o tupe
e te tau pisinisi o na whailoa e 40% wa pa ua ia lātou tupe maua. I aso soso o e fitu I te tono vai aso iono, a ole isi tia le la asangalo na lua, po le phase 2 o le tali ato le malo I le Omicron, le aso 15 o Februari, e mawhaio na anga wa pisinisi mo ia tupe a matatu I le aso mua o mati. E to olua fe tolu se la wonu 15 le afa ingo tangata fōu na wha amaoni le COVID-19, peo na wha iloi wha maumonga le soifua maloloina o le aso ana nafi, e pito to otele au kilani le ufa amawina ili to afi ono se la uiva 15, pito iai Waikato, e to se lau tolu 11, ile pulenga wha falma I Wellington e kapiti ma porirua, e to avalu 10 maleiva, Heart Valley e to 10 Wairarapa e to avalu. Sali putia fo ile to olua o tangata na mali liui au kilani. Ona ole COVID-19 peo na whaalia I whaamaumong o le asonga fua, o le tasina mali o le whalema I Middlemore, a o le isi o le whalema I le taulanga au kilani, ma e lungato le taifitu 10 tausanga, le mātutua. E to se lau 10 ono le whaingo o tangata o lo tahofia I whalema I, ona o le virusi, e to o tasi, o lo I se poto ngase ti ngā ina. Ua pepesi le Omicron I pulenga whaafalema I umalawa I le motu I mātua whaapea masauti. Peo na tā ua le mtanga alwenga. O le whai o le tui whaapopo le tui lo na tolu le COVID-19 e matua whaititia I lava ni awanoa. E ono ngase ti ngā ina I mai le virusi, ma ono tau fia I whalemai pe a whai, ai a fia le whaamai peo na tā ua le soifua maloloina. E silia malilua te simaltasi miliona le au whaingo tui whaupopo le pusta, ua mai ona whaia mo le atunu atoa, e au fia le silia malisfululi mawhi le aso saa, mai le tai ona nafi. Na amata tatala I le avanoa mō nao I lātou e anga wa amosu engo le virusi, le rapid antigen test I no whanga au tui au kilani, o lo ufa ngā solo I su enga mo le virusi, ai o le vai aso fo le amata tatala tele atua I tua le avanoa, pio na tā ua le mtanga lwenga, o le soifua maloloina, ua tālo sanga ina fo I le atunu o, e na o tangata ua a fia ini a unga le wha mai. E te tauna o atu I no whanga o whaiai su enga, ma I lātou sāla talata ye ua wha maoni e le virusi, pe o tangata fo I ua wha atonuina le soifua maloloina, e au o na whaiani su enga mo le virusi. O le atapunia mao tal whaamsinonga sili, whaamsinonga toi apili ma le whaamsinonga mawalunga I Wellington mo se vai aso. Ona o le Omicron le ua afia le au whainga alwenga. I se pepo whaamatalanga le whaamasino sili Dame Helen Winkleman. Ua tā uai o le a whaawau pia whaamasinonga le whaamsinonga sili ma le whaamsinonga toi apili. Ai whaonga whiso o ta inga whaate konolosi. O le telefo I o mata upul whaamsinonga mawalunga o le a whaia fo ilunga o whiso o ta inga I upenga ta whailangi. O le a whaawau pia na yeia a fianga o whaanga solonga au nanga whale whaamasino ona o le Omicron. Ai ua iei fo ia lātou tāpenanga mo ia vaenga. Mai ono iei ni whale whaamasino e tāpunia I le lumanai. Manise o ngā luenga le whaamsinonga pia na tā ua Dame Helen. Petu sa le afa tangata ni usila sa fesilingi ai nei se saililinga no lātou whaalia. O lo o talawhianga I lava tuunga mai ai ngol COVID-19 o lo whaia. A o le afa o isi tangata na tutoe ai. Sa mana na o ia whaititia tuunga ai o isi ia whaau popo nisi a iainga. O le reporti sa whaingoina o le Mind and Mood of New Zealanders, The Arrival of Omicron. Wata wai le afe ma le whao tangata ni usila na fesilingi ai na le saililinga. O ila toi silia malta isfulvalu tau sanga le mātutua, mai lea sofa e o ila sasful maltasi o Februari le tau sanga nei. Masava ava ai le tali le atuno I le pola kalame o moli fa ailo ilo le fa mai, po le traffic light system e li matasi pasene na o lātou fa alia e tala fea ngai mapa leni le leitu utuungolo iai, fa atustusa I le lua ono pasene e fa apea te tauna tau fa mamatu utuunga ma le lua fa pasene e tali tonu sa te tau lava ona mamafa tuni utuunga e faya. E ono tolu pasene na fa ilolo lātou tali tonunga, o lo le leilinga alwenga le malo peitai, wapa umai le valu tolu pasene lea safa mawina le tau sanga talawai. O anana fo ile safa ilo isi saililinga e fa atatau. Ile popolenga o tangata I fa amatalanga sisia ilunga o upenga ta fa ilangi, peo na fa atino ina ile internet New Zealand, e afe ma le tasi le fa inga o tangata mātua saf silingia.
Ilia saililinga masata wai e tolulua pasene o tangata i samtoa mahawalunga lavalo lato tulanga popole i whamatalanga sese o loo fe avea ilunga upenga tawhailangi ai tolu wha pasene e matua whapopole ina foi. Na ta uwele polisilo le internet New Zealand Jordan Carter o popolenga o tangata i whaamatalanga sese winga le COVID wālua i ilunga le whainumera e fitu 5% sa fisilingia Ile saililinga lea no lato whaalia e whaapea o whaamatalanga sese winga le COVID-19 o se tau whaamata uonga lea ile maafutanga o tangata ni usila. I taalonga, e fōlinga mai o le ato e tōlo po fo ile taalonga mō moale moana Pasifika ile tauwanga po ile taamilusanga o le lakapiso pa Pasifika o na isilia male afa o le au o loo whaanunofo e sea pea talo na afia le COVID-19. Na whaalia le whaiaonga Aaron Meicha i le asoa na nafi, sasi itia le whai numero e na afia le vairusi, talo mai le toa fitu le na ulua i whaamaoni le whaamai, mai mtoa mawalunga atu, na ilo le fitu lea na ta ua mua e toa 15 le awalo o whaanonofo e sea pea le whalital malo i Queenstown, ma ua tu atu iai le asolulu, ia o atu iai ua maua lato suenga e le o afia le vairusi, o na whaato a mawhailo leo na tatala mō tole ninga. Ua toe tolo itua i le aso sā, mai le aso wharai le pio na fōwhaina mua, le taalonga le moana Pasifika ma le Chiefs peitai, ua ta ua eono le whaataunu uina. Sa ta ua le whaiaonga, na iei whaatala noanga le whaonganga o sui whaaleo leo isi au, e whaato mo le moana Pasifika peto o tolu, ai le silia ma le to wha, o na a mawalunga atu le whainumera, wātangia mai loa, e le se au, ale moana Pasifika. Tala whauia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le tae au. Tuna kali e na tomba ko suva wanga wanga na nina kiloka na loma ni koro yambeta na sala ya udrui gorongoro wakatangi wasivi e memela toka beyao sala au drui gorongoro wakatangi wasivi e memela toka beiao mai baera na loma ni koro dawi tivi e benga uma tau loko
whawhianga male sunga ya tennis a iek nei vaenga le tautua. Mwana tāre programa le ata tae luas fulua minute o te e nei le tūla ewa. Vawe tere alua le taimi. Toi vawe fo le alua le masina. Iwa wale, uma le masina fau. Uma le sunga fua. I le vai sa fau. A fa pe ini so tatu a inga Australia o fa no mai le sao Australia la o le van fio mai. La son fuera ma tanto o mai. O mai au sa o fale. Ele to isolate. I al fatu te inga fa pe o le na malanga tina o le inga i Australia o loka i Australia fa ma. Ia. Io le la fo. Ia fa me se la fa pe o tina la i Australia o le vana lu ya silona inga le na to ina le ni. Ia na. Na fi al to ina. Ia lo e tau lu la va le mali. Male. Te fu ala au. Afe la le winga na te fu ngala. Jo ni o e la ma tina la inga ai wat tu me te fu ala au. Ia wat tu se male mo se pena fu le te le i lunga le ngol te. La le upa te tu se. Ia tu se fu le lunga ma wol pa. Le fa tali me wol pa wol fa. Ol me tonu fai. Ava pe fo yo ele o alu i Australia fa tali tu o e fa pena fo. Mana ya? Le van vala. Ia. Me tonu fai. Ia la so vas fo na va ngale de te ole do e seisi. Ia na lu ale fa pena. So fo you mo tanga te New Zealand. Ia. Ai a mata il va ngale Australia. Ana ya. E ile a onga ina lo i le moto i sauti. Ia. O le sa mo lia ini teine lato Oi. fa pe lato fa o lima i se teine Musalemi. Ia. Sawa. O lo ta fa itete i tala fa pe a. O nei e te tu ua loa lotu i to tonu ni fe ese a inga. Ia. Ia e mto lie fulful lele uma tangata i lato lotu. Sawa. Me voila na tau na tama mai tangata tu sia tala ni usila. O wal vanga fo le kava ia ulu e ufi e ulu o tene Musalem. Lopo ina le na mafua ina ta ue pe o tene Musalem. Ia. Ai lo pe se kare sia le tine le. I wala ta tonu nga Musalem i ufi le ulu na mata fa ia. Ai ana tama mai tanga tu stala. A wala ta o le tene Musalem. To le tanga Musalem me fa le fie fo ina va mai tanga me sa tanga ke usia. Ia malesi ia wana tele lopo wa mai se mafu anga le tine ia le tu por fa lave ia wa tele mafu anga le ona fe se i fana wa onga ma vanga papen. O da anga le o Taco Girls High School ia o to lua la tine ia wa to tolu tine na la to fa ia yo inga to fa se ye le vanga le fu velu lo tine le. Ia le la to lua le tuli male a tuli motu. Ai tasi le wa ave fa inga lo so so ni fo le no ma fo fa. Ia wa ai le motu isaute. Tu lo wa tato tu no le la le motu isaute. Se wingo tanga papa le motu isaute. Na ya si le lo e no. Le ai. O la o no fa mo le va telefone na bien o no fa amata mai le iva valu o mal temi. O te no fa mai tau ia le senga o fa avla tupu le lo. Ma me tupu le lo. Ma le motu le ne o lo tato ia. E te le a na ia le tupu mo fa avla fo dia. Ia le fua wa pe ia te mai tau e tau ia si fai no lanu tanga pa mo tu sa tu lo wa fa fonga mai le tu no ia e pe ia le onei ona nafi le mafu ele na tupu i kala estete ia pe ia le onei ona nafi le ato ile se furu tasi o tau sanga le na taluna na tula i mai le mafu ele le lo ia ai sa oi se tu vo le te mafu fa o fo ia Well, te vina matua si ila lo. Ia. Ia, le ta sa vali atu ai fa ta. Oi lo. Io. Oi. Kala estet. Tata pa ia. Tu lo wa ule ia fa de sfina ngalo. E tate sa vali fo ia e pe fa ta fa va si mata i tangata ena. Ia. Tal si ala wa no fsili la nei ai ngelo lo. Fa mai la le ai wa masan ia la tu. Mai le na tangata fo. Ia. Mai le na o tangata uma la va papa ai lo e ia ngai. E ia sto va nga to ititi ia. Ia. Sa ora tas o nei le na lulu el mafu e kala estete le lua fes furtasi. Oh, ila lo. Leila. Le wa to nei le so tonu an nei le se furtasi tau sanga. E al malo se mafu e ono te si male lua al malo se le uta o ye ono le motu sa tele ta tano ai. Ia. E le o fa mena tua la lo kala estete le so nei. Ona o vavao matapu o le COVID. Ua le mawhai le whātau nuina. Ia, nā e se lau valus fulima ia soifua na whanu ai. Ma le lata i le lua afe i la tau na mānu nu ai. I whai lawe le i le astonu ane na lulu el mawhi.
Ia le nei ma le tsunami le o tu furu tasi futu le maulunga o ngalu le na mau testament. Oh. Ai o ya tu pola le taimi na lu le mafu. Ia o malo sina o le taimi le i o le to iva minute le tasi le auli. Ia. Ila sto te mana tu le taimi na o fanga luenga le auli na. Lu o le mafu e so le fale le tato ye. Ia. So le mi noi fa pe fale to. Ai se le o mafu na le na tamu el tanga ta ia il tato ala E se la le si foi mafu el na. Ia. Mafu e mawa ela na lu o la na utu le mkuka. Ia. A lu o saula to lu mai le pot fasala. O sau. E na le magla swing e pape. Ala ola. Ola e ola le mai. A walu la to tanga pele na titi. Me fa to la to. A la to e telefoni ti e marki o tava. Ale o larki o mai ka le wo lu me fa pele mai. Ese era ma fuena. Oh, ia ma fu tele la le, kala ste tele le aso nei. Ya, la sto no nei lu afsu tas. Tata na no ta ye ma fu. Ia. Na lu fo ma fu e Wellington na. Oi. Te ia Sa la to la ngona ina tai. Io. Oh. O te la tu tai le ufficiale no walo. Lu ma fu. Ti tiro le ziles. Oh. E o lo te no foto no ke si le malo va pe. Na malo si lu mo lu la lo ke si. Ai te lo e te o fi la lo kes. Tu a fa pula ia ma for pisa. Wai ke si wena le ta si tangata. Ah, ta mai la i ti voi la le. Ia o te lo le. Ia. Wa ke si ana sa i te ke si Ai tele. tu ai vedes ke si te mo na si ile no ke si. O le so di mo ma fu e pe lu no le uta o ia. Ia, sa wa. Vai se lau malo e te maulu iai tu lou lava pe anu ma fue. Ia. A wala tala tel fai to am fa malama te o nuti fiti mai ya oi. E ona vai nga tau vai foi fa pe o lalo le le malo si anga le potu le tate fai na tu o lalo. O ngai o le vatene le fai ata to ia so ia primary school sama. Sa o le le. E vai le fa wa mai. Mana tua, ah, me Ai sa la te ona mo fo lu ma fue no wala. Ia. A wala lu ta vale. Ia. Ta fa tu atu. Sa. Te le policies furu mita ilu mato ise o motele a o pu fa fale le tuloa. Mo. E o na fa ina le lo sa. Ia. La fa malatu. Le tata no ile. Yo ta ye lai fale a, wale te va le wo mo ma fu. Ai o le tava atu ile stara fu ile mai na i Britania. Mo me fu yo fale le no fu tangata. Ia le fu ta to, mo for ever housing mo. Ia e te le fu tatu tala no vai nga yo no le se feito no ainga. Me se fa na. E il tinti fitu tau sanga le te vai atu ye. O lo koma le fale ma. Ala ma. Pa u ye le fireplace. Mo le vantalo sanga silunga ile ofisa fale i E o mai e fai. e o mai e fai ma e ona ele sefe ia ua wai na manu ai si steni titi le fitau sanga ia la e tau fa ora fale ma pa ia le fireplace tama mafa foi Ia. ia O isi foi me va pe. Ai tal sanga len lo de fai ai le fai. Ia e ma na ia ma mla tu la fo no. O isi te. Tanga o fai. ia E le fa pe la to tele pe ai le. Ia ai avelop te mo si vai ngau ta u me fa mo mo. ia Au ta yel mta pule. Ye ile si tama na matala noa. Ina wutu ua le fale le housing la o ile si la to fale po fa tau si la to fale. ia Na tapu e u mai no ngali ile ata le fale le aso na watu e no fo. Uma lole na ta pena uma le fale to tonu o fafo le vao tapu e o mata. ia Ia wale mo miele mai le ponto mo no to tongi le ponto le. Ai o ile si vai aso ta sanga no ngali le ponto fa mai le mafai langa ye me o le fale la ulanga. Mai ye me ye o le anga. Ia wala le mana yo le maua. mo ata Ia tu lo fa il fono fa uma ye yata. O ata yo le fale le aso na mato wo to to. O ata yo le fale le aso na mato tu ua. Ele mantala. Ia mai lo ponto no ngali. Ta ua ye fa mo mo ia ai mo fo tu lo a o lo ai nge se fale fo le aso ndei e rent ai. Po e uma to to no le fale ma fa fo fa mau le se fele le yata na. Ia le aso sa ule no fina wo tu ne fa ia. ia pe fu le video fata video. milo solo e fa mo fiena mo E wa tele au ala fa tato ta fia fa mo mo fa ma mau na i tala ole se si ata to. Ya la ya to mau fa mau ni ai. mo Ona viso so na le ta. Ma lo ol ma futa mai. yo Ya ta vale dunga la wala ya lo fa tu por kalambe. Na ya inga fo Australia, Amerika,
Hawaii, Amerika Samoa, ia. Yeah. Tala fia la mai Samoa, fa so solo manui ai la tona mai. Yeah. So longa lei al fo longa tatu tino. A fa pe o leu te nei ala te Samoa o ta ulu. Yeah. Ale wa vili mai Samoa. We o le la ko to lockdown foi ma to va so le. E fai fia no mole ele tala ole le tala le. Yeah. O fai fia so ta inga. So. Ai la se vili mai nei fa pe o lockdown Samoa se tala. E tala mo. Fai male so na ta no foi nei lockdown na uma na lua so e pe. Ama ele kiu la la tu pe sa ya, e la fo tu pe na ya nga mo popole fo fa pe a tole va yaso pe masino. So la e mo ne wo tu pe sa mo. Ai mo va fasu valu tu la lua so. O vai tu no so zombie. Ja. Fa ali mai le fi o taratari fa. Mai so o mal la fortu beli na fa valu tu la lockdown. La winga. O disi lockdown no mana. Ja. Su e polale umi. Ja. Ai o bela la tau tu ala fo disi aki polale umi. O le foi me I tatu ai ngesamo. A to lockdown. Se o le ves. Na. Ahora me ves iba a tele a to esse bucket. Sa ole li. Ah, fa ya su poesi ko poesi so se me so le me le vini mai fa tu la fa sul vale tu la lockdown. Ok. Ma ye me o le so. É para vir piar agora tá eu. So luas futebol fa a luz futebol no minuto. Ja, ona talea ali tu la se fulu. El por kala melso fu malo no indal tato no fulu. Malo galo. Ja, ek is usen. Ja, is ja tu pulanga termine masola. Ja, mon se. Ta-ta.
Sa fe sa po imo se lumana iwai ai ne
Toe se fulu ma le ono minuta na tale o le tula se fulu. Kalame le atal tai hao. Ma lo lava le mafita mai, ma le mai le tātou po kalame. Yo. Ma le ele faso me stasi fo yo so ma yo kilani le tau le o tar pese. Oi, ia. Me nan faso e le tatala no atu I mo visa fainga nga fo ile le tau sanga le immigration le talia. Me no fida ngalo. O le mafu anga ile isi tu. Ia. Tele tata ni usila la no fo benefit. Tau no fainga nga. Ia, ia. E me tuala afi fiel tata benefit ai le fi fainga nga. Fi wifi ile fi fainga nga. Sa. Tu ula leva no tata le alu fainga nga tongi la fo. Tu amana ia. Mo. So soani le malo na ilo le alu tata benefit fainga nga musu. Ia. So mau leva no fainga nga. E le stupel malo mo. Ia pe ulo no fida ngalo ia sa o le ia. Ia. Wa ala na lu tata le benefit ia alu fatale so isa nga lu nga. Ja, maar ja, van pelen zou ze iets zeggen, alleen nog voor benefit iets zeggen. Ja. Tot tele de malu la tu no no mal vai tau le ons full fitus full. O mai nga lu tai fa nga lu nga tai to. Sa. E le se o la fa ngofie na o mai. Na. Ja, va pe ta o le no mal tau sagen le te ne ya o mai fa ti o malu. Ja. Ja fa ti o le to o mai. Ele ese tai o mas sa o tax al malu o mai. Le tau il mele tau on no se la benefit il vai as. Ele nga tel fai tior malo, ora fa to asa u masina te nei pun masina tu tu. Ala tu fa tu mal a ingale no foi. Ya, tato wale sal tato me aina na ne, fa mai o te. Te le ia le se te ko kolis, o mo. Ya. Tu ale tal fa nga yan na vai. O le si vai nga so di foi moni si ta pena o mel ni tu no pe o mai nei. Ya. E tu pe me uma. O te mata tu le si ali ina sa New Zealand. Sa no fa nga luenga, no fo la I lona te. Ya. Ya, a fa tu lo ile name so tono. Ya, o lau bond po lau tu pe le to. Ya. Ai fa di. Ele mana. Me le tau me na sa o ye nei a tonga tu pe la. A fa tu si tamba le so tono. Ya. Ole ola nga ni si. Ya, ole to togi ta to fale. Ah. O le vai, o le moli, o mea malava, o le ta avale, mo mea. Me le tau me na tinga ina o so whenga runga, tongi tia o lutu. Boi la lu tongi. O le o langa o li usila li ia sa tena foi ni. Fatai na fa peo o lo so mai sa mo o lo angolitas. O lo so lo no foi ya. Ya. Le la o whenga runga mo la o no se la u vai yes. Ya. Ia te, e to tongi la pond. Na. O la tu pere tongi ya o lo no foi il fali. Ya. Mo. E pe o te vatu ya o se la u mas futa la vai yes. Wa te no fto tasi na wa. Te le faila no la tu fat le tau me na. Sa le ya. Ya mai. Tau fo ya e pe wa ule wa sa no fo tau ya ja un fa mam lam le ya me tau un fai. Tatu no fo ya me se la tu pe tongi. Ya fu fo la la tu pe o te vatu ya te oi. Ya u me ya fa nga I tono tatu fale. Po vali o vali. Pode ser pe. Mo fa tu le ya vai. Voi. O le langa ni sida pe te no fo ya te o anko. Tongi la tu pe. Pe lo se la va yaso. Ya ai ele fa pe ona te alu se kona seti vo ile te ratu ai fua mai mo fua wa mo me kona seti a o le sinu atu ai fua mo fua ia to te o mai lani kona seti o le to te o mai to te saidi manu ia nei tu nu nei wa ita mai ti va tama mai zamo ya ya sa lo tama ti le wo su ta usanga sa lo fainga luenga ma le tuala o le na saini ona ma tu zamo o mama li tu ina tu nei la ma tama ila lo le vainga o e la martina le wa e pule le tama ti le o e le o fai mo tari a sa tama ti nei fatu e me fai ya o le tu pele te tongi o tato le ti se le internet o me ya a fi fali a vidi sa mo ina ma tu me ai o malo ancora tu pele ne al fisi o ina fai pepa ya tu pe o mana va tu ina ni usila fai pepa ya na o le na mali le o ma tu sai io sai ni le lo ia sa mo sai ni uma fa o wa e io ale fatu takatale ni usila a mai le tupe so ni le fale internet o le moli o le vai me a vi fali ia te fa tonu le wa tu me tamiti ni fa no fa pesa mo tu me tamiti ni mari a mo so le tongi tupe pe ini la to por fai no ia vai ti lo so skona seti mo kona seti sa mo te alu e do ti o ile sinu to ai to si o to le nu na ia uma to wo to mo fu a tau io na me yeso
Ia tu ia mo ampu ali sinu asole se tole. Ole si vanga le ole tala vo le fi na unga le vanga nei la fi fatu anga ni usila. Ta tele lo at fo fi na unga le fa. Ia ole ale. Ole por kala mele ole calendar New Zealand te sa ule fi la sa no mata mataila. O fi al por kala mele. Ia. Ola la fi na unga la fi fatu anga. Ma le vanga ole fo le si. Ole va matua. Ia. E nau le vanga ole va matua e fo le toto ia tele la au le paina. So soani e fo le mawele e fo male. Ia. Tau tinei ai le tele o kapone le anga le ia. Ale foi fi nau mai le vaenga ala foi fatoanga. O le taimi e toto ai le paina i. Wa le anga foi fatoanga o la me i se la to. Amana tu le tele o le ele pu i nei lunga le tu ia i le lalo langi le au foi fatoanga. Mo. Ya o fa peso tele mo ia fi nau ngale ta tele o lo atua me ia fi nau i la woli ia le. La foi fi nau mai fo le si ma le va matua. Tatauna to la au. Ala foi fi nau mai foi fatoanga. Ai to lo mato le ai mai u to fa le anga fatoanga. So ngala le o fa tasit futia ma le o mele va ya. Na. Ole po kala mele fa nga solo ma ya wa to ni le fia va ya so sa o lu le televisia tato. Le mali e o le tala na pe se tala fo le o popula tu ia ile moli la langi. Ia. Ole winga le tala. E se tama ita i America msa na wo tangata pa e uma to rua. Na faiele la fe malanga inga i te leo state o America o ta fa wa. Ia. E mo le fa nga ina la social media por pe of sota inga tapu ela ata fa sala la mo ila tupe. Ia. Walu wal me fa vanga ole o ile vanga mana ia pu ia ta fa sala. Ia o tangata mata i mo ila tupe. Al mela tu. O fa si o tu no o fa o ile maliu isi na wo teini. Ia. Su. Mo i lona la utama le umaua. So la lo male ni. O mala na su e te ni le umaua maliu. A to yo fo itanga su America su e tama mo fo maliu. O le vaenga la le wali ali mai su e ngale tele o tanga America. Pe e vave tele na ano leo mala su America. Pe ale i loa se teine pai. Ia. Ai ale i loa se teine uli ma se teine lano. E fa ale ano e le tai ya o fa pesa i ling. Fia afe maafe o tangata i loloa i Amerika, tangata lanu. Ia, o, e whato ata i loa i o, sole wale i loa fo i lea tangata. Ina ua su e tangata. E whato asu e al tangata i me saua i lunga i ofisa whasara lau, CNN, o le Fox News. Whato a whaaria manatu tangata pe asu e tangata pae pae. Sa o leia ai? Ia, o le tūlanga lana e. O le tau sanga te ne watu se lau mono tupu wafe. Se lau mono tupu wafe, teine uli ma teine lanu. Na le loa i Amerika. E le ia ma se alu se suenga whapea. Alu suenga o le teine lea. O, kani tangata na o su e whangai wha lele o ta vale o vaa. A wala se o le tupe o le taimi o tangata na alua. Le ala ua fesilia i nei tangata. A se ai whapea i whaingoa sa ilinga Amerika. A le loa le teine lanu pe uli uli. I le alu whapea suenga. A misi lo sten pai pai. O tangata pai pai. E alu e sue. Ta. O le mta upu o langalanga i lunga o no le whangaso. O mau mai i me va ai to te. Ja. O ni nei taronga le nei tai au. Ja. O toi 1 minute. Ja, nei taronga le au nei. E fa au su para kapia teine le ufa mau tu mai o tau po le la tom fai i taronga nei le vaso fo. O le aso lima le o mati. Ja. So vaso le sto nai. O le ta alo le Blues ma le au le Chiefs. I o le au le South Island le ta o le Matatu. O le ta alo ma le Hurricanes Poua. La le ngon tatu au? Poua. O le upu Maori. I le na whaasau e posa velina ena a tatu news na e whamatala le wingo le Poua. Ia. Ia, e wha au e tasi le au le South Island. O le ilano le Crusaders ma le Highlanders. Ia. Ai o le pulenga ato le au le ma le vainga o le va ai le Crusaders. Ale amai mateine ma le Highlanders. Ia. So e whala au. Ia o talo mo mua o le a whaia lea i le solimo mati. Talo le Blues ma le Chiefs ma naua. O le Matatu le au le South Island. Ia ma le Hurricanes. O le aso se fulu o mati o le ata alo le Hurricanes Poua ma le Blues. O le Chiefs ma naua ma le Matatu. O le aso lua se fulu o mati o le Blues ma le Matatu. O le Chiefs ma naua ma le Hurricanes Poua. Ia ma le aso lua se fulu o mati o le final lea. E whai umalawa lai taupo.
O tau polo te vea tue whai tā longa, o le sta longa whai Waikato. Ia, o malai nai lua, tau po ma Waikato, o nuu nai lua whai tā longa. Ai, tasi lua tolu wha, e wha tā longa whai ia. Umalo fo ilo tamili sanga teine. Le tatalo no ana fi le la felta alonga tatu au le Moana Pacific la sa. Ia le fu to mai le tala fu le To tolo fo. Ah. E vai atu tatu Moana Pacific lo pe o tu tamili sanga tolu fo to ta. Sa ia po le fa fo. Ia. Ah. Tu sai le se tama o ta fie le isi u po le fale mai. Ia. Ai ono le malo si le fati non supora kapi. E le mo mia le lo tata mai tono ta. Sa. Pio mea tātou ia so e pulpulu ia fu vaso ato e ta alu tālo te tala stona. I le fa pena la supara kapi. Sa. Wala i lewa no e mawhaina watu tamai e le whaanga ina isi kalapu. Ia. Isi awari usi le whaanga le Moana Pacific. A wha mai au ni meitio e whainga tā ia. A watu tamai o wamare wha. E le o se Moana Pacific ana le au. Mo. Tu te ilo e le whainga ofi. Sa. Ia o tai me pe le supara kapi Pacifica. Vai tu foi o fali foi manato tamata alo il mamao le mele alu I fainga malanga foi le il malaile foi tai fai tu la ya sa olele valu I tu la I nungan pas valu I tu la tu la sa me o gilani nei yo ya na ya matua tati alo fai nei au ia pe ole nei au ia ta tou ah ele o se tu le awai e fa me valu tu la ma le mele campai Queenstown o le malai tu o fai tu la I le alu malai tu fai tu la ma le malai o le mele no foi valu I tu la ele se fe mo tamata alo me se au ia malanga I ona vai volele ele va pe ana ti pasi ele vai le matua vai al tanga pe ati ti. Ma se lan melo le nofo. Na. Tu lu tamata alo il te mi filta o tolo lo malo lo le lava. Ya no nofo mai al po ato le lo pasi. Mo. Awal le fo to fo tamata alo fang tal melo lo tapua. Awad nofo mai tapua mai Palmerston North. Yeah. Manu tu sta longa lo black se fa yo mai pasi. Yeah. Wena o mai. To fo. Ya la fo la to fo la to. Na tonu. Is me fai ngofi. O le si tala o talonga. O talonga America le na fai mal o football fern na New Zealand. Yeah. Ferns. O talonga mata ina le so. Tonu le ai America na maua le tene New Zealand. Fuma kikil polo tonu le. Sole. Ia. O le meole o langa se sele. Tonu te ofo so. A le tene le matua le alan talo. Tene le. A le tene to tasi. Tene to tasi. Ai vai le tungo le vai le polo. Ia. E fōringa mai le mana o kiki e sele polo male e mana o kiki o tailo te o se au la una vai fa. Ia le stanga sa le polo o e mana e fa ta fa pe ai pe tu I o ma sania tanga ta soka I tu o vo e tali le polo. To la tine na. Tu fa sanga le I le ko ma kiki tonu. Mo ni se le fia o le tene ni usila le fa pe o tua ia. Ia. A le ua e pe e masa lo salo tatou le au mai mo. O nei lima ai de malo Amerika. Le ai silva le football ferns. Au ai e tonu. Na kiki el tene ni usila tonu o le na scoa Amerika. Ai te ilo. E fai neni su enga. E fai se aso. E fai neni sa. Su enga langa lana ma tila le va ia to tangata. Ah. Ele sta vo le la tong fai pe pois e al polo nga o le. Sorry. O to vai le tangata e sa le polo e fa ta fa le va pe. Ah. Ai tango titi. Le la to ko ku ke ma fa si no vai ai tango fa. Te ofo so. Fili el tama tayo Sarah Hirini. Fai ma kapteni o tato au tene le kapteni la to fitu ni usila. Ma na ye tele. Ya la tala na ta longa mo ni ta hau. Ole el vai ngai. So soni vol tato tu. Ai se o tato le vel fama. Ta woni tu ye le si. Na le mo lo tala fo. Ha ta inga va pele wo mo speaker le fama. Ia. A wole tu ia speaker le ta o pe na o era tu vuele o mo el fama. O el fama ia i o pisi. A wole ise la ngona se o ta to no fo le sim tu wa ile si fa pe o ele o mafu ai na. Oh. O el fama ia o pisi el fama. Mai le sta ta so i fu la lang ia lu vala o el fama i sa non tino. Ia. O el fama i fe ave i wa tele a wala fe ave ia. Ma tu wa ile le si ile se mele le. Sa o le. Ma le si va nga fo le. Ona uta tu vai nei. Ia ona o tatu fa na fenga luenga o ia onga o isi I tau lang fa tau. Ia ua pipisi fa mai pe ona e tau. E tau te whaia lor mena o le mai o tantal wha mai tua I le stangata. I leo se mele le mena. Me a ula vel tantal wha mai. Ia tatu talo le li ia whawhina mōna malo longa a nau pui pui ia le se me toi pole I pe o aso ia.
lua tau sanga taluai no fa no fo se mo furuaso ia toi fo felo malosi a tau si lei o le vai fruits veggies ia inu le benedors na me ana le so de mai tanga na mo mo fa ba al melo tau tu le tau tu ia o le fa ia fa ba na wa anu ni staimi ai fa pe o fa longo fa mai si sole o le lilo ta sile na pesi mai le na le na pisi le ainga o jaru sa o le ainga le jaru fa jaru sa o le ainga le se fa mai tu langa le o ye fa mai temine alo pe la tu la nga fa peleng a une o mai pe ana to ngi mo mo la we tala ta sta to pese vai foi o por kala bele ta pe na tu se fulu o la pe o mo pese o le la lo langi o aso nei a mai ale ta su tasi el ta to por kala me so fu malo no ina fe na fa fo ma yai yo so winga na ta por kala me fa tai e lava
fi lava i nei foi vaenga mātou te whatalofa ma whawhiga tuai i le mamalutele o le tātou tunu ma le au whafonga. O se whafonga whaure nei o le tātou Paul Kalame i tai ao o Sforeile o le lalolangi o Asunei. Ia whapefo i ona oto i nā tuai nisi o mea tāua. Ia e tupu maari ni mai i leitu ma leitu o le tātou lalolangi. Ia o tātou iai le nei vai tau o le soifuanga. O le melea, ia e whaatala whātu i le maruuma i o maula wanoa tātou te mafuta ai. So ni mai fo i le sunga ia tu fue fiso, ia wā ia tātou msini ma le whaangasa longa o le tātou ngā renga. Ia ai usi mai pea le whaafonga. E pei o nā tā ua i le tātou tala i le vai aso ua mawai. O le mataupu e winga i le vāo Lucia ma le malo le Ukraine. O le whaafi tauli au pito ma ale lava lea o lo whea ngai nei ma le tātou lalolangi i le nei taimi. O le manatu o le malo a Amerika, ai maise o malo Sifo. O le rea ua sauni i le malo Lucia, e whaia sana o swainga a ngai i le atunuu o le Ukraine. E ui ina ua tele taimi ua fola mai ai le malo Lucia, e le aiso na wha moe e whaia se mea whapea. Peitai, o le tele lava malo Sifo e a whiai fo i matātou i New Zealand nei, ua uma o na whaatonuina o lātou tangata o loo iai le Ukraine, ina ia o ese mai loa, matu ua vave ia lea atunuu. O le whaira inga i le stofi i le wā o le komiti filfilia le Parlemene o New Zealand mo le mata aupu tau i le wā i whafo a whapea fo i le puipuinga a toa ma whai whaatau inga. Sa whaalia ai e le whaira utusi o le mata ngā luenga o le wā i whafo a New Zealand. O le li le sua whai a Chris Seed, o le teimi nei ma le whaafita auli wāli li mai i le Ukraine. O se lui tau au pito onga lea ua whea ngai nei ma mea tau i le puipuinga e mai ono lamatia ai ma le file mu o le lalolangi atoa. E taru mai ona uma ia le vai taimi sa fe ma salo i ai ma lo le lalolangi le vai tau ho ili nei sa whaingoina o le taimi o le Cold War. Nā whalia e Chris Seed o le mea mautinolava ua iai nei i se tūlanga silio na whaale tonu ia le vāwhea loai o malo i Europa i se sae. Nā whaalia fo i le whaaurunga o le mtanga ruenga o le vai whafo New Zealand, o tūmau pēo na tau mawhai New Zealand i awala māsani mō le sa e linga o se file mū mō lea vaenga o le lorolangi. E awala le i whesota inga maisi malo e au fiai fo i ni whaatala noanga i le vā o le tamaita i pāle mia i a Jacinda Ardern, ma le pelestene o le komisio malo Europa, a elenga te na o tala noa ngalo ia a le minister vai whafo New Zealand o na naia mahuta, ma minister vai whafo isi fo i malo e pe Australia, Peletania, ma le Ukraine. Ua tāua tele i a New Zealand le nei ma tā upu, mai se lava ilona tūlanga o se atunu ue lai titi, e le talia e New Zealand ia le oso fo ia fua e leisi malo o leisi malo ai mai se o se atunu malo si ma le te le ai ia oso fo ia se atunu la titi e tari tonu ia le malo New Zealand o le ano moni al fa fita auli le nei wali di mai o le tulanga tu ma oti ma le saulo tonga e pule ai tangata o se atunu ia lo la tou lava malo o le taimi atu lai mai ai ia se taua ma se FSS a inga i le vā o le Ukraine ma Lucia o se tasi o lo otele ma malosi lona tamau a inga i le tūtau malosi anga wha ale natura e mauti noa lava o le a si ita iai ma alu i lunga le tau o pensini a Thomas Wau ma isi tu a inga o malosi anga pe o kesi i isi atunu o le lalolangi. E manatu la le whaaurulunga o le mtanga luenga o mai whafo New Zealand o Chris Seed, e ui ina e le alia di mai, ia se taua i le wā, e le i tupu se taua i le wā o tinu e lua,
Ai o lea ua mai tau ina la afia o maketi o he whaatau inga wha le vāo mā lo. A o ia tūlanga o le a peo nā whaina ai i le tau o loa ma awala e whea la ua iai o loa i le vāo mā lo. Mai olo no inga e launga te sia umai e tunu o le lalolangi i ia tūlanga wha le tonu. Sa ia whaalia fōi o le taimi nei ua matua whainga tā lava whaafita hauli o whea ngai mo le tele o isi mā lo a maise lava o nai e tunu ula iti o le lalolangi. O le aso lulu o le vai aso le nei, sa tu ina mai ai se wha amtalanga alo ia i le ofisa o le ampasa o Lucia i le tono le lo mua i Wellington e tusai o le mata upu le nei. E mai na wha adia mai ai wha pēr untua wha no noa ale malo Lucia i le tu wala tau wha amtalaina o ni wha asala launga le sao. Ua whaia e atu nuu ma malo i sifo e wha sanga lea i lo lātou o tu nuu. O lo o toe wha mawhaina mai ai i lea wha asara launga alo ia le malo Lucia. E le o iai so lātou wha moe moe e oso fo ia i a seisi e tunu e pei o na tele ai nei wha aupunga ma wha asara launga ma tala wha awea ai ia mamanatu o isi malo o le lalulangi sifo. Nā wha adia fo i o wha amtalanga e wha pēr ua le talata le teimi e wha iaiseos fo i ngā Lucia o se mantuma tau wha oso oso. Mai te ena e Lucia ia tūlanga uma. E manatu fo i le malo Lucia e te tau i malo o le whalapoptonga fo i le o le NATO o le li o malo i tono le whenga inga o le pui puinga o le saunga le mua o le masa atalani i mātū. E te tau o na tā fia i a lātou whainga tau wha oso nei ma aua ne ia fua i mata upotino i le malo o le Ukraine. O le aso lua na maua mai ai li poti e whaapea ua amata o na ave esea mai matua oi o le Ukraine. Ia se vaenga tele o le fita le malo Rusia e na ua umani whaateita inga wha military sa fia ai. Peitai o le astofi whaeiro mai e le malo a Amerika e le iai ia ni wha mao ninga ua whaia se mea whaapea e le malo o Rusia. Rono winga e whoringa mai e le i ave esea lava ni fita. O le manatu alo ia lao le malo ni usila i le mata upule nei e pei ona mua i whaeiro mai e le palemia ia Jacinda Ardern ia Januari o le tausanga le nei. O le tau mo whai pēr leo ni usila e uia i awala masani o whiutena inga wha le vāo malo e tausa i di aisi fo mō le nei wha fi tauli. O leisi vaenga o le tātou tala, ua amata i le vai aso le nei o na whaanga solo ia whaato sina aloa ia o le pālota le māloko le saute e sa ili ai se pele stene fou o lea fo ia tunu. O li poti mai lau whaasa lau wha ale vāo mālo, ua atangi ai le vevela o whaato sina ua o fia ai, ia ni tuua inga mātu ia o whaia whaasanga i sui tau wā au tua to lua a toa maola tau au a inga. Nā whaero mai e whapea o sui tau wā au tū nei e to o lua, o lo o lau o lunga i le tau wānga. Ia mo le pālota le nei o le tofi pele stene o ko le saute. O leisi o le sui whaatū a le pāti po o le vaenga whai o le Liberal Party, lea o lo o tū nei le foe i le taita inga o le whainga mālo a Korea i saute. O le li nei soa wha ia Lee Jae-myung, ma o le sui whaatū o le tua ngai, o le isi le sui o lo o maununga foi, ma losi ia le tūlanga o le whaatosina o lo o iai. O le sui lea, o le pāti ia le Conservatives, o le li e sua wha ia Yoon Suk Yeol. O se susu e ngalata mai nei i whina ngalo foi, ma la ngona o le au pālota, wātangi ai o la ua ia e to lua o lo o tau whai malo losi lava, ma vāwala lata i le tūlanga langolangoina i le au pālota o le tunu. Pei tai, e to se fulu mo le lua i si sui tau wā ua uma o na le stala mo lea lava whai ngā pālota. Wha moe lea o le māloko le saute, e wha tau nuu i e po le pālota le nei whai ai lea soiva o le mā sina fau o mati. Ia o lono winga lai a le di mai e se fulu ma le whā
la wha i sui wha tu tu mo le hoi wha mo moe. E tele mata upo ngonga o lo whea ngai male malo ma le tunu o ko le sau te le teimi nei, e lau alunga ai, ia le wha le tonu o lona tamao ai ngā ma fua ona o le wha mai ko vitis furuiva. E le ngata il nā, ai wha pefoi o nā ngā iatu ina wha di tele ina ma tele vave, ia le polo kalame o le ngau singa o mea tau niu ki lia a le malo ko rea i mātū, le tua ai ma ko le saute. Ai wha pe ai, ia le whai te tele o le tūlanga wha le tonu o le wāwhea alo ai o le malo a Amerika, ma le malo o Saina. O loo tele ina whai tio ina lau pālota, ia le to olua lea o li wha pe mo iun, i le titi, ia pe o le ai fo ioni a la ua fufuanga mautū whai umi e tusa o le wāwhea alo ai ma malo i whafo, anto ai fo i mani fufuanga e fo i ai, ia ni wha awhita auli o no whea ngai male te nuu. Ai fo linga mai e nā o le whita wai, ia o matua i e leisi le tasi, i wha upunga o lo wha salalawina i wha ato sina a o anga i atu i le pālota. O le lii o li sa tu o ia taruai nei i lona afia i ni whainga le sao e tu sa o se ati na e o whanua ma whale ale mālo a o vea o ia ma pule nuu. I se teimi e lei matua ma mao tele atu. E rangata i lea, ai ta ua fo i whapea sa, whaia se whaato e senga whalawa i tele lato mai nei e lona fo le tua, ona o ni tu ua inga e whapea sa i e whaau ngā, ni ta ngata whai ngā luenga le mālo, e whai ai, ni ana i e whaau, mani ngā luenga i patino, i a te ia ma lona a inga. E whapea nā fo i e leisi sui tau wā, o le li le o Yun, o le vaenga le Conservatives, e tele fo i tu ua inga e whaasanga i a te ia ma lona i e fo i fo le tua, ona o nianga mani whainga soli tula whono sa fiai, mai ua veia tūlanga mo mea e atangi ai, le vevesi o manatu whaalia o le au pālota, a o wheanga i e whoiko le saute ma whaato sina o le pālota e sue aiso la taupele stene fau. O le tangata e manu malo i le pālota lea i las o Ivo Mati, o le a whaauina e a vea ma pere stene fau o ko rei saute i le aso se fulu o le masino me, e mai e lima tau sanga le umi o lana nofo inga. O le pelestene o lo iai le taimi nei, o le li e swafa i a Moon Jae-yen, ua le mawhaia na toe tau mai le pālota o le sa ili o se pelestene pei o na alo iai le tunu e o na o tapu mai e inga o le tūla whono a wā hoi le tuwhinga. O se lipoti la tau mai nei a le newspaper au tū i le ai o Jerusalema, o le newspaper lea o le Jerusalem Post, na ta ua ai le te ena malo si le malo peltani e tele, o se manatu mai le whalapo tonga ho le nei mo ai a te tau a tangata o le lololangi, e ta ua o le Amnesty International, e whapea o le malo Israelu, o se malo whaailonga lanu ma whaailonga tangata. Peita ila o le laptainga a peltania e te tau ila malo Israelu ana tau sisi i tu la whono whaalewao malo mai a mana ia te tau a tangata Palestina. Sa whaadia manino e se sui o ofisa o le vai whafo a peltania e la tau te le talia ina i le whaupunga o le whaailonga lanu ma whaailonga tangata e pei ona tua ia i le malo Israelu i le lipoti le nei e lua se lau mauna tupu ona i tū lau, mai le whaalapau tonga whaalawao ma lo moa ia te tau o tangata, lea e iailo na ofisa tūru tonu i le ai olone tona. O lo mia i le lipoti se lisi umi o ni solinga tula whono tau ila ia te tau o tangata e whaapea sa whaia ma fia i le malo o Israelu. A mai se lava o le tū o whaamataleina o le le tutusa o awa noa mo tangata i whanua mawhale atoa ma le tangata nuu po le sitiseni o Israelu. Sa whaamawhaina mai la il mtanga luenga lo mai whafo al malo peritani e tele e whapea. O se whaaiunga e winga i le iaio ni solinga tula whono o ngaonga ua whaia e tusa o tula whono whaalawao malo. O le mataupulea e nā o se whaamisinonga e mawhaiuna maua mai i se tali
ai le te tau na whaia e seisi malo e po o ni whaala po tonga tūma o ti foi e le aiso la tau malo si anga whaale whaamesinonga. Pei tai, nā la pata ia e le sui o le mtanga luenga le nei e le malo Peldania ia le malo o Israelu. I le te tau lea o na la tau a mana ia ina o le aia te tau o te ngata. Sa ia ta wai e feso tai ma tala noa pea Peretania ma Israelu i le tūlanga wā la lata whaale wō ma whautua ina pea Peretania Israelu e winga i ona tiu te whai i lalo tu la whono whaale wāo malo ina ia mauti noa e launga te sia tanga te uma ma o lātou aia te tau. Sa whaalia foi e matua tāua tele ia Peretania ia Israelu ma wainga uma Palestina ia o loo pūlea Israelu le taiminei, ai mai se o le tue a fiai ia le aia te tau tangata o loo iai. O se li poti mai le official ambassador o le malo falani i le tonu o Israelu, na lātou tau aia whapea o le manatu ma le tūlanga o falani e tusa o le mata aupule nei e winga ia Israelu ma Palestina ua uma o na whaailoa lo ia mai, ma e leo suia lava i le taiminei e o ngā tūsa lava le langona o le malo falani ma tū la whono whaalewa o malo. O isi malo de tele pei o sia mani, o Austria, whapea ia le malo le Czech Republic, ma le United States o Amerika, e au uma fo ia la Israelu, i lo lātou te ena leo le lipoti le nei al Amnesty International, le folinga ua whaatau te e, ma le a mana iai le tūlanga moni o tangata patino le malo, ma le atunuu o Israelu. Ona o le tua inga mātu ia e whaapea o Israelu, o se atunuu e whaailonga lanu ma whaailonga tangata, talu ona whaavaina i le tausanga e awhe iwa se lau whaas fulu ma le walu. Sa whaalia mai e le ampasa sia mani i Israelu, o le tamai tae swafa i a Susan wa Zoom Reina e whaapea, e matua te ena maa losi e sia mani le whaapunga o le whaailonga lanu ma whaailonga tangata, o lo ta ua le lipoti a toa matua inga pitu tasi o lo whaasanga tau i le malo Israelu. Sa ia whaalia fōi o tua inga ia awhiai le so lia o aia te tau tangata e te tau na mana ia ma whaata ua ina pei tai o le tiute ma le mata whaioi a tangata ma whaalabo tonga e whinau mo le puipuinga o aia te tau tangata ia le tau fiofia lea ma aua le una ia winga te te whaasanga ia Israelu mo na tangata i te tonu o Europa. O le mtanga luenga le wai whafo le malo Austria, sa o lātou whaalia mai whalau i tele, e le whetau i fo i leo fia o le upu whaailonga lanu ma whaailonga tangata, i le tala noaina o le whaafita auli le nei o lo tula i mai sa sae tūru tonu, o na e tali tonu le malo, e mamafa na ua le whaaupunga mai le tāla whengai o na whaongaina i le malo o Israelu. Ai i se whaaringa loa ia mai le official ambassador o le malo o le Czech Republic, na ta uai whapea wa awina ane il Palestine o lo lātou malo o le li swafa ia Milo Seaman i e sana tusi aloa ia il Palestine Israelu o Isaac Herzog e whaalia ai le matua whaate iyo ia i le mātu ia o le atu o inga ua whaia ma whaailoa ne ailo na matua te ena o le nei whaaupunga o whaia i le whaarapau tonga le nei moa ia te tau o tangata o le lorolangi po o le Amnesty International. E whapena fo i se manatu o le ampasa o le malo a Amerika o le li swafa ia Tom Knights, lea sa ia whaalia e le tāla whea ngai le nei tu o inga e whaasanga ia Israelu. O se lipoti mai Washingtone na ta o mai ai se suisi nia o le State Department o le li swafa ia Net Price i se whailo inga mal autustala e matua te ena ma le ta lia le United States o Amerika le manatu e whaapea o ngai o inga Israelu e whaailonga lanu ma whaailonga tangata. Sa ia whaamafaina fo i o le manatu o le malo a Amerika e ta ua na sila fia le lalolangi e le na o Israelu le malo mo tangata i utaia i le lalolangi a toa. Ma e le te tau o na tau fia le a ia te tau o na tangata e pule ai lo la tau malo tu maoti.
Ua lipatia mai Amerika le taula mua leo se fai fe au ulu o se tasio e kalesia e ta ua o le Global Vision Bible Church e se sao ninga tele na susunu inai ma whaata ma ia le tele o tusi fai tau ia e to o tele tangata e fia fai tau iai e pei o tusi matala e winga ia Harry Potter ia whapea foi le tusi mata video o le vain foi whaingo o le Twilight. O le mafu anga o le sauninga na una ia le whaife au le nei e tangata o le ka le sia e susunu ma wha le au haina i tusi nei a tō ma le tele o ata video ma isi tusi whai tau. Ona e tali tonu le whaife au marana au lotu o tusi uma nei e tele i au winga wha te moni e a fua mai ai wa a fia ai i a manatu malangona o tangata e whai tau iai. O le li whaife au le nei e swafa i a Greg Locke sa i e whaadia whalawa i tele lo na whaatonuina leo le au lotu e susunu ma whaalenga ina i a mea sa i e whaamatalaina o la pisi anga sala ma le whaapaupau. E au fi ai iata o tusi mo urunga lii o ma tangata ma tutua i a maise foi o tusi mo tupulanga te lavou a toa maisi mea pei o pele o me o tarot cards ia mai se o mea ta alo e pei o voodoo dolls, ma tonga fiti wha taula haitu, i e fia i aile to te leo isi tangata. O lua nei vai aso taru na whaia le sao ninga le li whaif aule nei o Greg Locke, malana au lotu i le nu o Mount Juliet, i le state o Tennessee i Amerika. I se whaasala launga le whaif aule nei sa whaia i lunga o le Instagram, sa ia wala au ina ailana au lotu maisi tangata ina ia o atu ma avatu alato tusi uma o tala ia Harry Potter. Sa ia sa uno foi e le kea o ia po aia ita ia te ia nei fuafuanga. Ai o lona ta ofi o tusi uma nei ia Harry Potter e wha pēr foi tusi maata ti whanga o le Twilight e matua se laupa sene winga wha taula itu maanga wha temonio o loo wha tumuli ai. Sa wha sara lawina i lungo he so ta inga te le wawave ia le sa ringa le nei sa whaia le car park a le latu fo le sa na susuni nai le whaife au ma le aulotu i a tusi nei mata video ma isi mea manatu la tau o mea wha taula itu ma tusi a itu. Whaalia le li whaife au e iai ia le pēmita o le latu aulotu e susunu nai ma tafu seafi. Ai tusalawa fwoi pēle ai se pēmita o rona tali tonunga o so se kale sia lava e iai la na ia te tau e susunu ai ma whaalea o ngā ina ni tusi ma nisi mea e leanga e manatu i la tau e lamati ai lo la tau ai a te tau ma le sa o le tonga e tā pua iai. Ta ua le lipoti le newspaper o le Nashville Scene e whapea. E to tasi stangata na te te i lea fuafuanga le whaife au o Greg Locke malana e kale sia mai u ina tango ai ua la hua i ma le tuspa ia i tonu o le afi. O le nei mea ua so o ma le tele o ni tau mwhainga e whaasa e i tonu o nisi o a aonga i Amerika i a nisi o tusi whai tau. I le state o Texas e tele tusi e wha tau i winga wha i longa tangata i a malamata upe winga i whiusua inga wha le ungali i ua ave sea mai i tonu o whale tusi o a aonga. Ai o le state le o Tennessee le masina na te nei na pāsi ai al komiti wha whoio stasi o a aonga se fufuanga ina ia ave sea le tusi whaitau e whaingoa ina o le Mars, mai i le lisi o tusi whaitau mo le wasenga walu, mafua ona o le ngangana ia maata tele no noa o tangata o loo ia i tonu. Ai o le tusi le nei o le Mars o se tala e whaada tau i le taimi o le sau waina o tangata i utaia. Vai tau fu i le nei e ta ua o le Holocaust. Ia mai o se tusi na manu maa lo ia lona tusi tala i le whailonga ta ua whaalawao maa lo le ta ua o le Pulitzer Prize. Ai na ta ua mai whapea e le o se teimi o mua le nei ua lau lo ai le whaife au le nei i whaasa launga i lunga o awala te le wawave. Ua whaasa ina tu mau o ia mai lona whaonga ina o le Twitter ona o lona whaiai o se whaasa launga e oni whaamtalanga le sao ua taita eise se ina ai tangata e winga i le whaama i COVID i se fulu iwa. Se whaasa launga sa whaia nei whaife au i lunga o le Twitter na ia whaamatala ina ai o le tui pui pui o le COVID e le o se waila au ai o se sua vai ua whaasuka. Mai sa ia fola ai fo i le whaasa launga
So se isi o lana au lotu e anga i atu i le fale saa ma se tali pupuni o fonga po o se mask o le ato e tuli i le fale e le talia o ngau le fale i le tonu o le saa uninga. Ea ma le tātou talafa aiu ona o le tātou taimi o le tausanga na mawai atu nei lua afe lua fultasi ua whaamauina e whaapea o se tausanga au pito pa u lea i la whainga o tangata whe mala ngai ma la tu sopo ia tua oio New Zealand i le tonu o se taimi e lima se fulu tausanga ua tua nai. O lona winga e whaato ato e adia ni mai leo se tūlanga whaapea nei i le tonu o New Zealand talu mai le tausanga e afe iwa se lau fitu tasi. Io e awhai o la whaiwa se lau fitu tasi e mauti noa lava mamana tua e lau maata tua o le taimile na o lae e ave mapale mio New Zealand le li o Keith Holyoke. Vai taimi fo e nana a mata mai ele Paul Kalame le TV le sa tele at na fia iai tangata whaingoina o le Pokemanu. Ia aile ngata ele na o la whaiwa se lau fitu tasi fo i na ta tala ai tono New Zealand nei ia le urua i la o le whale inga fo i le nei fia iai le to tele o le KFC. O le tausanga muli fo le nana matua mawala lo ai le whainu mela po la whainga o tangata ta wha mai whafo na asisi mai i New Zealand se ia o mai ai nei i le lua afe luful tasi e pei o na wha mawina e le mtanga luenga o whainu mela wha mawina a le malo. O la whainga atoa tangata sa uia tua o New Zealand i le tausanga na tua na e tu nei lua afe lua siful tasi e na o le vadu se lau lua sifulono afe wha se lau e au fiai le tolu se lau iwa se fulu valu afe ono se lau o tangata sa tau nuu mai i tonu o le tunuu e Malaysi fa se lau lua fulu fitu afe valu se lau sa o lato tu ua lau whanua o Aotearoa ai malanga e se atu i isi atu nuu i fafo. O le afe iwa se lau fitu tasi e pei ono manatua e lau maatutua sa tele ina whao ngai nai ia waalele le tu ainga o le Fokker Friendship F-27 o le kompani waalele o le National Airways Corporation po o le NAC mo fe malanga inga i le tonu lava o New Zealand. Na soa mai ei lea ma waalele mua o le tu ainga o le Boeing fitu tolu fitu ia maisi waalele le tu ainga o le Vickers Viscount valu o fitu. E ui ina sa whaaleto o tele ni tu lisi mai whafo i nao na po ai o tele tangata sa taltala noa ma pese i le pese tau ua fo i le nei e ngoa o le LA International Airport o le pese ale tamatai o Susan Ray sa i longo na fia iai le au whaalongo lomo i nā ho i vai tau. Whailo mai lai ofisa whaamau mawina whainu mela le maa lo o le mafuanga au tū lava o le pa ua whainu mela o tangata whai malanga i le tausanga o mawai atu nei ona o a fianga o le whaamai ko viti se furuiva ia e pei o nā wha i nā i le lorolangi ia tātou mawhtia atu i fwoi ma tātou i New Zealand nei. Ia, ai, malia mai ala u whaafongfonga, i le nei hoi whaapoponga o le tātou Paul Kalame o le tātou teimi whaatungreina, ia, o le awhapau mai i se whaapoponga o le lalangi o so nei, se ia o lia hoi, teimi lava le nei le vāsa o mua, ia ai whaasoi fuia. O le naua whaafong mai lea tunu i le tue whaasalawina o le tātou Kalame o le lalolangi o aso nei pe o na tapeneina le fionga la wano ati lawa i le Australian te nei i le on taimi masani ia tue tuli tau mai lea so whaleo nei i le whaapoponga ia o le tātou Kalame na o le lalolangi o aso nei. Lea ua toi luas fulona minuti o na tā leo le tūla si fumaratasi o le Kalame le soifu maloloina pe a tā le tūla si fumaratasi ia o le la awha o ngā le taimi ia e tā tātou inai whaafiafianga so i filoi ia ile ngata mo na imatua ma inga misi foi ia o ila tolo fianga mga luenga nei taimi tono fa fa nga luenga ia atalo disfrutasi ia ona tu ina tulu po Kalame o le soifu malolo ina charge fululua fa pongo telefon ta pena mai ia Sabrina Casiano le fa pongo muli ia matala mai Samoa ia ona to mafuta lo lea ma Sabrina Casiano ia ile tatu tu le te o le soifu malua se ia pa ia le lua i le aulia na nei ia ai mai fa fonga ia
whawhiawhianga, e moni atu, e sui whiwhiloi atu, ia ua foi ia lau whaafonga mai, i lunga le tātou le tio whaangolongo le tasi, ona te si maratasi wha mo, a pia foi lunga le app, o le Facebook, ma lunga le tātou YouTube. Ia leo le a, se mai, ia le au whaipese, whaale anganu, mai le whiaanga o whale alupo, le mo tele sa la whai, ia e tala tātou whaafiawhianga o le nei tai au. Tātou whaafitai a whaatasi le alopa, ma le anga le nei o le atua. Ia le lopo e pese mai, le pese na ane wa e au nau nei nusina, Stop!
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Yang na ma wharengu, pese wharengu ma le fianga o wharengu po le moteri sa la whai, ia on wha fianga sui filoi nei taimi, ia ua fo i wha mai mai le tātu wa tunu, ia o whianga iri to tele, fi au mga luenga, si o se vainga fo i langi nei te mai mua mai ai, mai mafuta mai ai, ma whai au ngā luenga i tono le ainga, ia po na fo i te whai ngā luenga, ma wha ngā le tātu tautua, mai mua mai lunga le tātu Facebook, ma lunga le tātu YouTube, ma lo lava fo i le tāpo i mai, ia manatu o tele fo i o tōna o lo o, i tono ainga, ta pena le fale, ia o e whaile kuka, ia wana i mātua tausi, i tono ainga, ia e tari le la sua i lea uli. Ia e mese fwoi pia whapeo nai whai lau malu tai au le nei taimi, wa e se lau fwoi atu nuu, ma lātou taimi o aso, ia o i nei ni usi la le la tāri se fulu tasi le tai au le nei o le aso lua se fulu ma le lua, ia o Februari, ia o Amerika, e masaro Amerika o le lua se fulu tasi le nei, ia e ma lo lava le mai tau atu i whafo atu le tātou ofisa whasalau, o ka se mānei o le tau, mānei o fwoi a whaisina wha mālo stino le tai au, ia pe sa vali, ia pe whaiani au push up, sit ups, ia i tono le fale, ia ma e kole neni ai, wha lusi lau tino, tere fwoi le tau sami ia ma tau maftanga, ia e pe wha le tele se wha mālo stino, me lea, ia mānei fwoi nei wha mālo stino le tai au, ia ma whai fuafua ma wha mua lava le saunga le mou, ia le ala o mai ale pese mali moteri sala fai le fianga fale alupo tato se mai lai le tu moa ia po polu ia le pese mali fianga la manu le pata fa fianga fa le nganu nei taimi le tai au to es fulu vale minute ta le tu la es fulu mali tasi
fianga matango fia male pese fa lenga no ya al fianga lalo manu le pata ya na fa fianga se fi filoi ya pese fa lenga no ya wa fo le taimi o tatu tua ya mon mon ya tu wa fo tapo inga mo fa fonga mai le tunu ya mi fo ila tolo mai mo mai lungo le tatu o penga ta fa ilangi le taimi ai ole o mai ale pese fa le lupo mai le motele sala fo tatu wa mi fa pena a uma polu sawi a uma sawi sawi polu tatu bola I fea fale uma nono fale uma nono ia pese nei te fa pese si vai ta me ale lila ta sina o pese sa vai io ai le ta mai pese o polu na uma atu pese la lo manu ia le pata ia pese la le fale uma nono pese fa le nganu to se fulu 2 minuti ona ta le o le tula se fulu male tasi fatal fatu le sunga ma vaenga Hans Ahim io sa o le leia ai mana fo vaenga le afa pe ona fa fonga mai ana te alu mo le fu alta to tunu tai sol te le fai le ia o le vel fu ale tunu Yoe, fai sau fu ai te alu mo itai, ua fa angi angia fu al tatu watinu ia oe to atasi I lo e alu itai e solte. Ia ono le fu a le atinu o Samu, ele se fu al tatu a inga po, o lo a inga po, o lo a inga, le ai. Fai asau oe fu a, ia tu se ilo ngoa ma lo a inga, ia na alu le fa angi angia itai le solte ele fai. Yoe, fa ali la ue a tau. Ai, fatara fatu le uso e valu faltango ai, ma lo lava uso, manue fa inga luenga le tai au, malo fu ta fa nga luenga e ta fa ma nava ma lo ta fa ai e te ia ma nava ile im ta alto e ba me fo ile faltu ia finga wiai fiang ia ta vao pa pe fo ile sunga ale we pili after tele lava ia le mafuta mai fa le manono fa fonga mai po ai ale pese ma nei lo fa no po sa vai po polu ia po manono foi
O te whatalofa tumara o whaaloalo le whawhunganga le tunu. O le tato Paul Kalami te au niuma whatasi ma le tato malo o Frank Ron Casey. Ma tatanoa tunumata upunei o le allergy. Le awhie tato tangata to te leo tato e ngata le pao le tino. Ia tato tonu fo o tato mama i to inganga se ngase nei. Talofa, welcome to Samoa Capital Radio, Franca. Talofa, Alpha Masaga. Talofa, Samoa Capital Radio listeners. I'm really happy to be here today. Thank you. I like your shirt. Oh, very Pacific. I like it too. I should get one of those shirts next time we have a pair for sitting on doing the program on Franca. No, thank you very much for coming in. Let me say this in Samoan. O Franca o le professor, Professor Franca Ron Casey. O ia o lo fa yesu su enga i mata upu nei te tono le American Institute of Medical Research. Ma yele la tu su enga talwai ni o lena fa i loa i nisi o awala o meo lo tutupu tino tatou o levan tau su e po ama fo anga tutupu i mene ia e si teimi o whamtala tula ia. Ia la mo leva no la matatau tu nisi vaenga ia. Ia wha malulu ato te leo teimi e re mau ato to fo le wha li riungo nisi o vaenga ia ala tamo whaia i sanga ngana wha whaingo fie ina ia mau al tatum tau. I just apologize in advance in case I don't fully get the translation right because with the medical terminology I may not have it all right, but I'll try my best to see if I can steer
the interview towards what we're talking about. Let's start with this topic, allergy. What is allergy? Okay, thank you for the question, Afamasaga. So allergy basically is when our immune system gets it wrong and reacts to something that doesn't hurt us and causes disease. So the function of our immune system is basically to protect us from diseases, infectious diseases such as, for example, COVID-19, infections in our airway, in our skin, in our gut. So the immune system is able to recognize these agents like bacteria and viruses and other microbes and react to them and kill them and make sure they don't invade our body. In the case of allergies, there is nothing dangerous in an allergen. It could be a pollen, it could be a food, it could be the hair of your pet or something like that. They cannot hurt us at all. But the immune system somehow recognizes as something dangerous and tries to get rid of them. And to do that, it starts secreting various factors that induce inflammation. Your skin may become damaged, your chest might contract, and things like that. And this is really a problem of the immune system. If our immune system did not react to these allergens, we would be healthy. We would have no disease at all. So it's just a mistake that our immune system does, reacting to something that doesn't hurt us. So the immune system is not the same for everybody. Why is it behaving differently, from yours to others that get this allergy? That's an excellent question, and it's a question we have not been able to answer yet, and where we need to do a lot of research to try to understand, because you are exactly correct. Our immune system is varies from person to person, but it works with the same building blocks, if you want. Right. However, in some individuals, either because of a genetic background or because of the environment where they live, sometimes this goes wrong, and perhaps they have been exposed to an allergen when they were very young, or in a way that has caused this exaggerated reaction. But we don't know exactly what is going on yet. And that's part of what you've been working on all this time, trying to find exactly what's happening. That's what we're trying to understand. Because the other reason why it is important to try to study this a little bit more is also the fact that we know that allergies have always existed. They existed 50, 100 years ago, but they were very uncommon. They were rare diseases that now are starting to instead be much more frequent in people. For example, diseases like atopic dermatitis can affect up to 20% of little children, and this didn't used to be the case years ago. And so why is that so now, and why wasn't it years ago, is something that we don't understand, and we need to study in more detail. Is there any indication of or some kind of you're suspecting something has changed? Is it the diet, or is it the environment that caused some of? Absolutely, it could be any of these, and because there are so many different factors, it's very difficult to predict what is going to happen. So you mentioned the diet is correct. We know that the diet also affects all the little bacteria that live in our gut and help us digest food, so they change too if you change diet. We know that we live in cities more often than we used to, and not in contact with farm animals, for example. We are perhaps exposed to more chemicals. It could be so many things that we cannot identify the one cause, and we cannot, even if we knew that, we wouldn't know how it affects our immune system and why it becomes more reactive to allergens. So we need to understand the mechanism a little bit better. Thank you. I'll just take this up to talk a little bit about this in the language. Ole vaenga le tala no le allergy. Never see the polaton one meta ole allergy. Ole unta o tu sale ole o ne yese va se me husu to tono tato tino pe tono tato pa ol tino. Ia ona amatalole ina nga yoi vaenga ole tino le te ena mafa amatamu fa yesefe tato le immune system le tala noi. Ia o ina le pui pui ai tato. Ia fala vla ole tele o tato
e le tutusa i tangata uma i se mawangofia i ngase i mea e fu tangata i ai mai e le o tau su po le tonu ale mafo anga le na le na tupu isi ai le tupu isi ia ma to inga vaenga na lo o Yesu su inga na to terminate. Interesting, I was just thinking when we start talking about food, I've always said to myself, why doesn't somebody come up with a list of food and say, if you eat this much, you get all these good vitamins that your body, nutrition that your body needs, rather than just say you got to have a balanced diet. Well, what is a balanced diet? Yes. But if someone says you have a gram of this thing, you have a thing of that thing, and you get this much vitamin C or B or whatever, then you know what to mix and eat. Yes, some people say balanced diet is a biscuit in each end, isn't it? You're right. It's difficult to know what is the right diet, and also it changes with your age. It changes if you are a man or a woman, and we have to adapt it as we change over the years. Yeah. Right. And, so, what are allergic symptoms? Okay. So there are many types of allergies because they can affect the skin, they can affect the airways, so your nose and your throat and your lungs, or they can affect your gut, which is your digestive system. And depending on which part of your body the allergic disease affects, you will have different symptoms. So if you have an allergy on the skin, normally your skin becomes quite itchy, is broken and dry, and it sort of almost looks like a sore that doesn't heal. And this is because there is either allergen from the environment or from your diet, from the diet that affects the skin. And there are immune cells in that side of the skin that start secreting factors and calling more cells in that cause this inflammation. What inflammation is basically the immune system saying, oh, we have to fight something there, let's all go like a little army to where the site of the allergen is and start trying to get rid of it. Or the allergy could be in the airway, and that's what happens when you have, for example, if it's in your nose, hay fever, where you are exposed to a certain pollen, and in that case what happens, you start sneezing and your eyes start to tear, and you feel your head full of water and feel sort of drowsy almost all the time, and that's because you have been breathing a pollen and the inflammation is in your nose. Or if it's further down in your airway, then you can have asthma and your chest feels tight. That's because your system is trying to stop you from breathing something that thinks is dangerous. But dangerous it isn't. It's just the response to this allergen that gives you this symptoms. I like the way you describe your little army being sent out to fight this. Yeah. And then I was just thinking, obviously they haven't succeeded, because if you ended up with a persistent issue, then obviously our immune system is not functioning, is not actually winning. I suppose in a way it is winning. It's winning the battle, but it's not winning the war, because maybe you will manage to sneeze out the pollen that you have breathed now, and the next breath there is another lungful of pollen because it's in the air, and then the fight continues, and that is what is also so dangerous and affects your lifestyle so much. The fact that we are exposed to these allergens, we cannot control them easily, especially if they are in the air or around us all the time, and so the allergy symptoms persist for a long time. Well, we into summer now, and this is a bad time for some people who suffer from hay fever. Absolutely. There's all this pollen around, and I think it's a blessing that COVID requires us to wear masks. It might just help them. Absolutely, that's correct. Yes, because it will stop some of these particles. Yes. But then that's one of the problems with allergies. It really affects your lifestyle, right? Sometimes it's nice to go out and smell the grass without having a mask all the time. And if you have severe
hay fever symptoms, for example, you might be advised to stay at home all the time in summer when you would like to go out, to keep your windows closed to avoid the pollen. Yeah. And they are unpleasant things to have to do. Right. O le vaenga le tano I vaenga I me I vaenga I loa ia o maua o le I singa o le me o le I taun whai e le utino I te ena singa se maua o le allergy. Le lana ta o tai pe o tato tino pe mangeso se vaenga o le pa o le tino pe mumu o isi vaenga pe mango o vaenga na le maua I pe a fia tino tato le allergy. O isi vaenga o le manawa te tonu maua I mo leo polini po o mea mo I whangala au. Ia o le maua isi o soile le a fo ili. Tele na mafatua o isi tale ia maafia I mama tato. O le ala e matala no le taimine o tau mawhanwhana ia o le tele fo le pollen. Ia ma o mena le wawa I pe whaafia o na pui e tato mai vaenga ni. I tele I o vaenga tau mwhai fōfōi wa o isi fia e le o manuia pe o isi. Tele le a fo tinga I nei tua ngasi le o mawai la tau. So in New Zealand, what are the main causes of allergy in this country? There is a lot of different types of allergies in New Zealand. A common one is to what we call house dust mite, which is basically the house dust that accumulates in carpets. Carpets are very common in New Zealand, and it's basically these are little animals that live in the carpet and feed off the scales of skin that we spread around us. It sounds a little bit horrible, but that's what it is. So that's their favorite food. Yes, and there's the cells that we spread, the body spreads, and they love, they feed on that. Exactly. Okay. And they live around it, and they spread the little particles, which are actually their poops. And when we breathe them, this is a very common airway allergy, asthma, cause of asthma and so on. Then, of course, there is a lot of allergies to pollens in the air. Food, I was hearing that, for example, especially in Pacific peoples, there is a lot of allergies to shrimp and seafood, I guess because maybe it's a common part of your diet. But one can be allergic to almost anything. One can be allergic to bread, for example. I was hearing... Some they suffer from peanuts. Peanuts, food, exactly. Nuts is common, but there's people allergic to garlic or to butter or almost anything. Things we put on our skin, like latex, for example, those plastic latex, natural plastic gloves, that's also... Right. Yes. Tape. The chemical within the... Yes, exactly. Or the Band-Aid. How are they called in English? The Band-Aid. Plaster. Some kind plaster. Thank you. Yes. And skin products, for example, lotions. They can also give you allergies. Well, if you go to some of these supermarkets now, they got all these type of perfume, different. And I've always wondered what are the chemicals in that perfume. And you will not find out by reading the label because it's always so long. It is always difficult to know what's in there. Yes. So actually it checks whether they're safe, whatever they put into this. Yes, but because there are allergies that are not very frequent. Sometimes something that doesn't cause allergies in many people is still causing an allergy in someone else. Yeah. Excuse me. Sili e maharuru e se asi purini a e tau mawhai e te ori piwa e miti I se whanusi poti ua sili lava pinau I mea tanunga Ua mana nai a tere o na wharesa Ua whaafua tonu mai maunga Sa e isi sifa le me kwa
kisina mosa maleka koliko. Pamalulu atu wa tau whale tonu le tanoanga le tai au nei ona. Thank you, Franca. I was going to ask you, we were talking about dust mites, and I thought, how many families have changed the bed sheets, or how often do they change the bed sheets? And do they ever take the mattress out and put it out in the sun when we have sunny days like this? And whether, as part of your research, has anybody gone and actually look and see how many dust mites are on the bed? It's an interesting question. I have not done any of this work, but there are some scientists in Wellington that have done that in the past very extensively. And they found, yes, that the more often you vacuum your bed, apparently vacuuming is the best thing, the more house dust mite could be there. Okay. And if you are especially sensitive to it, it's a good idea to take your pillow and put it in the freezer, because that will kill all the house dust mites. Especially for children, for example. Sometimes children don't really have strong symptoms of asthma, but they will start coughing when you go to bed. So when they go to bed, sorry. So I guess the message for us, we need to keep changing the bed sheets and vacuum the mattress. Yes, and it's always, of course, it's always a very good idea, like having a balanced diet and doing a lot of exercise. Yes, but our days are only so long, and you do what you can. Yeah. Ole vanga le matano I tau o tere mo fafonga le tino ole dust mites. O manui ni I mo lungo tato mwenga. O nale tele ina e ola ia vaenga ia mai sele o le tino le o ese atu mo tato tino a tupu tangata I o mena lo tupu tato tino. O le nala o le tuta o tau mawhana mene o dust mites. Lona winga, ale whai mateo whare leile moenga ma vacuum o lefa ta ule upule le vacuum. Ina ia ese ia mei o sela ma ia tau whaititiela I o le mo o tato le mai o le ngasangasi o mei ma o tato I le asthma me whapena. Ia le sa whasiri nei pa I sisi na whaisusu enga wai pe fia ni dust mites te moenga. Ia wha mai sa o isa I tisi na whaisusu enga ia maa vaenga tonua ne le tau ai ai atam fai ai fai o le si meren tano mai Franca e ave le mune lunga tu no fa malulu pusa isa e ana pepe lo le o dust mites we better not encourage them to take the the pillow and put it in the fridge. I have not tried myself, but that was the advice. But that's a cure. No, I think. But let it warm up after. We're going to challenge some people, our listeners. Let's do an experiment. Next week, make sure somebody puts in and tell me what happens. Yes. But we need to have somebody to have a look and check, make sure there's no more dust mites. Yes. Okay, how many types of allergies are there? Okay, we talked about the ones in the skin and in the airway, so the house dust mite, and another important one that can cause asthma in New Zealand that is molds that are in houses. The black New mold Zealand, in houses. Exactly, that is really something that affects and irritates our lungs and our immune system quite strongly. So being exposed to that, especially in winter time in your house when it's cold, it's not good for allergies. And we call some of those molds aspergillus, and they are a reasonably common cause for allergies in New Zealand. And that's related to the type of housing, not having well-insulated homes, not having heating and to keep the house dry. O si vaenga le pultana no nei mea nei mau I tonu New Zealand nei. Ia le uta ua o le lenga luli le mau e tato fale. Ono le o le fa e ino le fale po le mau le e sautong. Ia ma le vaenga I o dust mites le sata umomua. Ia le mau I ka peta po lungo muenga. Ia o isi me ia le mau I lungo fale. Ia o le ta o mena le tele na mau e tato ngase ni. So the mold is quite common in some of our, unfortunately, houses which are not well insulated. But
good that the government's actually stepped in and try and Yes. have the legislation for all the landlords to That make would sure. be fantastic. One would need to, and there is two things. I think there is some legislation in New Zealand, and of course it has to be followed, and it has to be enforced as soon as possible, if possible. I think it came into effect about July last year. Yes, Yeah. and I think that if one has an existing rental contract, it may not come until Right. later. I do not Yeah. know the detail of the legislation, but definitely it's important. And The only bad thing about what the government did, they mandated it for landlord private owners, but they gave themselves another 2 years to fix all the houses. That's not good. And then you end up all these sick people with exactly what we're talking about, the mold and that. Yeah, and on top of that, I think there should be also, how can I say, a standard, a minimum level where the house, the house has to comply with to be inhabited by people. Yes, it's okay to put the insulation under the house, under the floor, for example, but if the house is still cold, something needs to be done. Yeah. Yes. Yeah. No, I think it's good. At least they're making a start with Yes. bringing the house up to some kind of standards, Yes. so people can live without all this mold in place. Absolutely, it's a good start. All right. Is New Zealand in a allergy pandemic? When I look at the word pandemic for COVID and that, and I thought, what we live in a pandemic. It's not only New Zealand. The frequency of, we call it incidence, how many people develop allergies, is increasing in many different countries. It's not only New Zealand. And it tends to be countries like New Zealand or Australia or United States are normally a good, wealthy country, but it tends to affect more the people in those countries that are not so wealthy. Right. To explain. And why that is, we don't understand. Is what we were talking a little bit earlier about, that we don't know why there are so many more allergies now than there used to be 30, 40 years ago. But that seems to be a fact. Yeah. That there is more frequently children that have skin conditions like atopic dermatitis, so their allergy affects the skin. More people that have food allergies. Food allergies were very rare. Now they become more common, especially with peanuts and nuts, like you mentioned, Afama Saga. And asthma, of course. And why that is, we don't know. It's obviously not specific to New Zealand because it happens also in other countries, and it's probably something to do with the change in lifestyle. Yes. I was going to say we didn't have fast food. For example. Now we have fast food in Samoa as well. Oh, okay. In the islands. Even in You have Italy. them in I'm from McDonald's. Italy, they try to not have fast food because Italians like to eat well. Yes, but yes. they have it too now. All right. So is there a growth in allergies and this Absolutely, type of... yeah, All right. yes. It was, for example, a little bit later than other countries, but now it's exactly the same in Italy as well. So part of the research, do you actually try and also identify exactly what causes the increase? Yes, these kind of studies are done usually by a different type of scientist from the science I do. I do science in a lab, and instead there are people who do what we call epidemiology. They look at populations. So they go, they ask people to fill questionnaires about their health, what do they eat, how many house dust mites are in their bed, they go in their house and measure them, all these kind of things, and then try to understand what is changing. And it's sort of, this is the type of research that has shown that there is more allergies in wealthier countries and in some part of the population and so on. And it tells you that something is happening and what it correlates with, but doesn't tell you why it's happening, cannot put the finger on this is the exact thing that changes. Because normally if you move from the country to a city, there is a lot of things that change in your life. Your accommodation, what you eat, the air, the pollution from the traffic, and so on. And then some people sort of start asking questions about the materials that you built your house with.
whether they're actually giving her any. Yes, so there is some evidence for that. For example, paint used in furniture can release some particles of plastic molecules that can favor allergies as well. Yes, yeah, there is a lot. So you've got a lot of work to do to find out all these things, Franca. What I do, I'm an immunologist. I just look at what happens, what affects the immune system, right, yes. and let my colleagues look at all the rest that happens outside the body. Yeah. So is there some kind of cooperation between your type of science and all these other sciences to try and find exactly some? Oh, we definitely read what each other does and try to understand what new things come up. For example, there is a big study in Wellington where they try to understand does it matter where your house is, whether you become allergic or not? Is it important to be near a park or near a motorway, near an industrial site, and so on? How does that affect your chance of developing allergies? And what they do, of course, is important to me because it makes me think about what is going on. I don't know if you had by chance watched the Figo. There was this community themselves, they're complaining about this ongoing sound from a factory. Yes. So I thought they're allergic to sound. I think that's a very common allergy, yes. Ole, maingani matatanoa nei inisio o to ainga ole upule whaanga ole pandemic mo le allergy. Le lana si be folo whaalongo le upule whaingoa ale ole tala a Franca o lo o maua le mele to tonu no umo le lalangi rena o New Zealand. Ole to telo tangata o lo o maua ngase ele I maua mo ai. Ona le swinga o le upule o le lifestyle, por so whango ita to le teiminei, o le swinga o tau mafa, o mea umai o Yesu o mo vaila au mai mea o whai tono mea fale, ia o le utele no mai ita to. O vaenga lana e whaisusu e ngai si vaenga aro ia, e whaatau tōna na so inga pe I le tato, tono tato vaenga le immune system, al tangata, mele te ena ia, mea fwoi usu whai tato, ia o na he tau vanga ila tonga alwenga. We'll just take a little break here. I'll ask Anna to play us a piece of music, and then we'll come back and do the second part. Solo I totoni Ola umai moana E te maania O malu sa O fale lomo Ua fai mata pasa Iva alo Ialo fala Ua siri lava tinau I mea taurunga Ua manana ni a tere o la wharesa Ua whaafua tonu mai mauna Sasa e isi sifo Le meto isi la mosa Maleka kodiko Te whatalo whatule whawonganga le tino o lo matana noa ma Professor Franca Ron Casey. Taltana noa o iau le lead researcher le immunologist le American Institute of Medical Research. E whaisu so e ngai mene o mawai tātou ia whiangai. I mea o so wha i eri tātou tino e ala tu le pa o le tino po tono tātou ma. Le mawai isi le wha mai le o le sela. E o isi o me o tino e palama pe wha pena e mu. Yeah, should you get COVID-19 vaccine if you have allergies? Depends. So if you are allergic to vaccine components, something that is in the COVID-19 vaccine,
you shouldn't, but there are very, very, very few people that react to that vaccine. There is a little molecule called PEG that some people are reactive to, and is normally only found in some medicines, and that is the reason why when you go to get vaccinated, they ask you to sit around and wait for 15 minutes to make sure you don't react. Apart from that, there is no reason not to have the vaccine. What may happen is sometimes if you have severe allergies, you may take a medication called steroids that really shut down your immune system so you don't react to allergens. These make your immune system slow, so you may need 3 doses of vaccine. So there is reasons to have more vaccine rather than less. Right. Otherwise, there is no contraindication that I have that has been observed. So if somebody has a severe bout of asthma, yes. So do they need to just consult the GP and say whether they're clear? It's always good to check with your GP, but so far, as far as I know, even people who contracted COVID-19 and have an allergy, airway allergy, have not been more sick than others. Right. So there doesn't seem to be a problem in that sense. But it's always better to get the vaccine, not let the virus. We better tell the community about we're in the process of getting vaccinated, getting our 90%. Oh, excellent. I've seen it. I've read it on the newspaper, and congratulations. Your community is doing very well. Yeah. O le vaenga le tau tele mo whawhanga le tino le tana no le tuinga lo whaine le COVID-19. Pe te tau na whaise tui pe a pe oe ti ngai na tele I mai e le wha I le sela mai si ngasi. Ia o leo whaamtala Franca Eliei I susu anga whaasainisi se mafu anga e te tau e ona awole whaisau tui. E tere ina pui oe pe a whaile tui. Ai awole whaatutu anu whautuanga ina ia lo bailo fo mai. Oh, that's good. So, what's the latest science treatment of allergies? Yeah. It's okay. So I'm afraid that there is no cure for allergies yet, and that's the main thing. So the advice often is just try to avoid the allergen if you can, and obviously sometimes you can and sometimes you can't, like with this pollen or something like that. And why is that the case? One reason is because, of course, this makes you feel sicker. If you have, say, hay fever, you start sneezing and you don't feel well if you are exposed to breathe all this pollen that is making you sick. But also because it's a little bit like with the COVID vaccines, right? You need 2 or 3 injections for really getting your immune system very reactive to it. And the same happens with allergens. The more you are exposed, the more your immune system becomes reactive. So if you can avoid it, try to do that. Then there are treatments like, for example, antihistamine. Often you have this eyes watering or itchiness and so on, and they will stop that. They will not cure the disease. They will just eliminate the symptoms for a few hours. And the same with the steroids. Steroids is even a stronger medication that really suppresses your immune system, but suppresses all immune system reactions to the allergens and also to infections and other things. So they are used if necessary, if the allergy is very severe and the benefit is more than the risk of having an impaired immune system. So when it suppresses your immune system, it comes back, it recovers and gets back to normal. Is that right? Once you stop, yes. Yeah. So you may have a few immune cells in your blood, for example, few immune cells in your skin and so on, but after you suspend the treatment, they will return. Okay. Thank you. O le wanga le matata none ai, o le whamatala ni si o waenga i I tong fitinga o lo mo le teimi nei. I o le whamatala e ia ni si o waila au o mwhai o na whaanga pole antibiotics e mwhai o na inu I so swani I waenga i. Ia tong whai e so swani I ngase nei. Ia ai whanamulango I lo fo mai. I le mwhai na ma whamatala o matu teimi nei waenga I ai pe o le whautuanga na lo e tātou. Now, recently you had a groundbreaking discovery. Yes. Exactly your pet project.
Yes. So tell us about that. So our project, the work we're trying to do, we are trying to understand how allergies develop. As we were talking about earlier, we still do not know. Now, allergies is your immune system getting it wrong. We don't even understand for this type of immune response how the immune system gets it right. We really don't know. It's a big unknown. And what we have found studying this is that the skin seems to be a little bit special and different from our parts of our body, and is more predisposed to allergies. And this is interesting because we've known for a while, for several years, from those studies of populations and epidemiology, that genes that affect your skin structure, for example, if you have a dry skin or a skin that is not dry, or if you are more likely to be exposed to an allergen via the skin compared to other parts of your body, like eating or breathing, you're more likely to develop an allergy. And we found a molecule that is only in the skin that causes this. So we think it's important because one can study populations and say something is going on that makes the skin more sensitive, and that's important information, and doctors have already been saying this to patients. But unless you find the culprit in all those various cells you have in the skin, who is doing the wrong thing or something that makes us more susceptible to allergies, there is no way that we can start trying to stop it. So we are pleased we found that. Makes a lot of sense, but we still have a lot of work to do to understand why is it made only in the skin, and is it possible to change it? And if we change it, is it going to have another side effect? Right. Yeah. And it's IL, is it IL? Yes, IL-13. 13 yeah, it was immunologists always speak in tongues. It means interleukin-13, and this means a molecule that goes from one cell of the immune system to another one and allows them to communicate. Ah, okay. So when I look at 13, and I thought there must be a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 we are before you get to 13. or 39 now. And everyone hates it. It would be nicer to call them Susan and George or So this molecule has been there all the time, but in the this skin. now we are able to associate with this activity or function. Yeah, we find that it changes the function of how some cells in the skin work, and then it makes them better at inducing allergies. But all along, the understanding was that everything happens in the gut, not in the skin. Is that what the theory? We thought actually there's some information suggesting that the skin is important. Right. So, why is it, for example, that dry skin is more likely to predispose you to allergies? It's because it's dry because it's not tight. It lets the moisture from your skin evaporate, and it also doesn't stop allergens coming in. So we think that's why. And it's been found that people that have this dry skin are more likely to have skin allergy, asthma, food allergy, everything, all types of allergies. And I wanted to tell you something else, and I forgot what it is. That's all right. No, but obviously your team must be very excited when you discovered this. Yes, we were excited, absolutely. Yeah, because it's very nice when you find something and you say, oh, now I can put that information. It's like solving the puzzle. You put the last word in the crossword and it all comes together. Yeah. Right. Yeah. So in terms of progressing the research and discovery, where does this sit now with this discovery? It tells us clearly where to go next. So instead of going all over the place, we can be more directed. Focus on a particular area. Yeah. But yes, there's still a long way to go. So when I read this, and then I thought, if the skin is so important, the things they actually develop sort of help ourselves, and then you put all this cream on top of it, they will actually block all the pores for things to get in. Yes, I think we have to be very aware that what we put in the skin is important, and the skin is special.
For example, I was speaking with an allergist, and we work with Maya Brewerton, and she always tells her patients, don't put food on your skin. Food, because then you eat your food, and you don't want to be allergic to your food. So every part of our immune system in our body should do what it's supposed to do. Don't mix them all up, or the immune system becomes confused. I'm going to tell the story on this program that you'll probably be very shocked about. When we were very little, the mother will chew the food, put it on the hand, and then pass it to you. That's how you feed you. Oh yes. It's not surprising that before the baby food, was mothers doing that? So they're probably passing whatever they had in the immune system to the baby. Yeah. And you grow up very strong and hardy. Yes, probably the bacteria, the bugs they have in their mouth, and the good ones, the ones from the balanced diet. Yes. So those things. Now, the other question when I came up about skin, is it the same for all type of colored skins? Yeah, it's a good question, and because it is such a short time since our discovery, I cannot answer. Right. I don't think so, but I can tell you that if we look at our little lab mice, it doesn't matter what color they are. Right. We have white, we have black, they all have exactly the same. People are a lot more complicated than mice. We know that what determines the color of our skin is sort of more near the surface of the skin, and the cells we have found that make this IL-13 are a little bit deeper, so a different part of the skin. But that's all I can say today. I was just thinking with the pigments in the skin, different types, and then you're probably people in the far north, not the same as people in the south. Yeah, for example, we don't know if sunlight affects it, anything really at this point. The only thing we found is that in women, in female mice, it was a little stronger than in male mice. Oh. And we know that women at a certain age, between adolescence and menopause, are more susceptible to allergies. You have to try and find the equivalent in the male to see what's... All right. I'll work on that. But if I was just trying to cover this. O mele tana no ni elele su engale na fai le ta o le groundbreaking discovery in mo way o tono pa o tato tino ele molecule po se vaenga o le seli vaenga ni o le seli o le o mo way lo na tele o na nga ile fa nga singa o vaenga te ina ia fa fita le o tono tato tino ia tu le pa Vangana le lena mawa susu engale taita ia Professor Franca. Ia ma o fifiela to o le o tele ina fa mo tuani so la to fuanga mo le anga ilunga ni so vanga susu enga. E tamu fai e te ina I fa ma ilo mo wini tato le nga tele pau. Ia tonu fo tato tino. Well, let's hope that you progress with further development here. But I guess the next question is, so where to from here? What's next? Well, we found one piece of the puzzle, and we can keep studying more because we want to understand why IL-13 in the skin. But there is a lot that we still don't know, so we are continuing to look at other things that happen in the immune cells in our skin that start allergies, and that is the future for us. And yes, I think we are not short of ideas and things to do. Amongst your team, I was just curious when I read this thing. Anybody suffer from any type of allergy amongst your research team? We have had people that came to work with us because they have allergies. One problem with us is that we work, because we study allergies, we work with things that cause allergies. And we don't want to hurt anyone. When they're healthy, you end up being sick. Yeah, exactly. So you come into the lab, there is allergens, and of course we handle them carefully, but one has to be aware. I wouldn't want someone who's very allergic to those to be in the lab. That reminds me, I asked a niece of mine, a doctor, I said, how do people survive, with all the different type of illnesses in the hospital? He said, you can easily tell a new doctor when they become sick in the first few weeks in the hospital. After that, they get immune from all the bugs they get out of all the...
Yes. Yeah, unfortunately, with allergies, it's the other way around. Okay. It gets worse and worse. So, yeah. All right. Yeah. Oh, well, thank you for discussing this, Franca. It's one of the topics that we keep talking about. But we talk about the symptoms and what happens. But we actually haven't done a discussion of looking into how it works, how, especially how it prompts your immune system. And that's the area that you're working on. Yes. So once we understand that and then work out some kind of treatment, perhaps then most of those things will disappear. Hopefully. That would be fantastic. It would be nice to be able to prevent them rather than cure them. Right. But one of the problem is that we will probably be catching up all the time. So the environment changes and there might be other things that appear or so, yeah. And with climate change. For example, there is different plants that grow in different parts of the world. Yes. As we adapt to the environment, other things will come up. But yeah, hopefully there will be less allergy or maybe a more contained type of allergy and so on. Yeah. Oh, well, let's hope that you'll find something that actually excites you before the next 20 years is It's all right. the next 20. I think we will find it. Thank you. Final message for our listeners. Everybody's been trying to catch up with the vaccination. Yes. I take it everyone that the American have had their jabs? I think so, yes. Yes, sometimes people ask immunologists, what is good for your immune system? And there is one thing that is good for your immune system, and that's vaccines. Right. They're really, really important. And that's the exercise for our immune system. So don't be afraid. Thank you. All the best for your research, Franca. And then hopefully we'll have a chance to catch up with or update on these topics in the near future. Okay. Thank you, Afamasaga. I o tātou polkalamena, e isi vaenga i peon tatano se tamwhai e whamamlama te reo se polkalame. E o manto e wawaile e whasamo uma vaenga ne na ia mamlama ato e tātou polkalame. A le umo fu lea manoa tatanoa. Whaptai e fo il professor mo lea manoa tatanoa. Ia i stemi e to e Moses polkalame te mi momoa. Al te mini whato wha, whato fua.
ata fia fia mai I le whaaleanganga E le whaatua o ia le alofa atu I tangata E loto whaamanga lo le tangata e kerisiano E fia fia e whaailo atu o le mea sao E inosia fo ia e le autawa satani E feta usua I o se tama ua whaama I mai Ele losi valele tangata e kerisiano Ele mata ui se tangata peli mamau E tau talasa o I tangata toe whaalo alo E tau solo mua ia I le whaia o le mea sao E loto whaamanga lo le tangata e kerisiano E fia fia e whaailo atu o le mea sao E inosia fo ia e le autawa satani E feta usua I o se tama ua whaama I mai Ele tatau ona lima tango vale se kerisiano Ele ai tupe I papala fa ape o la salo Ele fai mea I tafo I pe fa amisa misa Atala ia matalia o le la pata E loto whaamanga lo le tangata e kerisiano E fia fia e whaailo atu o le mea sao E inosia fo ia e le autawa satani E feta usua I o se tama ua whaama I mai E loto whaamanga lo le tangata e kerisiano E fia fia e whaailo atu o le mea sao E inosia fo ia e le autawa satani E feta usua I o se tama ua whaama I mai
luenga luenga sisina ole afile bebe no dela sipili mola wa oma tuana na mo kwele tukurana omori atu ile musika. Toi whaatala whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. E se lau wha se fulu miliona tala se vaenga tupe fo ua whaasilsila le malo mo au nangar soifo malolo ina Māori in Pasifika o health providers pe ona ta ue se folasanga minista le tai au ana leila o se tupe whaapopo mo le langolango le pepesia i o le Omicron. Na sauno le minista langolango soifo malolo ina Penny Henare wala tau manino ia afianga o maafutanga o tangata Māori in Pasifika ma ua tau maule malo ina ia whaamauti noa e maue a inga uma le fisosoani ma le tau singa la tau te mo umieina ma te tau ona la tau mauaina. Wa te le tau sanga whaatino au nanga soifua maloloina Māori in Pasifika ia la tau maafutanga ai au lava la tau whaasoa ai mai se lava pēo ina whaatusa i isi oi tutono le polkalame le soifua maloloina lea sava a ieina ua pepesi le Delta ma vaveo na afia tangata Māori in Pasifika le vairusi ma safia ngai fo i mawhita ia maafutanga o tangata mai le taimi mo mua ina ua amata tui pui o le whaamai ma ina ua whaatino i fsoswani sana o le tolu ma le afa masina na si iti elefai numero Māori na whai tui pui mai le ono iwa pasene i le iwa se fulu pasene pe ona sauno le minsta mo le atina engo Māori Willie Jackson. Sa iei whaitionga le tau sangatalua i le se lau 2 miliona tala wainga tupe ena whaalau loa. Ona sa iei le whaanga salonga mo le whainga o talo sanga sa ui atuai au nangal soifua maloloina pe afia maua ia wainga tupe. O le taimile nei watu usao atu lava le tupe au nanga wha soifua maloloina Māori ma Pasifika wha pe au nanga le whanau ora pe ona sauno Jackson. O le whina ngalo whaalia le minsta mo tangata Pasifika au Peter William Seal. Ia una ina ni ta iala mani me tutia fau wha Pasifika mo le tau singa le soifua maloloina ai ia taula i le ai i se tali e vave na whaatino i le Omicron. Ma ia momoli atu whi au tu o le soifua maloloina i tū manga i whanua tā la whea ngai. Ua whaaliele sa avian pale mio le atuno Jim Bolger, e te tau i taitai upu whai o le malon ta atia ese o lantou mamalu. Ai whailoa i matangata o lo nofoia le lotoa o le pale mene i lona manatu, e te tau le malo ma vaenga wha upu whai umalawa i le pale mene, o na tau mawhai sa ili tonu, po oiso upo le solo i tala noa iai, mai na te mautino e mawhai le pale mia, o na tala noa le komisina o leo masa ili, po oi tangata ia, ma whaafofonga ia lantou whaasea, a tono i le isenga i o inga e whaia e winga ia whaasea, e na ona whaafofonga i o lantou manatu, pe ona sauno Bolger, sa ave o iam pale mia i le val tasiva i vasfulu, ma le tasiva i wafitu. A whaamuta ma ave se atu unga le COVID-19 ma le iwa le taimi nei, o le atula i maini whaafitau li te tele i a aipito te te leo New Zealand, ma o le awa ai ai fo i le matoa pepese o le whaamai, ma a whai fo i a tau fia le tau singa fuafuaina i whale mai, o le amatoa whaina lava tangata le ini tui pui, a mai se lava i tangata Māori in Pasifika, pe ona ta uairi potia le staff, e tu sai ma se lapata inga malo si mai tai ma whaululunga o whale mai, o fo mai, ma ilantou le au su e whaapitoa, o le soifua maloloina. E ui le whaaupopo ma le si itia le whai numero tangata wa fia le COVID-19 iwa i le aso e tasi, peitai, na whaalia le pale mia i le aso ana nafi, a tua na i le taimi e pito pepese le Omicron, o na amata le o na tau wha mama tuunga, e ui ele i whailoina se aso ma se taimi. O le vai aso lo na tolu le nei o le tite e o lo whaielu mo le pale mene, a tangata i le talia ina polo inga le COVID-19 iwa, ma tui pui. Na lipoti e whaapea, o lo whaatupeina se vaenga o le tite e leo lo whaielu mo le palemene i Wellington e se upenga ta whailangi e restala i Toronto i Kanata, a yeili so otanga ma le solo tite e, leo lo whaiei lea tunu,
na ta wal Dominion Post ile so na whaamauni atu e nisi o tangata te e Wellingtone sa ta watu ia ilato so se ta avale lava e whaasala o na o alato baka wale atu ina atu ia whaamaumau wale fale ie o lo taula ia mata upu matotongi na ai o lo upenga ta whailangi mole te e ni usila e whaapea saulua i restala ile asolua o le vai aso talua ile Contact Privacy Inc. I se tuatu si i Toronto i Kanata. O mol mawina nisi o leo malato talitabe o na ta uele One News. Masanga lulu e leo e atili whaititi le vaenga whaata amilo le bale mene e ala ile avio polo kasimanga i tu o lo nofo ye tangata te na ta uele leo. Wa whaonga ina lato talita e puipui ya ilato mai vaenga ye tau ai ya ilato e tangata te e pe o fe au mamao se itu lo o ni whangu vai maisi. Na ta ua fo i tolu ni leo sa tonga fitia ila soana nafi. Ina ua whaapasi ia ye ni tangata te e se vaila au. Sa loka ina fo i se tangata. Ina ua tau mawhai e whaasasao se ta avaleanga i se vasenga o leo ile solo te i le tae awana leila. Wa au whaatasile komisi mo mta abtau i pisinisi, i se suenga whaavao malo i ngā yo inga whaasoloto la fono, ia e yele whasota inga malakōviti, pio na whaongaina i ni pisinisi le whaamai, o se alo whanga e whaieni malilianga o whaatawa inga o lātou o loa, ma au nanga o loo na nā mai whainga whaasoloto la fono, o le a whaasoa ato le komisi mo pisinisi a New Zealand, a lātou whaamaumaunga i lala Australia, Kanata ma Peritania. Whaapea i male United States o Amerika na tāwal te whono le komisia New Zealand Anna Rawlings e matua tele ni lu i tau mō tamau aingo atunu o lalangi e mafo mai whaafitau li e tutupu mai whainga whapisini si le COVID o lo wa aie New Zealand ni pisini si o lo ngā lulu e whaatasi. Ia mauti noe whaawau peona mau e tangata whaatau le atunu o loa lo pito mo o miaina ma au nanga peona tāua Rawlings peitai e le tuu avanoa i kampani e whaongaina le COVID o se avanoa e tau pule whaatase ma isi kampani ina ia awane i whaiene a lātou tauwanga. I whi whaatawa inga o lātou o loa whaapea ma au nanga e a whaina i tangata whaatau o na o le atau fi e bisinisi mai lo lātou o fwina atoni au nanga e sili ona lelei ini tau sili atu fo i ona tala fia ngai. Aia whaina i fo i pisinisi o lo utau mawhai ia tau wā i se whainga tala fia ngai. Ua whaasilisila le malo se polokala me fau e fsosoni ma lango i pisinisi le taimi o le pepesi o le Omicron. Masau no le Minister Tupe Grant Robertson i le asoana nafi. Ua matua whaina lava au nanga manisi o pisinisi e peo ngā luenga tali malo ma whaatasinga tele. Ele tasi se mafua anga peitai e manino lava fianga ua whaati e lungo nisi o pisinisi. Ma ua tangia mai yaile la matia o nisi au nanga i le ono le mawhai ona toi wha wau. E mawhai ona maue se pisinisi se tupe wha whetala wha popo iai. Ma le wha se lau tala mo tangata whaingaluenga tū mau taito tasi ai luas full wha whetala le tapulaa. Ma le atatala atu le whasosoni e ta i lua vaiaso mo se umi e ono vaiaso mai wha atolu ona mawalea vai ngā tupe. Ai ole a wha a wau na tuli mata i tuto o le malo le tūlanga o iei nei mai ona toi wha upopo le whasosoni pe a whai e mo o mia pe ona sauno le Minister o tupe e te tau pisinisi ona wha iloa e wha se fulupaseni wapa ua i alantou tupe maua. I aso soso o e fitu i tutono vaiaso iono a ole isi tia li la asangalo na lua po le phase 2 o le tali ato le malo i le Omicron, le aso sfulu lima o Februari, e mawhaio na anga wa apisinisi mo ia tupe a matatu i le aso mua o mati. Petu sa le afa tangata ni usila sa fesilingia ina i se saililinga na o lātou whaalia, o lo o talawhianga i lava tuunga mai e inga o le COVID-19 flui wa lo o whaia, a o le afa o isi tangata na tutoe ai. Sa mana na o ia whaititia tuunga ai o isi ia whaau popo nisi a iainga o le reporti sa whaingoina o le Mind and Mood of New Zealanders, The Arrival of Omicron, wata wai le afe ma le whao tangata New Zealand na fisilingia ina le saililinga. O ila toi silia malta isful valu tau sanga le mātutua, mai le aso wha e o ila aso sful maltasi o Februari o le tau sanga nei. Masava ai le tali le atuno i le polokalame o moli whailo ilo le whaamai po le traffic light system e lima tasi pasene na o lātou whaalia e tala whiangai ma pā leni le leito utuungolo iai whaatustusa i le lua ono pasene e whaapea te tauna tau whaamāmātu utuunga
ma le lua wha pasene e talitonu sa te tau lava ona mamafa tuni tuutuunga e whaia. E ono tolu pasene na whailolo lātou talitonunga o lo le leilinga alwenga le malo peitai wapa umai le valu tolu pasene le safa mawina le tau sanga talawai. O anana fo ile safa ilo isi saili linga e wha atatau. Ile popolenga o tangata i wha amatalanga sisia ilunga o upenga ta whailangi pe ona wha atino ina ile internet New Zealand e afe ma le tasi la wha inga o tangata mātua saf silingia. Ile saili linga masata wai e tolu lua pasene o tangata i samtoa maa walunga lavalo lato tulanga popole i wha amatalanga sisia o lo ofe avea ilunga o upenga ta whailangi a e tolu wha pasene e matua wha popole ina foi. Na ta uwele polisilo le internet New Zealand Jordan Carter. O popolenga o tangata i wha amatalanga se winga le COVID wālua i ilunga le whainu mera e fitu 5% sa fisilingia. I le saililinga lea no lātou wha alia e wha pea o wha amatalanga se winga le COVID sfuluiva o se tau wha amata onga lea i le mafutanga o tangata ni usila. E ta alonga, wa tolo poina le ta alonga le moana Pasifiko le lakapi supa, le sa fuafuaina ta aloi mali Chief Silva ingolvaya sonei, ona ole popolenga le soifua maloloina o tamata alo, wana nafina mai el taimi fa ananofo ese o le vayanga mua o le au lakapi mali pulenga le moana Pasifika, mai le falital malo nofo ai Queenstown, ina ua mai aso se fulu safa anonofo ese ai e ta penai, mo le taalonga i le aso sa le imwhaifu en whaataunu uina le taalonga mua ma le Blues, ina ua whaamaoni anisi o tamal moana Pasifika le COVID-19 fuluiva. Na ta ua le whaululunga le unilakapia ni usila mo ta amilusanga matauvanga Cameron Good, e paulava leo le whaingo talawhianga iao na whaia o le tolo o le taalonga. Talawhauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le aso. Talofa lava, o si mai al whaafonga o se whaopoponga o telefou mai sa momo le aso. O le aso na nafi nā loa iai le whaamuta ina, o le tautua o le ofisa sile o na tanga luenga o a onga ta longa maanga nuu, a whamasanga Dr. Caroline Fuatai. E a fua mai le fese e ta ingo whaasila silanga o le toea e o a onga, e tu tonu le i tu lantalu o na mai a le saunuanga le fionga le tamai taipa le mia, e toi fo i eisa moilo na tūlanga māsani po le vaenga mua. Na ofi e maritoe te tala o moa onga i Samoa, mo le toe a ia i o whānawa o ngol nei tausanga. Na whaalia Dr. Caroline, o le ese o pepa marika peneta, o le afuanga leo le seo le whaalinga nei e tui nei lunga i tonu le i tūla. Peitai, o le teimi nei e toi mawai le whaasila silanga mai le awhionga tamai taipāle mia, mai e mawai lo na whaamao ninga, mai e toi whai e lava ma se whaasili silanga, e sui ei le whaasili silanga nei e tuina mua i lunga. Sau no Dr. Caroline, o le aso valu le maasina le neina toi whaau popo mai e i ka peneta lana koni karate, leana mai ai a te sema, peitai o le ua whaamuta, ma ua whaasalala wai le avanoa, e te tonu o le whaava yaso. Sau no Dr. Caroline, a tonu wa yaiso na sao mo le o ina o alo ma whanau le atenu, a o tūlai mai le foe. Wa ia whaamalo si foe lana au whai ngā ruenga sao lato ngā lurue whaatasi, e na ia whaia le mea sili, ma wha wau pealo lato ngā lurue whaamaoni. O whai unga whono ina le laulawa whono le lakpisa moa, ia tū muli ese le manu sa moa taito fitu mai tupai, ai malanga nei au se tali e wha wa wai ala tu ko le ninga. O wawa ai le pūlenga o le manu sa mota i tō fitu, e le tūlanga sa o le mua tamata alo ma le pūlenga. Mai nisi o whaafita auli o lo whea ngai mai la tau. O nisi o ia whaafita auli o le a awhiai o nisi o tamata alo le wha mai o le COVID-19 fruiva. Ma le wha awa wina i mana ta alonga i lua i le vai o le ta amiusanga le taito fitu i se pania. Whatasi e la, ma le fitu vai aso wa whaisi umi, ono no whai te tono tu pai. O le whaase ea nei la o le au teito fitu le atunu o ma le pūlenga i Australia. Ono o le tūlanga i le ma whai o na whaisa o mai i Samoa. Ono tūtuunga ma le tausisia o ai e inga le malo Samoa.
Le o lo tapo i whai ngā malanga le vāo Australia ma Samoa. Whatasi ai, ma le ono māsine tu inatu so o se a fia le wha mai o COVID-19 furuiva, e whato a mawhai o na toi whai mai le atu no. O atalia le pūlengo le au taito fitu, le tālo sanga i lanto i to limo tamata a alo mai atu no i whafo, ina ia toi whai i o lanto a inga. O whaaftai e whai sui tei whono o le laka pisa moa a whamasanga Rico Tupai, le mamalo le atu no i Australia le wha awau peo le lanto lango, ma le lofa tu la i wha alia yaso taitasi, e le au ale atu no a o iai i Australia. Na whaaftai fo e le whiunga whamasanga mātua o tina ma whanau o i lātou ia lo i le manu Samoa. E le nofu te talo ma le whaamatu watu o lātou tama whanau e whai masui o Samoa i ta alonga whaavao malo. O toi sila nei le whiunga le minista o le tanga luengo leo ma leo la toi fuata ina po le whalepui. E toi tu ese vaenga i e lua. Ina ia maoti o lātou tiu te whai ma le whaatūlanganga o lātou ngā ruenga whaatino. Ina ua fisiringia le whionga le whaipule o Santu Paitea, lau tawhi fio se lafi Brussels, o ia le sa ngafo mō mua ma tiu te tau ave o le matanga ruenga. Ina ia whaalia ai o le aunga autu na tu ese le whainga mā lo tuai, au nanga i e lua, ina ia tau lai le vaaya i lātou o tō fie ngā lulue le whalepui, e leuna ia leo le toe fuata ina, e toe whaafo i e le tangata o whaapeina i le toi fuanga le leia sa maasani e mua, a o le i o atu i le whalepui. Sau no lau tawhi, o mawhauwhaunga ia na whaavai eiso lātou whina ngalo tu ese vaenga i e lua, i le tausanga e lua festival matolu, ma pasi ai le tūla whono e tu ese ai. Sau no lau tawhi, o ia na ia a mataina le mata aupu le nei, ma le wha moe fo ai vai ngolo i te tonu le whalepui. O le tu ese ngole pūlenga ma wha afoe ngole whalepui mai ngā luenga wha leo. O se whainga lea na ngā i ele pūlenga whalepui, e ave i ele wha moe au wala ume siti ai le vainga o pangu tā. Peitai o le tausanga lua whelua se fulu, na toe tu wha atase i au nanga i e lua le tanga luenga o leo, ma le vaenga o le whalepui. I le mai ai le sola anga tele a pangu tā so, ma wha ma vai ai ma le komisina le whalepui le nā vai tau, sa i o mai le temile nei. Wha lia manino e le whionga le minista o le whalepui ma leo, wha walo le whau Harry Schuster, wa amata na whaata oto fōwhanga i le temile nei, e toi tu ese ia matanga luenga e lua, ona o le aunga lava lea e tasi, e pei ona wha lia e le whionga lo tawhi. O le sole alo i e le whaatautonga o nisi o sui minista lango fau le kāpeneta, e na ua mai a sona toe whetu na inga, o ia to whinga e whaai unga le whontanga le kāpeneta le vai aso tenei. Mai whaato a wha manino mai e fo i lea sauninga wha pitoa, sui minista o le a whaatauto, e le potofono le kāpeneta. O tala fawia mai Samoa, wha sui foia. Vale, se ia lualu le mu. O fautu anga mo o ele uso i mautu. Tau si tu la fona le malo. Le uatai samo nei fa e fo yo. Aveta vale, awale sona mita vale. Umile na wana flo talane ai le ilu maul tala no e moal ni fo ole atule le tamalo aveta vale se
se ia lualu le mu. O whautuang o oe leo so i mautu. Tau sisi tu la pono ale malo. Le ungatai sa mo nei wha pe fo i ho. Ata vale. A whai o e lango na mai o mātou leo. A mātou whautuanga. E te o tiru sau. E te sawa le mui no whautautu. Ka whautuanga nei pese mo a ta vale umalanga. E manu i te lenga vengo le asu. Manu i le asu. Ave ta vale. Aua e te alu ona. Le ia whai na se tangata i le awala. Ai le nai tangai ti le aonga. Maua oe leo si apisa oe i le sila. Ave ta vale, se i alu alu le mu. O whautuanga o oe leo so i mautu. Tau sisi tu la pono ale malo. Tai sa mo nei wha pe fo i ho. Ave ta vale, se i alu alu le mu. O whautuanga o oe leo so i mautu. Tau sisi tu la pono ale malo. Le tai sa mo nei wha pe fo i ho. Tangata Saravali ma fai titi. Awane fai anita alonga hile ala tele. Le ite ilava utupu se fa alame labe. Ona e tuua ile onai abeta avale. Abeta avale se ialu alu le mu. Whautuanga o oe leo so i mautu. Tau sisi tu la pono ale malo. Le ungatai sa mo nei wha pe fo i ho. Ave ta vale, se i alu alu le mu. O whautuanga o oe leo so i mautu. Tau sisi tu la pono. O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalaunga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Sekia, Samoa, Capital Radio! Ia whaatala whaatafo nei vaenga leo uli, i le mamalo lau whaafonga, ia i le tautua mansani lau le i te ol si ufonga lau mua, i le nei fo i vaenga o le aso lua sifululua, o le nei fo i masina o Februari, ia malo lava le soifua maua ma le soifua manuia, tonu na fo uanga i whainga malo longa nei fo i hawa uli, ia a o whaawau fo i le tautua le tato le i te ol si ufonga lau mua, mailona ofisa, ia i pori rua nei. E isi whaasisilanga le fia tu ina atu mo le nofsila fia i le au whaafonga ia ma ilantou fo i olo o whaasino tonu i ele nei whaasila silanga. E whaatulo watu Samoa i lau tau whaafonga anga o tau pa ia mamamalu whaale atu nuu, whaale atua o pa ia mamamalu whaale malo i tiu te mga aluenga
tū lou na lava. I le awa mal whaaloalo e whaasilsila atua i le paia ma le mamalo o le maafutanga le Kalesia Katoliko le visa le moa o lo o alala ma papa a au i Wellington e nei ma ona nu utua oi e whaapea o le nei watau nu mai le tusi mai sa moa i le tātou e Kalesia e tālo sanga atua i le tātou maafutanga whaamole mole lo utou paia mo lo utou mamalu o le a whaia le tātou wheloa inga i le aso no mati lua whelua lua i le Antonio Hall, i le tasi lua Calliope Street i Cannons Creek, i le itula e lua i le awauli. O le Antonio Hall, o le tuatusi, tasi lua po le sifulma le lua Calliope Street i Cannons Creek, i le itula e lua i le awauli. Alofangia le atua, ta iloto soifua i le aso, tātou wheloa iai whaaftai, ta ifono, male lau al tātou maafutanga soifua. Ia, walu sifulu minu te le tula sifulu malua, wha awau fo i tātou wha awhiawhianga le nei vaenga o le awauli, tai au fo i le tula e valu tai au, tai mo seisi wha upoponga fau a tātou talafou mai Samoa, ia wha pia fo i matala o loo tāpenei nei tono tātou le tio nei i Wellington. Ia ai o toi maue le tula e tasi, mwhainoto toi whaafonga i tātou talafona i le awauli nei, ia pe a mai al tātou tautua i lunga tasi ono tesi man tasi whaamo whaawau lunga Facebook o le app, ia ma le alaata i le YouTube. A wina atu whawhiwhianga nei vaenga o le awauli whianga i foi ma malo longa.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia lena, whamaile pese minoi, ia, ai, fua, awai te o fo i o le stanga ta o wale minoi, ia e a whaina i fo i ale vai, ia ma vaenga whape na o le soi fua malaloina. Ai, o lea ua toi luas fultasi minuta n talu le tu lai tasi,
a tal tasi ia ona whaamuta fo ilo tātou tautua i lunga o le tasi ono tesiman tasi whaamo whaawau pēa lea i le Facebook i le app i whaapea fo ima le YouTube mantua o le nei tautua si ufonga lau mua ia na mata mai lava tau sanga ya whaiu se lau i walua se ia pa ia mal nei taimi o lana mata whaioi o le whaailoa ia o le awa opo o le tauatu fo i le mamalo lau whaafonga ia so sani fo inisi fo amtalanga tāua e mo mia e au ngā mo tātou uma lava o tātou au maua nei atunu ia po onisi fo imwhaina maua mai tātou tautua i lunga o penga ta whailangi. Vavai atu inisi o tala nei aso ia peona o tau whaafonga levan tātou tali al ta alonga lea a le Moana Pasifika peona ofia tuai tonu o le whaanga tama lea o le lakapi supa ia ai pangalia wa lena tolo mai le vai aso mua wa le mwhaina taunu ia ona wa afianga o nisi tamata alo i le COVID-19 ia le fo ila sa sauni ta alonga ma le chiefs i le whaiunga le vaso nei na toi tolo anga i le asaina i tau wha mamau te isi atu aso ia ona wa afianga o la safa anno fo isea ia i la tau fo i o le au ia a le ua toi mau mai le wha amtalanga i le aso ua toi tolo le ta alonga lea sa fufuaina ale Moana Pasifika ia male awale chiefs taluai ona o le tūlanga lava i le wha mai pe fōlinga mai e to atele lava o loa afia le wha mai e le lava i fo ise au mwhenta alo pe launa wha alia le whaia onga le tai awan leila male aswa nafi sa vava i stūlanga fo ilea pe no mai tama o isi au ia le lakpisupa i wha atoa i le au le Moana Pasifika aina ia mwhaia na wha awau ta amusanga le ai i si au ia ta alo male maltato au lea. Ia ai e le isi pe o na ta ua fo i la tau o lo o wha aululu e lakpia New Zealand o le whae unga pito sili leo na ta la whea ngai o le tolo le ta alonga ia ona e whaisi a le saunga le mupe a ta alo. Ia ua le o fo i la ta alonga le Moana Pasifika o le saulo to inisi e matua tapua ia le whaiva o au nei i o lo o avel tato langolango ta msanga o lakpi super tu langana o lo ilfa ama in nei time le fo i vavai atu ia onga to tele ia nei tamaiti tele a onga maile se lau ono sfulmon tupu le sa ia ilvas talwai se lau ono sful tolu ia onga sa ia tamaiti ia po o ni fa ia onga fo i po tanga tawhainga luenga i tono a onga sa fia alfa ama ia o maila ile so fa se lau fa sful fitu a onga to sa lela vea i tono maa o onga amata. Yo le tau fai le leifo fuanga onga ona wa yei tamaiti e pon fai a onga fo i wa fia alfa ma. Oni sia onga lo lava e o lo tatala, oni si fo ia onga o lo faa wau pea ia a wa yei fitu una inga. Pela o isia onga ia wa fai mai ia wa senga i tono a inga. Ia alo na wa tu una o isi wa senga e o atu lea onga. Ia ai no fo isia o ngā tulfale na fsuisu. Ia ilea, ia pe o le tūlanga na o le ia i tono a o le taimi nei le pisia i o le, ia po le pisia i fo i o le Omicron. Le fo i la mātau atu nisi o whaamtalanga. Ia ua le lava whaia o ngai tono nisi a onga ona o le whaama i le taimi nei. Ia i le tau matepe ua a awhia i fo i la o ngā whanau. Ia o le tūlanga lava i o le tautua nā fo i mo tātou umalava le wama inga ona i tātou whanau ia mai se lava o lātou ia mantua lalo i fo le 5 tau sanga le whaintui pe o le sipui inga tele na ia ai o lo o whaamanato mai pea whai le tui pui o le whai ele si whaamoe le whai a se mau mai tātou whaamatalanga lea i ona toi whaalau loa tu lea tui pui e whai o i tono le Hutt Valley ia ile aso to nai astronai pola sa le la toi sa ile mel fa maunga lea i ona tu ina tu fo ilea ia mo le nofsira fia i la to mo la to via if ia faile pusta sful vanto sanga nga ilunga ia o loo anga va wa omal tolu ma sina talo na mai altu ilon lua ia anga va la pe fa sful valo to sanga nga ilunga e te anga ilo e failo tu i lo na tolu ia pol tu fa popo ia po o le pusta le wa tato e masani e fo ile ingole na tui lava le alfaisa le fa nga solo i tono New Zealand e le taimi nei mo fo lava no mo fa na mai 5 nga ile sfuta sita usanga le matua ia e fa ye o la to tui ia anga ia i le fo i vaenga a mai ona tu ina tu le o
o whaamamonga na ia mo le nofasila fia fo i e tātou uma lava ia o le ua wha solo ma ua pesi lava le wha mai ia ua le o whaingta fo i ona tātou lopo o fia ia le vaenga tātou tino pui pui mai e ia e pau lava le nao tūlanga o le whai o tātou tui pe a whaina tātou le wha mai ia pe a whea fo i tātou ia ala ua i sina pui pui ngai e wha mā ai ia le i nia a whianga o ia tātou ia wha whianga masani o le awa uli le pese lea le ia po o le sunga fo ia Felice Mikaele po aswao ia le whamai le pese sawia pese nā lea le a hula mai ai ia i le nei fo i vaenga o le aso ia pe a whai o mai a sauta mawhtanga i malulonga o ngā luenga.
soifua e manatua ita Ona ole atua soifua e manatua ita O le pesel nana o tau whaafonga mai e o lo o tu siana langina e tangata lea i au pua o le ngol pese pua ina le ala ai o lo langina e Chris Chess tu mai ia o le swafana lea e tu ai il tato pese ia ua toi vanu e minuta en talo le tu lai tasi ia tasi on whamai ai lea o le tato tau tua ilunga tasi on tesi man tasi whamo wha wau pia ilunga o penga ta whailangi ala tato le teo peo na uto mau mal tato wha sala launga ele nei fo ia so ia mal tau sila fia e lava vaenga i tono o le taulanga Wellington i o loo poloka ia mawhaingitawhia o inga ia tau mamau e se mai e pia whai e te anga i sa mta apu i tono o le taulanga o le lava o loo mau o tala o loo peo wha tuptupla ia lava le taulanga i peo i se ia fo i se whewa taua i o le vaenga o tangata o loo te ia ma vasenga fo i o leo le lau wha angai leo ia lantou talita fo i le puni i lantou ia ono vaenga ia tau aie ia tangata ia nai leo alo whai ala lantou ngā luenga le fo ina maua i tala nafi ia e le mana ia isi to ngā miena tau aie nai leo ia o whaatino lantou ngā luenga le fo i nisi reporti pia na ta ua le komisina lango leo i le so ia e le ofifia i nisi o a mionga o lo whaatino e isi tangata te pe wala tangata na latu ta vale sawa tu lavanga i leo i nai Molesworth Street ia i tutono le taulanga ia le la wa va ai leo te leo fa ngai na latu taltai pune fo i latu mai vaenga ia sa mau fo i reporti o ni fa ngā lima fo ia ma tanga leo lo o tutupo i tono vaenga i lo fa ia te nei ia olo o lapta ia ma fautua ina le tunuu ia ina ia tau mau mai si vaenga ia telefo ina i whana wa onga nga i fo i wa le vas fauto i amata ia le isi to tele whana wa onga universite ia olo anga i piki la tau ID cards ia wha mai a umai si vaenga pe fo on tau wha fonga iai i le sui o le University of Victoria i vaenga olo ta pena i mon neiva yaso a wale a enga wa onga i lea fo i vai yaso fo ia tau tuana nai whanau o loa ngai. Ia fo i vaenga mo le puipuinga o i la tau. Ia ai mo le au whafonga i lunga tasi ono te simal tasi whamo. Whaftai te le lava le mawhata mai ma la o tau lango. Ia me se fo le tapua inga. Ai tue maua tatu tautua masani i le aso hatau le tu lai fitu.
launua. Ua la lau nei o le whanga I pau. Ua iloa ai e atatou whana. E sa ili malona I matua. E ai le siufofonga le launua. O le tai o le tole nei. Walai o le tatou penei. Ia so le pongisa o mea umana whaingata. O nei ta sanga ua tatou au lea mai. I nei manui a ua tatou maua mai. Tue whaatala whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. E se lau wha se fulu miliona tala se vaenga tupe fo ua whaasilsila le malo mo au nangar soifua malolo ina Maori Pasifika o Health Providers pe ona ta ue se folasanga minister le tai au ana leila o se tupe whaapopo mo le langolango le pepesia i o le Omicron. Na sauno le minister langolango soifua malolo ina pe ni he nare wala tau manino ia afianga o maafutanga o tangata Maori Pasifika ma ua tau maule malo ina ia whaamauti noa e maue ainga uma le fisosoani ma le tau singa la tau te mo'omieina ma te tau ona la tau mauaina. Wa te le tau sanga o whaatino au nangar soifua maloloina Maori Pasifika ia la tau maafutanga ai au lava la tau whaasoa ai maise lava pēo ina whaatusa i isi oitu tono le polkalame soifua maloloina le asava aiena ua pepesi le Delta ma vaveo na afia tangata Maori Pasifika le virusi ma safia ngai fo i mawhita ia maafutanga o tangata mai le taimi mo mua ina ua amata tui pui o le whaamai ma ina ua whaatino i fsoswani sana o le tolu ma le afa masina na si iti alifai numero Maori na whai tui pui mai le ono iwa pasene i le iwa se fulu pasene
pe ona sauno le minsta mo le atina engo Maori Willie Jackson. Sa iei whaitionga le tausanga talwai le se lau 20 miliona tala wanga tupe ena whaalau loa. Ona sa yele fa nga salonga mo le whainga o tālu sanga, sa ui atuai au nanga le soifua maloloina pe awhia maua ia vai ngā tupe. O le taimile nei, watu usao atu lava le tupe au nanga wha soifua maloloina Māori, ma Pasifika wha pe au nanga le whanau ora pe ona sauno Jackson. O le whina ngalo wha alia le minsta mo tangata Pasifika au Peter William Seal. Ia una ina ni ta iala mani me tutia fau wha Pasifika mo le tau singa le soifua maloloina a ia taula i le vaai i se tali e vave na wha atino i le Omicron. Ma ia momoli atu fi au tu o le soifua maloloina i tū manga i whanua tā la whea ngai. Ua whaaliele sa avia mpale mio le atunu o Jim Bolger, e te tau i tai upu whai o le malon ta atia ese o lātou mamalu. A e whailoa i matangata o lo no foia le loto ao le pale mene i lona manatu. E te tau le malo ma vaenga wha upu whai umalawa i le pale mene o na tau mawhai sa ili tonu po oiso upo le solo i tala noa iai. Mai na te mautino e mawhai le pale mia o na tala noa le komisina o leo masa ili po oi tangata ia ma whaafofonga ia lātou whaasea. A tono i le isenga i o inga e whaia e winga ia whaasea. Aina ona whaafofonga i o lātou manatu pe ona sauno Bolger. Sa ave o iampale mia i le vāo tasiva i vasfulu ma le tasiva i wafitu. A whaamuta ma ave sea tuunga le COVID-19 ma le iwa le taimi nei. O le atula i maini whaafitau li titele i a aipito titele o New Zealand. Ma le awa ai ai fo i le matua pepese o le whaamai. Ma a whai fo i a tawhia le tau singa fuafuaina i whale mai. O le amatua whaina lava tangata i le ini tui pui pui. A maise lava i tangata Māori in Pasifika. Pe ona ta uai reportia le staff. E tu sai ma se la pata inga malo si mai tai ma whaululunga o whale mai o fo mai. Ma ilantou le au su e whaapitoa. O le soifua maloloina. E ui le whaaupopo ma le si itia le whai numero tangata wa fia le COVID-19 i vai le aso e tasi. Peitai, na whaalia le pale mia i le aso ana nafi. Atua na i le taimi e pito pepese le Omicron. O na amata le o na tau wha mama tuunga. E ui ele i whailoina se aso ma se taimi. O le vai aso lo na tolu le nei o le tite e o lo whaielu mo le pale mene. A tangata i le talia ina polo inga le COVID-19 iwa ma tui pui pui. Na lipoti e whapea, o lo whaatupeina se vaenga o le tite e leo lo whaielu mo le palemene i Wellington. E se upenga ta whailangi restala i Toronto i Kānata, a yeili so otanga ma le solo tite e. Leo lo whaiele atunu, na ta World Dominion Post i le so. Na whaamauni atu e nisi o tangata tite e Wellington. Sa ta watu ia i lato, so se ta avale lava e whaasala o noa lato baka, o le atu inatu ia whaamaumau wale whale ie, o lo taula ia mata upu, matotongi nai. O le upenga ta whailangi mo le tite e ni usila, e whaapea saulua i restala i le asolua, o le vai aso talua i le Contact Privacy Inc. I se tuatu si i Toronto i Kānata. O mol mawina nisi o leo ma lato tali tabe o na ta ua le One News, masanga lulu e leo e ati li whaititia le vaenga whaatami lo le palemene, e ala i le ave polo kasimanga i tu o lo nofo i e tangata tite na ta ua leo. Wa whaonga ina lato tali ta, e pui i lato mai vaenga i e tau ai i lato e tangata tite, e pe o fe au mamao se itu lo, o ni whangu vai maisi. Na ta ua fo i to tolu ni leo sa tonga fitia i la soana nafi. Ina ua whaapasi i ni tangata tite e se vaila au. Sa loka ina fo i se tangata. Ina ua tau mawhai e whaasasao se ta avaleanga i se vasenga o leo i le solo tite e. I le tae awana leila. Wa au whaatasi le komisi mo mta abtau i pisinisi, i se suenga whaavao malo i ngai o inga whaasoluto la fono, ia e yele whaasota inga malakoviti, peo na whaonga ina i ni pisinisi le whaamai, o se alo whanga e whaieni maliliang o whaatawa inga o lātou oloa, ma au nanga o lo na nā mai whainga whaasoluto la fono, o le a whaasawa ato le komisi mo pisinisi ni usila, a lātou whaamaumaunga i lala Australia, Kānata ma Peritania. Whaapea i male United States o Amerika, na ta wal te fono la komisia New Zealand Anna Rawlings, e matua tele ni lu itau, mo tamau aingo atunu o lalangi, e mafo mai whaafitau li e tutupu mai whainga whaapisi si le COVID, o lo wa aie ni usila ni pisi ni si o lo ngā lulu e whaatasi. Ia mauti noe whaawau peona mau e tangata whaatau le atunu o loa lo pito mo o miaina ma au nanga peona tawe Rawlings peitai e le tuu avanoa i kampani e whaongaina le COVID o se avanoa e taupule pule whaatasi e maisi kampani ina ia awane i whaiene a la tau vanga
I fe whaatawa inga o lātou o loa whaapea ma au nanga e a whaina i tangata whaatau. O na o lea tau fi eipisi nisi mai lo lātou o fwina atoni au nanga e sili ona lelei i ni tau sili atu fo i ona tala fia ngai. Ai a whaina i fo eipisi nisi o lo utau mawhai i a tau wā i se whainga tala fia ngai. Ua whaasilasila le malo se polokala me fau e fsosoni ma lango i pisi nisi le taimi o le pepesi o le Omicron. Masau no le minsta tupe Grant Robertson i le asoa na nafi. Ua matua a whaina lava au nanga manisi o pisi nisi e peo ngā luenga tali malo ma whaatasinga titele. E le tasi se mafua anga peitai e manino lava fianga ua whaate iti e lungo nisi o pisi nisi. Ma ua tangia mai yaile la matia o nisi au nanga i le ono le mawhai ona toi wha wau. E mawhai ona maue se pisi nisi se tupe wha whetala wha opopo iai. Ma le wha se lau tala mo tangata whaingaluenga tū mau taito o tasi ai luas full wha whetala le tapulaa. Ma le atatala atu lea fesosoni e ta ilua vaiaso mo se umi e ono vaiaso mai wha atolo ona maua lea vai ngā tupe. Ai ole a wha a wau na tuli mata i tuto o le malo le tūlanga o iei nei mai ona toi wha opopo lea fesosoni pe a whai e mo o mia pe ona sauno le minsta o tupe e te tau pisinisi ona wha iloa e wha se fulu paseni wapa ua ia lantou tupe maua. I aso soso o e fitu i tutono vaiaso iono a ole isi itie le la asangalo na lua po le phase 2 o le tali ato le malo le Omicron, le aso sfulu lima o Februari, e mawhaio na anga wa apisinisi mo ia tupe a matatu i le aso mua o mati. Petu sa o le afa tangatani usila sa fesilingi ia ina i se saililinga na o lātou whaalia, o lo o talawhianga i lava tuunga mai ia inga o le COVID-19 fluiva o lo o whaia, a o le afa o isi tangata na tutoe ai, sa mana na o ia whaititia tuunga ai o isi ia whaau popo nisi a ia inga, o le reporti sa whaingoina o le Mind and Mood of New Zealanders, The Arrival of Omicron, wata wai le afe ma le whao tangata ni usila na fisilingi ia ina le saililinga, o i lato e silia malta isful valu tau sanga le mātutua, mai le aso wha e o i le aso sful maltasi o Februari o le tau sanga nei. Masava wa ai le tali le atuno i le polokalame o moli wha ailo ilo le wha mai, po le traffic light system e li matasi pasene na o lato wha alia e tala whea ngai ma pā leni le leitu utu ungolo iai, wha atustusa i le lua ono pasene e wha apea te tauna tau wha mamatu utu unga ma le lua wha pasene e tali tonu sa te tau lava ona ma mawhatu ni tu utu unga e whaia, e ono tolu pasene na wha ilolo lato tali tonunga, o lo le leile ngā luenga le malo peitai, wapa umai le valu tolu pasene lea safa mawina le tau sanga talawai. O anana fo ile safa ilo i seisi saililinga i wha atatau. Ile popolenga o tangata i wha amatalanga sisea ilunga o upenga ta wha ilangi, pe ona wha atino ina ile internet New Zealand, e afe ma le tasila wha inga o tangata mātua saf silingia. Ile a saililinga masata wai, e tolu lua pasene, o tangata i samtoa maa walunga lavalo lato tulanga popole i wha amatalanga sisea, o lo ofe avea ilunga upenga ta wha ilangi, a e tolu wha pasene, e matua wha popole ina foi. Na ta uele polisilo le internet New Zealand, Jordan Carter. O popolenga o tangata i wha amatalanga sisea winga le COVID, wālua i ilunga le whainumera, e fitu 5% sa fisilingia, i le saililinga lea no lato wha alia i wha pea o wha amatalanga sisea winga le COVID fluiva o se tau wha amata uonga lea i le mafutanga o tangata ni usila. E ta alonga, wa tolo po ina le ta alonga le moana Pasifika o le lakapi supa, lea sa fua ina ta aloi mali chief silfa ingol vaya sonei, ona ole popolenga le soifua malolo ina o tamata alo, wana nafina mai al taimi wha ananofo isea o le vayanga mua, o le au lakapi male pulenga le moana Pasifika, mai le falitali malo no fai Queenstown, ina ua mai aso se fulu safa ananofo isea ia ta penai, mo le taalonga i le aso sa le imwhaifu ena wha ataunu uina le taalonga mua ma le blues, ina ua wha amaoni anisi o tama le moana Pasifika le COVID-19 fuluiva. Na ta ua le wha ululunga le uni lakapia ni usila mo ta amilusanga matauvanga Cameron Good, e paulava leo le wha ingo tala whianga iao na whaia o le tolo o le taalonga. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso.
Talofa lava, o si mai al whaafonga o se whaapoponga o telefou mai sa momo le aso. O le aso na nafi nā loa iai le whaamuta ina, o le tautua o le ofisa silo na tanga luenga o aonga ta longa maanga noo, a whamasanga Dr. Caroline Fuatai. E a fua mai le fese e ta inga o whaasila silanga o le toea e o aonga, e to tonu le tu lantalu o na mai ale saunuanga le fionga te mai taipā le mia, e toi fo i eisa moilo na tūlanga masani po le vaenga mua mua, na ofi e mara toi te tala o moa aonga i sa moa, mo le toea a ia i o whana wa aonga nei tau sanga. Na whaalia Dr. Caroline, o le ese o pepa marika peneta, o le afuanga leo le seo le whaalinga nei e tui nei lunga i to tonu le i tū la. Peitai, o le teimi nei e toi mawai le whaasila silanga mai le fionga te mai taipā le mia, mai ia mawai lo na wha mao ninga, mai e toi whai e lava ma se whaasila silanga, e sui ei le whaasila silanga nei e tui na mua mua i lunga. Sau no Dr. Caroline, o le aso valu le maasina le neina toi wha au popo mai e ia le kāpeneta lana koni karate, lena mai ai a te sema, peitai o le ua whaamuta, ma ua whaasala wai le avanoa, e te tonu o le whaava yaso. Sau no Dr. Caroline, a tonu wa yaiso na sao mo le ao oi no alo ma whanau o le atenu, a o tūlai mai le foe. Wa ia whaamalo si foe lana au whai ngā ruenga sao lato ngā lurue whaatasi, e na ia whaia le mea sili, ma wha awau pealo lato ngā lurue whaamaoni. O whai unga whanoina le laulau a whono le lakpisa moa, ia tūmuli ese le manusa moa taito fitu mai tupai, ai malanga nei au se tāli e wha awa waia lato ko le ninga. O wawa ai le pūlenga o le manusa moa taito fitu, e le tūlanga saonga le mua tamata alo ma le pūlenga, mai nisi o whaafita auri o lo whea ngai mai latou. O nisi o ia whaafita auri o le haafia o nisi o tamata alo le wha mai o le COVID-19 furuiva, ma le wha awa wina i mana ta alonga i lua i le vai o le ta amnusanga le taito fitu i se pānia. Whaatasi e la, ma le fitu vai aso wa whaisi umi, ono no whaita tono tu pai. O le whaase ea nei la o le au taito fitu le atunu o ma le pūlenga i Australia. Ono o le tūlanga i le ma whai o na whaisa o mai i Samoa. Ono tūtuunga ma le tausisi o aia i ngā le malo Samoa. Le o lo tapoi whai ngā malanga le vāo Australia ma Samoa. Whatasi ai, ma le ono māsine tu inatu so o seise a fia le wha ma i o COVID-19 furuiva, e whato a ma whai o na toi whai mai le atunu. O atalia le pūlengo le au taito fitu, le tālo sanga i lato i to lima o tamata a alo mai atunu i whafo, ina ia toi whai i o lato a inga. O whaaftai e whai sui tei whono o le laka pisa moa a whamasanga Rico Tupai, le mamalu le atunu i Australia le wha awau peo le lato lango, ma le lofa tu la i wha alia yaso taitasi, e le au ale atunu a o iai i Australia. Na whaaftai fo e le whiunga whamasanga mātua o tina ma whanau o i lātou ia lo i le manu Samoa, e le nofu te talo ma le whaamatu watu o lātou tama whanau, e whai masui o Samoa i ta alonga whaavao malo. O toi sila nei le whiunga le minista o mtanga luengo leo ma leo la toi fuata ina po le whale pui, e toi tu ese vaenga i e lua, ina ia ma o te o lātou tiu te whai ma le whaatūlanganga o lātou ngā ruenga whaatino. E na ua fisiringia le whiunga le whaipule o Santu Paitea, lau tawhi fio se lafi Purcell, o ia le sa ngawha mō mua ma tiu te tau ave o le matanga ruenga, e na ia whaalia ai o le aunga autu na tu ese le whainga ma lo tuai, au nanga i e lua, e na ia tau lai le va aia i lantou o tō fie ngā lulue le whale pui, e leuna ia leo le toe fuata ina, e toe whaafo i e le tangata o whaapeina i le toi fuanga le leia sa maasani ai mua, a o le i o atu i le whale pui. Sau no lau tawhi, o mawhauwhaunga ia na whaavai eiso lātou whina ngalo tu ese vaenga i e lua, i le tausanga e lua festival matolu, ma pasi ai le tūla whono e tu ese ai. Sau no lau tawhi, o ia na ia a mataina le mata aupu le nei, ma le wha moe fo ai vai ngolo i te tonu le whale pui. O le tu ese ngole pūlenga ma wha afuenga le whale pui mai ngā luenga wha leo. O se whainga lea na ngā i ele pūlenga whale pui,
e ave i ele wha mua moi au wala o me si tia ele wa inga o pāngu tā. Peitai o le tausanga e lua whelua se folo. Na toe tu whaatase i au nanga i e lua le matanga luenga o leo leo ma le vaenga o le whale pui pui. I le mai ai le sola anga tele a pāngu tā so soo ma wha ma vai ai ma le komisina o le whale pui pui le nā vai tau. Sa i o mai le teimile nei. Whaalia manino e le fionga le minista o le whale pui pui ma leo leo whawalo le whau Harry Schuster wa amata na whaata oto fōwhanga i le teimile nei. E toi tu ese ia matanga luenga e lua ona o le aunga lava lea e tasi e pei ona whaalia e le fionga lo tafi. O le sole aloa ia e le whaatautonga o nisi o sui minista langolango fau o le kāpeneta e na ua mai a sona toe whetu na inga o ia to finga e whaai unga le whontanga le kāpeneta le vai aso tenei. Mai whaato a wha manino mai e fo i lea sauninga wha apitoa sui minista o le a whaatauto e le portofono le kāpeneta. O tala fawia mai Samoa, whaasoi foia. I am on a tour,
Ia, o si ufonga maliena o le sunga ia nia S.A. Teru, ma vania toloa i le pesel nau wha ingoina ia o le pōlea lo loto. Ia mana i fo ilna wha fifianga e a tonu e fo il wha fonga nisi. Ai o stala la tamai i tangata o wha maonia i le tangata fōi o wha maonia mai tono le tunu o le COVID-19 i le nei fo iaso to sai ma wha maumaunga le mtanga luenga le soi fō maloloina. O le uma watu ua lua afe valu se lau fast full maleono tangata fō o wha maonia le vairusi. Pio na yeile report le so se lau fast food tolu tangata o lo tau fia nei i fale mai. Ia, lua se lau anafe lua afe tolu se lau mon tupu. Ao nei la, ia o lo pito silon to tele, o lo o vatu ma le lua afe lima se lau mon tupu le sa ye momua. Ia o nei la wa lua afe valu se lau, fast full maleono tangata fo mo le COVID mai tono le tunuu, ai se lau fast full tolu. Ia tangata ia lo tau fia nei i fale mai. Ia e pita to tele lava i tono o kilani e afe valu se lau ma le lua tangata fo. Ia o Waikato e lua se lau valu lima, Northland e tolu ono, Bay of Plenty valu sifulu ono, Lakes fuluiva, o Hawke's Bay e lua sifulu ma le lima, Mid Central lua sifulu lima, Whanganui sifuluiva, Taranaki lua sifulu ono, Taira Fiti sifulu fitu, Wairarapa e to lua. Ia o i Wellington e Porirua, Makapiti, ia pole Capital and Coast, valu sifulu fa, o na fito o valu sifuluiva, Heart Valley, leo ua lua sifulu ma le lima, to lua sifulu lima i Heart Valley. Nelson Marlborough, to a fitu sifulu fitu, Canterbury, to a selau ma le lima, South Canterbury to a fa, ia ma Southern, lua selau ma le ono, ia ua anga inga ia to lava ilunga, ia le fai numera. Ia a pe ona ta ua to a selau fast full tolu tangata ia wa i tonu nei o fale mai e se le tonu o. Ia ona o COVID full maleiva e tu sai ma reporti ale matanga alwenga o le soifua maloloina. To a tasi laval tangata le tau fia i tonu potu mo ngā senga se tinga aina. Ia talusia o le tūlanga lava lea wai e tumulua ia potu i ngā senga se tinga aina. Ia ona e fo ile i sesi tūlanga whainga tā. Ia mantua nafi le sa ta ua pe to lua tangata na maliu o au kelani umai lunga le fitus full mon tupu tau sanga le matua. Ia ai pe o le tūlanga na le wa iai ia le whaamai ma le reporti i le so i to tonu o le atono. Ia ai fi whaasisila to le astona i nei luas fulono Februari. O le taimo mole o le a tali malo pe whai eise whai ngā tui pui i to tonu o le no whanga po ofisa ia po le tama i whalma i le ititia le Pacific Health Service i le Hutt Valley. Ia po le au nanga fo i wha Pasifika whaasoifua maloloina i tono le Hutt Valley. Ia le pulea le fionga ia nanai pati mua au mala na uwhai ngā lwenga. O le astona i neila, ia e whai eila la tau Pacific Vaccination Clinic mua lava i oil la tau no whanga po la tau ofisa. A matala le tu lai full tasi i le tai au, ia se i o atu le tu lai lua le auli, mo i la tau fia whaielo na tui mo mua, o le tui lo na lua, po o tangata ua anga va e whaile tui lo na lua, ia po o tangata ua anga va awa tatau no mau le pusta, ia po le tui whaupopo, po le tui lo na tolu, pe a whalina ua tolu masina, talo na mai alo tui lo na lua, ia a matala le tu lai full tasi, ia o atu le tu lai lua i le auli. Ia mo i la tau la ia i lunga siful valu tau sanga le mātutua o la tau na e uanga wa amole pusta pe a whai wa tolu masina tanu na umal tu ilon lua. Ia wha pefo i tamai ti lima nga i siful tasi tau sanga le mātua. Ia le ua maua le avanua e anga e whai tui pui i ina i le ulua i tu inga lea o le wha Pasifika ia alvaenga lea le au onanga le Pacific Health Service i le Hutt Valley. Ia o la tau tua tusi tasi hewa Crescent i nai ia e talia mo so stasi fo ile wa e whailo fa atau ma pola fo ina ngā luenga o fia whai ia au e mantua i loa e mwhaina e alu e au noa ma se whai o se so wawanoa fa atonu so wawanoa ai walk-ins o la e mwhaina talia pe e mwhaiana e watu e le whai so wawanoa au lato telefoni whai ben wala au iai pe am fia maonis wha mtalanga o wha lima fitu o tolu iwa wha.
o wha lima fitu o tolu iwa wha. Ia, nau nisi na wang tā wolo whiwha ilo ina atu. Ia, olo o mawalawa lea manu e whaitu i pui. Ia, mo i lātou fōi ele i mai o na whaitu i pui. Ia, e wha awau tātou pesenga nei fōi vaenga lea wauli. Tāle i tō la e lua. Ia, na wha amuta fōi leo tātou tau tua i lunga o upenga ta wha ilangi. Ia, e wha awau atu pia a tātou musika. Ele nei fōi vaenga o le aso. Ia se tātou whanongolongo lotu lava i le vi o whalata i le ilunga i tātou msini. Ia po lea fōi se vi inga o le tō malo nei whalatai. Fofonga se io pese ma failoa o te lefa tufua o se tana ai ona na fonga malama tangata masiona pa asino manga ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu otama afio maila ia o ngafa o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o tafaifa ala maila ia i matau a sila mafa atatau ia ui mai ia mafaingata afionga e mamala ainga tawana se maia fa atapatapa ole aufia ola utamalena la uita paifa I amapana wailoa aisamoa Samoa usile fa afofonga se io pese mafa ailoa Telefa tufua o setana Aya ona na fonga malama Tangata masiona pa asino manga Ole ai ngatawa Anale matua moepo Malona ai ngatoa fitu otama Afio maila ia o ngawaya Ua so o tino so o papa Ainga o tupu o papa ainga o tafaifa ala maila ia I matau a sila mafa atatau ia ui mai ia mafaingata afionga e mamala ainga tawana se maia ai fa atapatapa ole aufia Malu ole vaveao, tau sangi fungana au. Ai alau suita ile faiva o mafau fau. Talu olo upopole, nei te iua le tau lau. Tau nu uai le upu, ua le au le ilai lau. Aue ae, sei fai sau upu. Petua I ni mala, petua I manu. Sau punala upele, sau masina I puwai malu. Se
ni lau tu mau ai ali ali lau tu mau au ai ai sei fai fai sau pe tu ai ni mama pe tu ai manu sau funa lau pele sau masina i ku vai malu sei no ane ai tamata i fau au ai sei fai mai sau pe tua i ni mala pe tua i manu sau funa lau pele tau masina i ku vai manu sei no ane ai tamata i fau sei no ane ai tamata i fau Tula i maia, te ni o le malai o le tai. Se i ta ala mai whakatau sa. O oe o le tai mane e mo le tau la. I o whata whatapa, o te une o le tau me mama. Asa se lo la, ua uti a oe lo ata. Alanga mai, e mai mo e te tali tonua. I le liki,
Ia, whaafonga mai pēa tātou pesenga ni fo i vaenga o le aso le tautua masani ale si ufonga le lau mua. Ia malo lava lon sai tal John foi. Ia o loo whea ngai ma ngā luenga i pēo na masani ele nei aso. Ia o so se mea lava lo mwhene ma o mele tātou tautua. Ia wha malo atu mō la o tau foi langolango mai i le unanga ale si ufonga le lau mua. O le tātou te vesi lava i le tūlanga le wha mai. Ia ale fo i vesi lava i malo i sifo malo i Europa maltele o isi vaenga i la langi le tūlanga o le popole ma le fefe. I le ono tūlai ma lava stau al valia o le tua oile o Lucia ia ma Ukraine. Ona o le umau ni tala le so whaaton wina le presidente o Lucia Vladimir Putin. Ia na vaenga au e a ngai i tutono stete ia i sisifo Ukraine. Ia pei o le ua wa whaanga solsolo atu ia fo ia whaatonunga ia a le presidente o Lucia ia na vaenga au. Ia pei o le popolenga fo ila nao malo sifo le taimi nei. Iei o lava ina pāle taua o se taua le tele nei i ono a fia i fo ila langi. Ia ale fo i fia ngai langi ma le tūlanga o le taufonga o le whaama. Ia se i tātou mata i tūpea. Ia po le ase tūlanga o le ai fo i lea mata upu i le tau le nei o loo whaafefe lava i ai le langi ina nei tūla i mai. Ia o se isi fo i whaafi tau li tele mo langi nei vai tau o tau fō atu ia le nei fo i lava whaama i o loo a fia ai. O totono Peretania ia ua tatala ua ave ese tu unga le COVID-19. Pea na sau nola tau Balimia o Johnson. Ia watatau na soifua tangata ia ola whaatasi ia iloa ia maa oao e ola whaatasi ma le whaamai i le taimi le nei. Ia. Au se tā lia le fo i wawai atu whaasiful tolu tangata na maa liu COVID ia o tā pena ai e tu e tatala atu ona tua oi po feo inga i le i atunu o la langi. Ia le ua la a tatala atu i tu risi ia po o tangata tā whao mai whafo. Ia leo whaamawina to fast food tolu tangata o maa liu lona winga i ole a whaatino lava i fofuanga ai whaawau pea i ala tau tāpenanga peo na iai. Ia masalo ua soifua lava tangata ma le whaama i le taimi nei nisi o tuunga. Ia aisi lava maa lo la langi. Ia o nisi na vaenga o lo wawa ia toi foi i ni talafou o lo o maa ua le taimi nei. Ia aisi i tātou mata i tūpel tūlanga o lea o iai. Ia maise lava i Ukraine ma Lucia. Ia po le ase e tūlanga o lea o iai. Ia tālusia i le tupul nei tūlanga o lea iai o le pā mai o staua i o ia e a fia i fo i o tātou lo tātou laulangi o le nei tau fo. Le na mau i tala a le whaamtalanga fo i. A le visenga o leo le tā o an leila po lea o auli fo i nei. Ia o nei leo tolu ia le na pena whaapasia i stangata se vai la au sol te le vai. Ia le sa ave i le falma o la le falma ia leo ia tolu ia o lo fain tong tinga ai lo fain ta wele leo ai so e po la to inga vai la au le sa ia i pe fa pasi i nei leo ia e tolu ia atono e mawale afia na nei talafou fo i masani ia se tulanga ia i la to ia manisi fo tala tamai tulanga o ia fo i me tupu le ngata i tono New Zealand. Ia a la langi whaawau tātou whaafifianga, ia ile nei vaenga le aso. Tā lua, ia ona mai a fo ilo le tātou tautua, au le oto is fulfitu minute, ia ona tā leo le ito lai lua whaafitai lava le mafuta mai, ia te uto umalava malo lava lon sa inga alwenga, o lo ofeanga iai.
Sangale,
nisi lava whaafifianga na mātangofia lava Samoa mal 5 stars. Sao tu whaafunga mai fo isa tase o pesele na wina momoatu whanau ia o onga langina e maanai maleota au moe ngalongo. Au moe ngalongo, ia. Whaafifianga mātangofia nao nei a waoli. Ai o lea ua 20 minuta ntalo le itu lai lua. Whaamaloa tufu ia ilanta umamwhena mafuta mai. It's tonu o Wellingtone. Ia ona nu utua oi whaasolo atu i Aukilani. E Aukilani o le vava i atu e lua whale mai ia o tou lea pei fōlinga mai. O le a whaina ni au nanga ona e infofonga te tele fo i e mo meo taotonga sa fofoina. Ia ua tolo pōma ua whaata atia ese taluwai. Ona ua paul fai numero o tau sisoifua. Ia au malu ilunga fai numero tangata ua afia le COVID-19 fulmaleiva. Whapela sa ise fono tele na whai ele asoana nafi. Nea lana whai ele whai unga lea. Ia mai e ele taltonunga foi o le a wha wau peltu langa lea. Mo isi vai aso e wha. Na winga lai whai tau se lau tangata i Aukilani o le a misi a lātou taotonga. Ia po nisi foi vaenga tong tinga sa fofoina. Ia ona o le tūlanga lea ma whaafitauli ia wa afiai i pulenga po o whalemai e lua. Pulenga whalemai e lua. Ia po whalemai te tele lea lea iai le o lea lava ato o isi o le Green Lane Hospital, po whalemai le Green Lane, le whaapeo le a whaititia lato au nanga o le a wha ngā solo. Ia ai ave isia lato o whaingalwenga, a ngā i le whalemai tele lea i le Auckland City, ia po whalemai lea i le taulanga o Kilani. Pela o nei lea a matai o na pe o taotonga na le lua taotonga i pito sili o na mo o mia le whaatino ina. O le olea whaatino i le aso pe ia o le a fua i le to o te leo tangata ia o le a tele lava no e misi. Pe a fua la iei mo le whaatita inga whai o kānesa. A whai o se kānesa ua mo o mia le vawe avi ese pe whai sta o tonga. Pe ila o ta o tonga nei a vil wha mua mua. Na winga le ta o tonga mua mua ma le ta o tonga lona lua. Ia pe o nisi na wa afianga e le fo ila tau mwhain mafta mai o Kilani ia le fo ile wa ai vili lau fo mai ia ma au nanga soi fo malo loina i lau i to malo ia po le pitonu fo ile nai te iai ia po fia lava le te anga ia i mole wa inga lau soi fo malo loina ia le mata watu e iai na ia afianga ia whain ta tonga mtong tinga tele ia ole a iai se afianga ona ole ua lua falma i tele ona amai tau, afe ono se lau fa inga wa wanoa tau si soifua le mutamu o mia i to tono le atunuu pe ona fa lia element style soifua maloloina Andrew Little. Ia e peila o le ua o matua whai nei au nanga nei tona tatou falmai ia ona o le to ngao le o whainga luenga nei o tau si soifua o matua mo o mia lava ia ma ua wha atua i lola ma ta o tonga nei i tono isi falmai ia i tono au Kilani. Ia o luna wingo le vaenga le ia tau si leipel tatou o le maloloina a wa a whai utulanga ia i o le a wha atuai ma whaina tele ai. Ia wha malo lava lon sai. Le tai 5 minuto ntalo le tu lai tolu. Ia tali tono. Ia wa mai whai taimi po o si ui o le tatou au nanga. Mai le tai awan le lai le tu lai 5 se i pa e mal nei taimi o le aso. Ia malo whaftai lava le mafta mai. Whaftai a tautou umalava o lo ngā lue foi. Ia wale tau singa o nei tatou ainga o tatou iai ile nei tunu. O se upu foi ua sala mai le tautua le tau se i pa ia mal nei taimi le aso wha mangalu mai. Ia e taltono la tatou toi wheloa i le alofo le tua i le itu lai fitu i le tae au a tae au. Ai o le taimi le nei, ia manuia lava ngā luenga o tutoe whianga iai malo tatou a tunu ia wha asoi fua ia.